Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saili. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Ia Fiafia o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le radio Samoa. Tasi lima i vatolu a mo. Samoa ia manuia lau whaafonga ma lau whaasaunga. Samoa e matalasi Ua sio mia elesami Atu mangalanu lauava Mea i Fiafia o tangata
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Oto lava o ma o moe. Na o wala, a wa lango lango ina maile li ia Taeao. O te le fefe i le mano mano tangata o e si o mai ia Taeao. O lo i le li i le whaoratanga. O lo i lunga o tangata lau manuia. Lo mātou te mae o ne langi. Ia lava oe le nei Taeao. Taeao sing-singi, Taeao manino ma le Taeao te toa o le aso fau, ua mātou maua o na o oe. Ua tele lo alofa, ua mātou sapia i au whaumanianga nei Taeao. Mātou pese au vi inga, langa ina lo manu malor nei Taeao. Ua mātou i fufo i o luma, mātou whape atu e pa ia lava oe, le atua siri ese. Le atua matautia, ma Malu, male ma mana. E ifo ia te oeo mea umana e whaia. E pule ao oe mea umalava, te hai lava, ma se tu sama oe. O le atua lava oe so i fua ma le vavau e o lava le wha vavau. Tu mau lava lau wha maoni ma lau wanga le lei. Ma lu o lofa e le li liu, e o lava ngata anga o mea umalava. O le tua oe, na e liwi ingon me manu o le tua oe pulpulu le matango fie. Whaftaita mai lau me alofa lo fau matu mawara nei Taeao. O lau le alofa o le fau tute manu whai ngā marolonga sa tofa whai o te ngata we whapopore nia sa fau lo latu se fua mona matu ne yola o matu o liel nia stofi. Se fulu mone ono ia yaso ke topa o matu whalaungona nei tau sanga. Ta mau o matu tu inatu o ao. Matu malangona nei yaso wha mona mole. Se ia tau te maile whalango o whai nei. Maru ia whai wale a whengai mana tino, le nei asa whau e a mai. Mātu talo whai mone a mātu whanau. Maru tia la tau le paolo o ao pe atu nātu la tau ia o ongora nei aso. Whamani e whai wale a whengai malim tamata e whai a ongolo ngafa male o oina nei mātu whanau. Mana tua pēr Samoa na tino o le mātu te talo. Ia iaile monuia oelo mātu tua iona te tai. E mātu a inga mana ia mātu tangata umai Samoa, ma so se vaanga o nei lalo langi. Ia wha se fua iai. Lau alofa mau wha manianga, wha pena fore nia tunu ni usira lo mātu nofa mama wai. Mātu no umo nei lalo langi. Ia olo o tu marimun panga, ma tapo inga nei mātu mātua, tu asen sino na tunu i manu maonta malawa ni yaso, mātu talo te tu oloina la tonu mafan whana lo olofa e wha fo isia pero la tu se fua lau riri tino siri ni nganga.
me o malawa la mfano mātou whaia rea so whaulo mātou atua, mātou whaia ina ia fo ia tūna fi inga ia te oe ta mā, wha manuia mai, le tautua Radio Samoa, le nei fo ia so atoa, o mātou wole mātou wala au i nei me o malawa e ala le swafa mana malo i Yesu Kiriso, lo mātou ori mana mātou whaola. Amen. Fiafia o le viinga o le tua langina la fai pese le karesia fa porpotonga Kirishano i Samoa le fi ango a bao le motele sala fai. Tau tō mōre rere Samoa Sfalima, iwa tolu a mō tātou nule i tulai ono. Good
morning. In this update, former Prime Minister Jim Bolger has died. He was elected to Parliament in 1972 and served as Prime Minister from 1990 to 97. Prime Minister Christopher Luxon says he led New Zealand through a time of significant change. Jim Bolger was 90. Lawyers worry a bill making its way through Parliament could have a chilling effect on the right to protest. A bill banning protest outside individuals' homes is being considered by a select committee. It aims to address unreasonable protests after Foreign Minister Winston Peters had a rock thrown through his window. But Law Association President Tony Herring says laws like the Harassment Act and Summary Offences Act already serve that purpose. We absolutely don't support harassment or intimidation, but we've already got ample powers under existing laws to deal with that behaviour, and so we just think that this new piece of legislation is just not necessary. A coroner's report reveals the occupants of one car was seen huffing nitrous oxide before crashing in May 2024, killing 5 people. Open Justice reports 19-year-old Piata Otufangavalu was driving unlicensed with 2 occupants on State Highway 3 just north of Taeao. There were no survivors when their car ploughed into that of Hamilton couple Paul and Lois Grimmer. The coroner's report says one witness recalls seeing Otufangavalu and a passenger with big green balloons and thought they were huffing. Severe gales are forecast for the lower South Island as more wild weather hits the country. Yesterday's clear skies and high temperatures are gone for those south of Dunedin and downpours of ease for the flood-hit Taranaki and Waikato. Met Services Heather Keats says another front brings gale force winds today. Strong wind watches have been issued for Dunedin, Clutha, Southland, south of Riversdale and Stewart Island. Basically, the further south you go, the stronger the wind. And that's news. In sport, former Warriors playmaker Chad Townsend is perplexed by NRL threats to punish players who defect to the R360 union competition. The governing body's intending to slap a 10-year ban on those who negotiate, sign or enter into an agreement with the proposed league. In a social media post, Townsend has pondered if the NRL's legally allowed to impose such sanctions. The Players Association has warned any such policy appears destined for the courtroom. The ASB Tennis Classic secured Ben Shelton, the men's 6th-ranked player, for his 4th consecutive appearance at the Auckland tournament. And the Centenary Commonwealth Games in 2030 look set to head to Ahmedabad in India following an Evaluation Commission recommendation. That's sport. Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungana, fitu aso le vai aso. Bobone Taeao na whaatalofa mo whaawhiloa I whaatulima fo I lewa tele man whaaloalo sa mono watinu pel helpa ia malama malo lau whaafonga ka mahalo le soifua maru ia whamalo fo le tinu fo lau o mai ese o tātu panapatia whaatasi le lofa o le tātu atua le nei fo I Taeao lona lofa o tātu mauai ia le nei aso o le aso o whaia le tua tātu o ori ori ma tātu Fiafia iai papatia langa le lei o le tātu tapa o siri le langi ia o le fo o moni malu tu soifua ma tātu malosi a le o tātu siri whaia fo I manua o mala nei Taeao tātu whaafoi na ere inga I hata ia ma le tātu te tano ia ta ia lau tātu o tua le tātu whalau o le nei fo I aso ia ma tātu whalau le lao na lofa o tātu ia I nei fo I astofi o sifulu ono ia aso ki topa tātu whalau o le lua awhi lua se fulu ma le lima o smaila whaafonga hore porokalai me manu o le Taeao Radio Samoa's for lima Eva Toru Amo o tō auna nei ta mai meni ia so son me fo intini o tātu Facebook ma le YouTube o Radio Samoa Sarah Tasi Patea ma le whionga pesta Algero le sio ia wa fo le taktoina o lo tupo ia mo lo to malo tātu iai e le nei fo I aso o le aso fau ia Fiafia mai ma tātu panapatia le alofa le tua tātu mo fo le nei aso fau ia I lo tu se fo ma le mahata malosi lima o tele tulai ono ia o se mai la mai mo la whaafonga ole lui tau mo le aso
lu I tau mō le aso. Le tali tonu wina, o lava tangata. Disbelieving your own. Mā taio, ma tā upo e sefulu ma le tolu, a olona foi upo e 5 sefulu ma le fitu. O nā lātou tau su wai ai lea I a te ia. A ua fetala I atu Iesu I a te I lātou. E le aise perofeta e le mamalu. Ua nā o lona lava nuu ma lona a inga e le mamalu ai. Le talitonu wina e ou lava tangata. Disbelieving your own. Ua awa o atu Iesu I lona lava nuu ma lona lava a inga I Nasareta. O to tonu o le sunako. Ua awa o manino ai Iesu. A ua tau fai ofo ai Nasareta uma. O tangata o lona nu. Ma lona a inga moni. Fai mai upu fa atau su ai a tangata. Ele o le atari I ea le nei o Iosefa. Ele o le tama ea lea a Maria. Ele o le uso ea lea o Iakopo. O lona a inga o le Nasareta. A o fea e sauai ma le nei atamai. O fea e sauai ma le nei mautinoa. Ua a o mai ia I tātou. E pei o le tangata ua ia te ia le poto ma le atamai. O le mamalu ma le pule umalava. A o tangata o lona lava nuu ma lona lava ainga. Lea ua fai, ua tauemu ma whaatau suai I a te ia. Samoa e. O tangata o tātou lava nuu. Ma o tātou lava ainga. E pito I siri o na whaatau suai ia I tātou. E te maua loa le poto ma le atamai. E te maua loa le mafau le lei. Ma e o atu o le tangata ua iai le mea alofa mai le atua. O tangata a o lou lava nu. Ma lou lava ainga. E mua a whaatau suai I a te oi. E mafua. Ona o le whaailonga tangata. E mafua. Ona o le ola tusi 5. E mafua. Ona o le ola whaatusa. E va ai maua lalo I ou mātua. E va ai maua lalo I lou a inga. E va ai maua lalo I lou a o awina. Samoa e. So ia tātou te whaatau suai. Maa amu. I tangata o tātou lava a inga. So ia tātou te aamu ma whaatau suai. I tangata o nei o tātou lava nuu ma whioanga. So ia tātou te whaatau emu ma whaatau suai. I tangata o tātou lava e kālesia. E sau noa lo le tangata I le poto ma le atamai. I le mafau le lei o se mea alofa mai le atua. O tangata lava o a tātou e kālesia. O tangata o tātou lava nu. O tangata o tātou lava e mua a whaatau suai a amu ma le amana I aina I tātou. Whai mai Iesu. Le aise perofeta e mamalu. Ai maise lava. I lona lava nu. I lona lava ainga. Tātou te tālo. Le atua mamalue. Le atua pa ia. A o maia I mātou. Ia mātou wāmana I aina.
tangata o nei o mātou lava ainga, o mātou nuu maafioanga, ua e fōai i ai le poto male ata mai, male mafau le lei. Tātou ia mala ua fio i fe au mga aluenga o le nei aso, e manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu ua mātou tatalo atua i nei. Amen.
Sina seuta tia mato tia mo le pese fia mai oil at mine o was fulu mo le ono le wate anele tulai ono ya ona minute foi onga makwa fa pa o fo le tato musika o le Taeao e fa fia fa si vai ore nei foi Taeao fo fa mala se o fo le tunu la lo su tu manga wenga ore nei fa strofi o tato o ria to kwata fitu I le Taeao nei ya fa avano mai so taimi mo le tato kalame a reto o le ola te pere mai ele so pasta la fa le copa fa le nam tato Malu le Taeao fa le nganga ya bora nei foi as a fo today in history tara va vai para mena tupula sa furono ke topo le tera tu sanga bavara tai na fitu I le Taeao nei mo fa pongo tal fo ele ngana pro tania pa tara fitu o tara po kala me na matai le tara Taeao se mo mon tara sa si po mai do wala wala nei foi Taeao fo Mana mai longa la wala nei Taeao na paule mai nga le fo titula tu amata na mumu mai nei Taeao ia mo tato lo o sifo ile ba kumeu mo fenua pai ia pa fo na va nga lo te ba ya tu o mumu mai nei fo va nga Taeao la Facebook loka nei va nga Taeao fo o si va nga uma around Albany to Rosedale mo tato lo malanga mai sifo city bound northern motorway pa fo na vanga lo sama mal nei vanga Taeao le si vanga sama la pa ya tu o le ba o Drury anga pa Pakura le fo mata na pisi mal nei time Taeao o si vanga mala wala o ka fe sole ka manga ye fo so longa le lame sound le mo me uma e le tera vanga o la wala ya kilani ya le maro le no manga ya ka minge dos na flow le traffic ye fo ko la usu ngi ka am e twai ngar wenga a o le tulanga na ro ino na wala nei Taeao sound le mo le anga o le no to my favorite name for yourself phone. Mai ngā matara nei le tala o le tauara nei fo I Taeao fau tamaki makouro au ki lani no whaka o whasalonga a le Radio Samoa Sfutolo. O le maru lūne nei vanga o le Taeao winga whama wina le tau le so le whasaran awa oa pa o timo niso taime langi le leifoi e le whasara atu le awa uri ma le Fiafia na nei angi Maria Marsavidi mai se sifo se furu ma le iwa le maununga ma o le maru le ea mo tātou e le neifo yaso sputasi lona ma walalo Taeao pe au ria le whasaran o langi le le tau te le vaenga au ki lani tusa le leia le maru le ea nei ma Taeao spuru iwa lona ma walunga o le vaenga yon tuatua le whasaran langi le leifoi le asto nai Salon lang le le sa la titi al teme pa wai nai wanga le so vaenga o kilani le sa na va ya so fo pe au lia lang le tau le so fu lang le so lua lang le ia le so lulu e kwa mai fo ye lang le wo mai ya o tu lang ra yai vai ngala vai tau tu le mai le Taeao le ngato le so ya o Taeao ma so mo ya tu aso tol ne va ya so fa pe na fo na mtanga na va ya so mo na ya tu ya yo e nga ko nga masang ya lang le wa mai uma le vai tau ngi se yo le so lulu pa o mo audio Taeao tulanga masane fa nga solo fo tana pa kala nei Taeao na fa tana pa vai tulanga ele tau telo si vai nga sila pa pena fo tau sa mo mani so vai nga o le kelopen to mo re sa mo fo le me to la mo no se fo le o cha nei ya le tulai ono golden leagues pespesenga so I faith loi ya wa fo tala no fa Fiafia re sa mo le fo Taeao fo le no nga ju te manga wenga o Taeao ya fa malo si mai o fa ka fikir vai so le o ka ko ya malo le nga lu le nei fo vai aso ato maria fai nei aso pesere mo oe sa o moi ma to wanga I le va me oe sa lu lo wala fa fa vale ya oe sa o walu ma fe alu wa I le ala pe chau ai I tau ai me tafa mai o ata ta mo e I tai le ala I sa sai toi a fe e tau I matanga te tai fo I ala I si fo au e tai no e tai no I no si a me a ka vale vale au
Sorry. Ya o ka mai fo I la so Fiafia ke le vanga le masanina o e kulil happy hour justala la so au e fa fonga mai nga masanginga e adu o ke be vai o justala ma fa fonga si fonga mali e o golden alice ya nga fa Fiafia nga ma ke le mo pespesenga mai ke lo ko sanga ba ne ma nga ye lo fa fonga ma lo fa lo ne vai temi a los furval o te ele tulai ono le porklame malo le Taeao Rede Samoa Lima Eva tolu amo malo si fu nei Taeao fo ya se I fa filo fo fa talo fo jara porklame panga o malava o le o fa tasi mai le nei fo Taeao fo malo fa te tele lava ya le fa talo fa filo mai fo le jara porklame nei fo Taeao fo now mi pama good morning malo si fu tamali Fritton good morning malo lava
se fo maria nei fo Taeao fo sina papa sa bili male ya malo fa taile fa te mai Christina Tanvasa malo fa te tele mel pone Australia se ko wana papo so le Mayava Simone Talia good morning malo na si fua Janara Yefata good morning malo fa taile fa te mai nei Taeao talo fa la au fitu malo si fua ile nei fo Taeao fo ya malto telo tato miu e fa mosa ia langa wa ko kero ka ko wa ngolo tato ma futal nei fo Taeao fo Malia good morning malo si fo maria ile nei fo Taeao ya ole tato wa ngana na tato ma futa ile nei fo Taeao fo malo fo la mo ngela tno tato ye lona sfulo na nei aso ma sina lona sfulo tato fo ngolo lua fe lua sfulo ma limba ya ole o fa tamu ava fo tato fo longa nai to ma sina to nei fo sanga ya fe mo fo longa te do tato wa inga nei to sanga ya ai fa taile tuolo molo si fu molo wala tato fa wa we pel tato fo longa ya mo ma sina to de lua fe lua sfulo ma limba wa Mawaltala whanau noi tono New Zealand ua maliu ia le sa vea ma palemia o New Zealand. Honourable Right Jim Bolger. Tele loi to tele tātou whaafo mai Masani tono New Zealand lona fo ibai taimi o le lona tolus fuli mai lea o palemia o New Zealand. Ia Jim Bolger. Mole se le fia le tunu ua to iwa ia na iona alo, to sfulvalu ia na grandchildren, ia masiona faltua ia Joan, ia o le sa ia i fatasi le taimi ana nafi, ina ua whamutaina foi ia le whalaunga, o le nei foi o langa, e le malanga le miliu maleoti pe ona iai. Au e whawhong mai le Taeao, te loa se le fia le tātou, around 1990, a whewsa lau iwa se fulu, no vai te mina e malama le i to telo tatou e le soifua o le fo ia te tai longa o New Zealand mo le silfio tonu o le palimia mo muale lon tula mai e le whainga balota mo mua New Zealand i lalo le MMP ia po le MMP government o le vai taimi fo i lea sa te lei o whiutana ingana whaia i le whainga malo i lalo le MMP ile po feo le ali lifa ia ile whininga lo o te tai o le New Zealand First le taimi te loe mantua le tātou lea fwoi taimi whaisi umio whata tali po feo wa o le taimi lea sa Kingmaker i fo ia wa vasa mana e Winston Peters malana te tai lea o le New Zealand First i le taimi lalo o le vaenga mo mua lava whainga palota New Zealand le MMP ona li faile o le whingalo wa vasa mare Winston Peters o le a ngā lua fatasi ia Mavelan support in National Party ia le sa forma bai le First Coalition Government i lalo le MMP in New Zealand i lalo te te inga Jim Bolger ia whapena fo ima lang o le New Zealand First i le fo taimi so umi o le te loa lawa vai atu whamamonga fitu leito sanga o vea ia Jim Bolger ia maparamia o New Zealand o le tausanga a whewsara wiwsu maravalu o le tau vai atu sa tau au ina ia te ila member of the Order of New Zealand o stasio whailonga maulunga fo i tonu New Zealand ia wa fo lona yesu i fua tautua i le fo i vai taimi so o te loa tala whanonora na mo New Zealand oma i le tulango ia i le maliwai o le sa vea ma palemia o New Zealand lona tolus fulima o palemia o New Zealand Jim Bolger ia peona iai i le asona nafi ua watu le whamaisenga a le palemia o New Zealand nei taimi Right Honourable Christopher Luxon na ia Tawai Bolger was a towering figure in New Zealand's political life leader of conviction reformer of consequence and a servant of the people whose legacy has shaped the nation in profound and lasting ways. So vai ngai or saunanga ia mawhamesenga whapatoa mai panemia New Zealand the Right Honourable Christopher Luxon peona iai ua watu fo ima tautinoia le whionga wawasa manai Winston Peters ia peona iai i lana fo i saunoanga na ia tauai ia o Jim Bolger o stangata e tautala masavali ana upu tasi le vaenga e silfiele le ia wawasa manai Winston Peters lona fo i taimi e le ngā lua whatasi ai ia ma Jim Bolger e talo mai la fim salau i basa fulu
Ya, ole tulanga na yai te lo fa te o mai New Zealand atoa I le fo itala fa no pe ona maua nei fo Taeao. Mo le fio le tono to dos fuloro bino to lo chalo le tula fitu le to bo le Samoa for le to lo amo Samoa o le crew. Fa wo fa Fiafia le radio Samoa nei fo Taeao. Ma lo fa tail fa this mai. Kia ora, good morning. Or sable alea Nasiona nga fatausi Or tautua Stonu ainga Tautua ile nuu Male galuenga Alea tua Or siri lena Ie faya male ava Lau au na Ole ala ile pule Ole tautua Malole tautua ile amanga Tole foa Nu ufaingata Se papa ulele Fayo emosei Faye yainga Fane fautawa Ayo o mai le ngubolo mo foi kama Malu ar pulenga lo kausiele au manga o alo a inga fanga o sakawa fa pe foi male malu ngai ngafa awanga kore foi kele uku vai kofo e kanga fia mali ai sare nguku oso kongo re fianga a inga masakawa ele fa ya ia so fia kama ka e kasi alo ba ya so kusino ngore apia kama ia o e mai pe ala wa kur ka wala anga lele ya le fasi yang o e se sidanga au ilo umo fai la umo tanga malolo tautua ile amanga Tole foa Nu ufaingata Se papa ulele Fayo emosei Faye yainga Fane fautawa Vede la le mepea e kofo ai senga E kangi mai alisio like ko mai lo sela E lima flase singa ka uka lo koko E sale keki sainga Le aingi apa inga kule ia le mako area Le oso ama le viki Wa aika fa mua lai la umanga ane sainga Fi miki mai saboli e o ongo ai lo wika Falongo ingo umaku kua ipe ai la wika Oe ole malo si ole nu ue malu ai Le saufa inga amatai Eva e malima I lau tautua wa e masani ai Ole falea onga le naea Oa I lau a mia pulea ona fai Tautua matavela tautua tua vai fa alolo ya fifi ai Malolo tautua I le amanga Tole foa Nu ufaingata Se papa ulelei Fayo emosei Faye yainga Le fane fautawa Malolo tautua ile amanga Tole foa Nu ufaingata Se papa ulelei Fayo emosei Faye yainga Le fane fautawa Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Tato te mana nao umalawa ia sao le whainga o loa te whaonga. Ia manatua, te whaonga o loa uma tasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sao o loa te whaonga. O le nā wai o lima. Sa Eliane I Auckland Council Recyclables. Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tua ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Sunga o whenga whakao elo kawa le fōu maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lawa I o tara I le Taeao World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka awari. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Taeao World and Auto Limited e te maua I ta awale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta awale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I loa I eina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abito
toa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lole Taeao World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua o mole fale inisinia. So lua se follow mole tasi mino tolo talo le tu la e fitu le tu tomo Radio Samoa Falima. Eva tolu amole to mauna tu na tu le tanto. Porklame reto ole ola tanto Malu o Taeao fale nganga na morni for stoffi on na filo te vava tu na release mai leo ia ingoa to lua la to ia na umai la to sifua I le mu fo ile na matul taro kalame len tupule so lua masino topa le tu atu le Buckland's Beach mole sit feel to know so ole wo fa lo mai ole tama chang chabli tolus fu ma no to sanga ya ma ha Ioli sfutasi tel tono lona tali ile ola wana lena uma ola ile afo ile mufo ile lentupu Burwell Drive in Buckland's Beach ile asolu topa amato fo ila o so uma lo o faya ile fa bravela ya ole lo fa ulu ile fio fo to detective inspector to filau famuria ma luo so na filale release mai ya swafa o ena o mai lanto se fua pe ele na foi fala lave pe ona yai o lo o mana bia leo ia nisi sa yai de tonu pe ona lanto cameras po fela vasa besa drive around le foi vaenga Buckland's Beach Howick Sunny Hills Mellons Bay Botany Downs Highland Park in a lot of CCTV footage ile bao se fulu le po le so lulu la so mo ke topa ma le lima le vaveao le stofi la so lo ke topa po mfai ona mawai ia niata ia onisi o e ono mawai ni famtalanga ile foi fala lave so mo le silfiona tino o I famamonga le lo ntui na mai so to lua mali liu o safasa ino to tolu na afia ia le to lua o le o maliu ia Malaysia la tama ia maltangata no fo mau tong e bol bora sa no fo Il fane to tolu tangata na o lo tong fiti fal mai o la to mana o lo salu mau ni fam talang fo ile fo to langa o ni sina ba ngam faina fam to mai leo ya mo se fio to no ne fo Taeao fo to mo Radio Samoa Falima I betolu mo mai fa fianga mai fai ba valo mai manu le ba beao so mo se taru le poti mo ko bala ona tu na to lo ta to Malu Taeao fa le nganga reto le ola tapena mai pasta la fa ko ba morning
tama ole nu ole alo faile manane ola ula su ipuai Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Sai se vai kamanu ngona wala nei taimi ole Taeao o lo te vava ya tui vai ngai o matona mumu mai nei vanga Taeao na fo Fiafia tatu kala coat a la no me mata na e adu male a ko le ai ma singa poloka sama o la PC a la flow up be peila te no vai ngona wala uti lo yai Tatolo walanga mai Seaford Highways fulu maleono mata mai lava o Royal Road ngai Lincoln Road te ada tu poloka lai titi a mumu ska mai mumu ala ko mai ai yang ko sama mai del pasi mai o te ada tu ngai Rosebank pasolo tuai Point Sivalia e o loi Morningside Western Springs le ala o mumu mai poloka lai na mo tatolo walanga mai Seaford ngai taulanga ya kilani ala fo te baba ya tu mumu mai e pasi mau takanini Pasi mai o Manurewa, whasoro mai Takanini, wapena foi around Manurewa on-ramp, city-bound, nei vanga na leo mumu mai, mo tatolo malanga mai do shore, le foti tulantu, mumu mai, le pasi mai o Albany, angai Rosedale, angai mai Wairau Valley, ya lawu sama mai, lo winga lai pisi apa pasi mai Wairau Valley, ya whasolo le taulanga ya ukilani, so tulanga na lo ilunga na wala, ili nei taimi o le Taeao, ab tawale, malon on sai, kausia ya ungi e kuan ngai Taeao. Maria, le ngai juju mangaruenga le nei fo Taeao fo. O leisha ta to report na mai lunga ole awala nei Taeao ino wa toise full man fa mino jolo chona ta le ole itu live fitu. Smell fa fonga le ta po kalabe a reto ole ola. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talo falta tino o malol so fo maduia ya ile amatanga fo yo fe au manga luenga le yaso o te fa felo ya te o mo fai ona fe so tai mai tato por kalame ole a reto leola ole Jeremias fu fitu fa upelima e fa pea o fa pea ona feta lai mai o Yova e malai le tangata e fa lango pe fa tu i tangata ma ua fai tangata mona lima a ua liliu eselo no loto ile le o le upumo i tātou laso le nei whaalango i le tua ai le o tangata. O le whesini mo o le laso le nei, hoi nai te whaalango i ai. A tonu e whaalango i o mātua. Me ai te len tātou whaalango i ai. Whaalango i lo ainga. Ia pe ki whaalango fo i lo tō lua. Ia nisi e whaalango i le pule o lana ngaluenga. Ia nisi fo ke leo tangata ngai kai mi o whaalango i tai o malo whainga malo ia o e vai e whaalango fo i le malo e ke vai ku fo i te mi o kusa meme fo i le malo e ongo tangata e riki o whai mai kala tu spaia e le se kiua meanga po e pe le malo loina lo whaalango i tangata a wafo i la whai mai kala tu spaia e malaia le tangata e whaatua i tangata ma ua whai tangata mona lima lona winga ua faita ngata maona malo si anga whaalango manga mai lar kuspai fe mai le tua e malai te ngata e faia le mel nga awafo lona winga o le tala le tua ona o le tangata e le o sia kual te ngata o ngisi kai mi ala e whaalango kanga pe ia le ki whaalango i le tua ua siri lo whaalango i te ngata na ilo le tua ai whamanatu mai le tua o le kangaka o le tangata ola e ai longa limit ia whakika inga o le tangata nai te whaalango i ai e ai taimi e mai ai vai ai taimi e vai ai mai ai foi le taimi e oki ai e ai foi nisi taimi a whai o se si foi le po se pule po se tai inga ki whaalango i ai e ai a taimi e whaale tonu ai foi e le sao uma foi anga whai unga e whai isi taimi ai le kaimi e sasi ai
E ai foi taimi ia e ki whaarongo aku kanga sai whaarongo langui ua karekasi inga wa maka o nga palalu ia ua le ai se wha moe ia whaatita inga la i tala mana ia wha makala le sia uona mana ia o nga kamai whakaoko ai matala noa ai wha matala marikama ia wha manatu mai le kala foi le a koliata ma ke lo koliata le nga kaumukawika e le nga o koliata e ai le mea te le ngamisi ka ku faitau e ai la tama foi le o le tangata ave pupungi kali pupungi e le tusina mo Samuel fulfitu fai upe fultasi fai mai tala le kuspaia ua sau fo i le Filistia ko liata le ua faalata mai ia tavita ai ua mua mai luma le tangata sana ave la na tali pupuni longa winga ngala nga fia ula vale ke le koriaka e le nga olonga malos ai lo koriaka e ai langa mele le tangata le whaalangolango iai o lang kamale mua le karikake lea ia o kamalanga na makua train whapiko e Filiskia e pui koriaka a sau furu au e punga whapea a sau le pelu e mua a whawhika ia e kamanga e whaisinga professional le o le ngaluenga le li ira e lela ua mua mai luma o whapea le ki oa fia koa ia koriaka mai sau se si makau whawele mua me lang kamale whapea koriaka ia e le aia se whangao e mua i luma la mele ke lola le ata i o le ata o le tangata e whaalangolango le tangata koriaka nga whaalangolango le tangata langa kalipupumi au tawita nga whaalangolango i le tua le ala le mengkupu o yo la ua le ngaku ia ki nga lafi kuo langa vaile me mo whaalangolango le tangata a kongu nga lafi kuo langa kalipupungi rea nga fiu e a wa le whape ki ufanga ku se puru a upa ai ele iai se ka ua le ngata li pupungi ma le nata ngata i le kaimi nga o mai ai le maatata vita le ke whaalongo i kala masangi so bai fiu ko riaka alo solo ai sau wale ma asau ai whamatala le siwhai au fai mai sau a mangku i ke wa sau mai sau a alo solo ko riaka ai sau a pa ko i e fai mai wala kurong ko ros ele o i e ko fai mai lo kala le fai au ma ia pa i veke mai ya kau i misala o i ale winga tala po ai whaalangolango se tangate pui oe ma se kiwa i lo langa ele ulele ole me sili o nga mausali e ke whaalangolango iai whaalangolango i le tua so le upula na mo oe i le asole nei oai o e whaalangolango iai a fai o e whaalangolango i tangata fai mai kala kuspa ia e ke malaya lale wingol malaya awafo o tangata e iai longa lemet o tangata e le o le tua ai a fai yova le tua Israelu mau whaalangolangonga whapena fo i tatua tunu a avea le tua Israelu ma whaalangolangonga Samoa e manuia pea le tunu ule nei ai le o whaalangolango i tatua taima tangata whaia upu whaia malo awa o tangata ia o tangata fo i po i tatua e iai taimi e vaiva iai e fesasia iai o ngā whainga leo tatou a le upu mo oe whaalangolango i le tua soifua le tua whaafitai mātou te whaalangolango ia te oe e oe lo mātou malua papa e mauai lo mātou malosi ma le whaamoemoe whaamanuia ia Samoa o no lusuafa Yesu amen. O te mawhaia o a ula vale atua o te mawhaia na pata unu a ufola folanga o te mawhaia Fa'alango-lango mai
o te mawhaia, o te mawhaia. O a ulawa le atua, o te mawhaia, o te mawhaia. Na whata unu, a ufola folanga, o te mawhaia. Amu ia le, whaile atua, mona malo si anga. E pei ole la au, toto i tafa o vai. Ele i loa e ia, le la malape aho o mai. Fa'alango lango mai, fa'alango lango mai, fa'alango lango mai. O te mawhaia, o te mawhaia. O a ulawa le atua, o te mawhaia, o te mawhaia. Na whata unu, a ufola folanga, o te mawhaia. Amu ia le, whaile atua, mona malo si anga. E pei ole la au, toto i tafa o vai. Ele i loa e ia, le la malape aho o mai. Fa'alango lango mai, fa'alango lango mai. E pei ole la au, toto i tafa o vai. Ele i loa e ia, le la malape aho o mai. Fa'alango lango mai, fa'alango lango mai, fa'alango lango mai. Whaalango langa mai o le pese mai pese le Peace Trampoline. O toi miru tola tōra tāle o le i tu la e fitu la so se fulu mole ono ke topo ani mera tupure nei aso i tausanga ua ma vai. So se fulu mole ono ke topa o le tausanga awhi vasalau fitu se fulu ma le valufa ma wina o le aso le na filifili ai le taitai o le kane sia Katoliko Pope John Paul II. E mea ma pope o le Karesia Katoliko i le aso se fulu ono ke topa tasi iwa fitu valu. O le aso foi lea se fulu ono ke topa o le tausanga tasi iwa tasi ono
O le aso mo bualen te tala i the opening of the first Planned Parenthood clinic. Ta sifa te siona msalampo o le vaikamilenga makalimeka o le family planning. So le clinic mo bualava Planned Parenthood clinic. O le aso sfuru ono ke topa ta siva tasi ono. Nisi na mefa mawina na tupu. La aso sfuru ono ke topa i le teno te sanga mawai. Taru talfou le ngana po jania pe mai a tara fasa lango fa business ne. Tato te mana nao umalava ia sao le whainga o loa tui whaonga. Ia mana tua tui whaonga o loa uma tasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sao o loa tui whaonga. O le nā wai o lima. Sa Eliane i Auckland Council Recyclables. Tāmaki, Tūriki, All Together Auckland. O e mo mia se whai mō limo ngā wenga o lau mauta, pisinisi po malu tā pua. Mana tua lole ma tā vanu electrical. O te vanga Filipo a ka wasilia ma le lus ful tausanga. O tau tua i ngā luenga wha e le tise i Samoa ma New dei. Wala au lole ma tā vanu electrical i le olua tasi lua tolu, iwa wha. Olua tasi lua tolu, iwa wha. Moni quotes pe filo i fo i whatalano ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. E ma whai fo iona e emaili i le info@matavanuelectrical.co.nz mo disi whaamtalanga. Papito maua e le fruit shed. Pusa piso po Pasifika. Se lau lima whata la iwa. Pusa Taeao a Palaiti. Whaiva tā la iwa. Pusa Pipi. Wano walu tā la iwa. Pusa Eleni Ocean Best. Tolo wano tā la iwa. Susu mai i le fruit shed i te tonu o le shopping centre a Maangeli. Tele male ano ai o whapitoa mo le nei tau. Pa ai te mo misi la wavanoa. E le umi le nei whapitoa. Asi mai loa i le shopping centre a Maangeli. I le fruit shed. Hey! In this update, former New Zealand Prime Minister Jim Bolger has died. He became the 35th Prime Minister after leading National to a landslide victory in 1990. Bolger was ousted by his party caucus in 1997 and replaced by Jenny Shipley. News Talk ZB senior political correspondent Barry Soper says Bolger was a real character. Was the man who famously said at the end of one election, bugger the pollsters, because the pollsters had got it wrong. Jim Bolger was 90. A government mega ministry is posting a $10 million net deficit. Senior political reporter Azaria Howell has the story. The Ministry of Business, Innovation and Employment's annual report shows it spent $1.19 billion as a department in the 2024-25 financial year. It had an expenditure of $1.21 billion. The report says the reduction in expenditure is mostly driven by reduced personnel after public service workforce changes. A lawyer is dissatisfied with police handling of allegations of suffocating children at Gloria Vale. A Herald Investigations revealed police and Oranga Tamariki conducted more than 100 interviews into mass allegations at the sect. Police issued 2 formal warnings to Gloria Vale members after accusations of parents covering the mouth and nose of crying children. Barrister baby. There are stories of having to give them CPR to get them breathing again. It's violent. It's incredibly violent. And severe gales are forecast for the lower South Island today as more wild weather hits the country. Met Service says another front brings gale force winds with strong wind watches in place for Dunedin, Clutha, Southland and Stewart Island. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, no regrets from Silver Ferns goal shoot Grace Weke over her post-match speech in support of coach Dame Nolene Taurua during the South African series finale last month. She made a plea for Taurua to return to the team with the incumbent mentor stood down due to unresolved issues in the high-performance environment. Grace says her stance remains. The player backlash has begun, questioning the legality of NRL league threats to punish players with 10-year bans for moving to the proposed R360 union competition. The ASB Tennis Classic secured world number 6 Ben Shelton for his 4th consecutive appearance at the Auckland tournament, and the centenary Commonwealth Games in 2030 looks poised to head to Ahmedabad in India. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso.
Poti la tabailunga ole awala nei time o le Taeao. Ole mana ia le flow le traffic le vanga o le Taeao se vangana o lo tumau na mumu mai le ma ku mea wanga i whenua pai mo tātou sifo. Ale o mai le highways fun ma le ono. Whapena fo na mumu mai le ma pasi mai Browns Bay, Albany, Rosedale, Wairau Valley, anga i Takapuna, North Coast. Faisi poloka le nevanga o le Taeao pasi mai i Eastman Road whaasora mai runga la wala la papa anga jaulanga ukilani flow le lei in the nevanga o le Taeao o lotu maun mo mai around mo tatola malanga mai sifo highways from Maleono le ba Royal Road anga i Lincoln Road on ramp flow le lei mai tia tu lai pisi ala flow after anto mo mumaya i le highways fulono i le pasi mai Point Chevelia on-ramp around Morningside, Western Springs. Le i o le Lincoln's fulono anga i southbound State Highway 1, whapena fo northbound State Highway 1. Ia mo tātola malanga mai le highways fumareono. E runga le highways i lua se fulu, pasi mai le tano, poloka lai Titi Lava, Mayoral Road on-ramp, anga i Dominion Road on-ramp. Whapena fo Dominion Road on-ramp, whaisi poloka le nevanga le Taeao, pasi mai Heroes Bar, flow li lia. Whaisi poloka lai Titi Lava, lua se fulu ale, anga i mala valele, vai oi koila valele, nevanga le Taeao. Pona avanga le mumu mai le nevanga le Taeao. State Highway 1, lai Pisia, alai mana flow lava, ia le pasi mai o Papakura on-ramp, anga i Takanini, whapena fo Takanini a Manurewa, mana ilva Manurewa anga i Manukau. Pasi atu i East Tamaki Road on-ramp, lai manaya, lai pisi lai flow di leia, nevanga le Taeao. So, o runga nana wala, mo tātou le nevanga le Taeao, au tavale, malo lava whaaftaile on sai, le fo Taeao fau tu mau, ia le ustai tu la fona lunga la wala, ia ma ia saunga le muleanga i tute mga ruenga le ne fo i Taeao fau. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Ama. Waikala tamana nei le tala o le tau le foi taimi o le Taeao wawai atu i Samoa. O lai mana i langi le mea le tau Samoa le nevanga o le Taeao lua se fuma le tasila i le mawhanawhana. O le ere nevanga o le Taeao te ale fitu i Samoa. Tu mawinga langi le leo le tau le atu noo. E ele taimi pa oi timu nisa vaenga o Samoa. Tolu se fulu degrees Celsius mo runga le vevela le e Samoa le so. Lua se fulu marwha i lona maulalo. Ya, fatana fatu. Pa angal taro pakalame so se vaenga le tino pele Samoa fa pena foi America Samoa o taro mafuta le nevanga o le Taeao malo la vale sui fu maruia taro tala mai Samoa. O le fata fiti na o tala mai Samoa le neva yaso pe atale tu la e Malu le Taeao nei. Se mal talo tau tono New Zealand nei. Taro o mata male motu i saute fatala fatu pa anga umala vale taro pakalame so se vaenga le motu i saute malo le sui fu fa solo na awa oa. Pa uti mulangi le lei fo le tau i Wanaka se fitu manunga le Malulu. Pa uti mulangi le lei tau Westport se fulona manunga le Malulu. Timaru langi le lei tau i le solo se fulu manunga le Mawhanawhana, Queenstown. Pa solo na awa oa. Pa uti mulangi le lei fo i se fulu lima le manunga le Malulu le so Nelson. Awa oa langi le lei tau le solo se fulu manunga le Mawhanawhana. Pawai atu tela vaenga o kai Kora. La pa solo na awa oa pa uti mu. Ma mawhati munga ni so taimi la Fiafia na nei. Lua su tasi marunga ni mawhanawhana wha mawina. Mo kai Kora i le som. Inwe kāko. Te wawai atola i eia lapta inga mo matangi malolosi. Wind warning. Yellow watch mo tātou inwe kāko. E le taimi pa oi timulangi le lei fo i o savili. Mai le tulangi sifo. E mawhai ia no ola na manosi se lau kilomita le tula. E ni so taimi o lau auli so a whawhonga mai tātou inwe kāko. Ia tulanga na isu tolu. Le morunga na Malulu whamawina mo inwe kāko le som. Dunedin. Olo ia lapta inga mo matangi malolosi. A wind warning. Yellow watch mo tātou i Dunedin. Ola pasolon pa utimulangi le leili tau o savili. Mai le tulangi sauti si sifo. Mwhaina o le iwa 10 km i tula i ni so taimi o lefa mai o atu lau auli. Ia wa mau atu malosi ana nafo i savili. Karestete, good morning. Malosi fomaruia. E le nei Taeao awa awa le tau e pa utimu i ni so taimi whaasoro na langi le lei. E le Fiafia na nei. Luas fulu marunga na mawhanawhana whamawina mo Karestete. I le so. Tāru wawai le motu i Matu. Pi tola marunga le motu i Matu i Kaitaia. Whaasoro na awa awa e pa utimu i ni so taimi. Sfuru iwa maulunga na malu e wha mawina mo Kaitaia.
i le so le lo mo Wellington ma lo la versi fo mo ia pa angal tara bokalami so sa le lo mo Wellington a wa pa timu ni so taimi fa so nangi ma lo si mai for savili mai le tulangi le matu fa so nangi mai isaute ni so taimi la wa uli sifulu iwa malunga le malu le fa ma wina mo Wellington le so fa so na wa lang de le tau ranga ma le ma fanfana lu su tasilo na malunga tau po la fa so na wa pa timu lang le ni so taimi sifulu fitu malunga le malu lu rotorua awa lang de leili tau mo tau le source full valu maru al malu lu fa mawina para umulang de leili tau e fa sona nangi malo sit savili mai matu si sifos full valu maru al malu lu pa the north lang de leili tau pa ujimo ni so taimi malo si for savili mai matu si sifo ni so taimi si for fitu maru al malu lu mo tau ni Plymouth awa pa ujimo malo si for savili ni so taimi Napier lang de leili tau pa ujimo ni so taimi la Fiafia na nei Masterton lang de leili tau mo tau le so pa ujimo ni so taimi malo si for savili mai si sifo dos fulu morunga ma fana de ven lang de leili tau mo tau Hastings lang de leili tau pa ujimo ni so taimi Gisborne lang de leili tau pa ujimo ni so taimi kiri do Hamilton awa pa ujimo mo tau lang de leili Fiafia na nei fulu bat morunga na ma lu le fa mo wina mo kiri do le so Tama ki makau rawa o kirani no whanga whasanonga Radio Samoa Spontolu Olo ia le malu lune ne vanga le Taeao tu mawinga le tau le soe lang le nei Pa uchi moni so taimi spruiva Ala maurunga na malu le efa mawina mo au kilani I le nei fo yaso Taeao pe au liam Langi le nei le tau tu tusa le malu le ea mo au kilani le so ma Taeao Spruiva I lona maulunga le vanga tu atu langi le leile sto nai Lang le nei fo ila so sa lang le leile so fua so lua so lulu Ora ba yaso oluma nai atu Papa mana ucira vai la mai tau ne vai ngor Taeao le tunu ala papa au ne sa vai ngor kilope e le tel tunu ngor maria mai tau mo tau e le nei so fo o tato au lia e to tomo ai Radio Samoa Spulima e va tolu amore nei fo Taeao fo e na o tura mai le tato taimi fun ma le lua minuto lo wa te ai nei e le tu la fitu Mana to maria nei Taeao le lo fa mare anga lei o tato matai sili le langi pa mano fa fa tai le tunu I lang mai mom la fa fonga e le nei fo Taeao fo ya fa talo fa la tau sanga le lu po na po le fo wa tau le fo I ma fa I mo le manuia nga venga sa fa ngai mo tau sanga le muli toi anga ya tu I ainga ia mai fa se maro longa le lei alo ai le to taliu fo I nga venga e le Fiafia na nei tato o lo fita I tunga tuta mga venga fa fa mai tono fa venga venga le Taeao ma no usu sa la fa ile fa ngofi ia fa maro losi nga venga lo fa mo ile tina ino tato ainga ia fa penga fo o lau taulanga mo le kalesia le tu mo ran fingalo lo au nai ia ma tau sena yo tato ainga so o ke fa vai fa mo fa malo si mai tu te mga venga lo fita tu ai fo tato ne fo Taeao fo ia nei matua wa mata fo ta pena nei fa na mo la onga nei Taeao fo alo la versi fo mo wia o le tamor sanga la ka pi uni le R360 lau taumua mata tu po le lua whenua fitu le I wha moe moe mata tamor sanga le o te loa o se tamor sanga fau le e ofi mai tonu o le lalangi fo ima lona ietu lai mai e iei lau tali tonunga o lau te teacher loa tu wha mai te leo uni la ka pia le veo Australia wha pena fo New Zealand o le fo fa New Zealand le uni la ka pi liki a New Zealand so se tama lava po so se si lava e mawhaina tala noa po se tala noa le telefoni po le whailo iei o lai Fiafia fia a wail tama sanga lea e whaasala mo le se furuto sanga e le mwhaina tue ta aloa I se aua New Zealand ia po se au liki lava I tono New Zealand e tau mai ai e makua I popole a le nei tulangi e le tulango iei le afia o tamata alo po le awai o tamata alo tamasanga le R360 o le lua afiro fitu le ele te tonunga o lo o yel fa mo te tala ile tamasanga folia le R360 I tonu o Europa so o la utili ma mao la o mo kwa popole a I la kapiliki a New Zealand fa pena fo ile uni New Zealand Australia mo le telo vaenga lo langi
I le mawhai ona se tia i o lātu tamata alo. I tamasanga le afua la o le whamelak pidi kia New Zealand. So ska ngaka e maua o tala noi o ia leo le a sifia ku ia pe mana o sui atu e ta alo i tamasanga lea. E whaasala se lau se fulu tamasanga le tu ta alo i. E le tamasanga li ki tono New Zealand po e represent for New Zealand. E le lātu au. Ia sau o le te lola le poringa te le na wa le ka Fiafia e atunu o la tu tamata alo ai a te ua tu le mai le liki folea o le uni e le lua felo fitu ai le leil va ingo tamata alo le lei au o la fa penana tau sinio ai e fai ala ki o mingi o mai kamaka alo atunu ai e manaia e la wa titilo mamao o se avanole mo tamata alo mai se la to le filifilia ia la to tunu e ta alo ai pela lo pele ki New Zealand o man fa filifilinga New Zealand wa picking out like top players ia on o lo la tununga o na ia lo uma la ve makako walo Samoa Pacifica uma o man na lo la to e o ia wale lo peke le aku manga ia ku kongel va nga le nga ilo ngei ku la ngilo tatu yai so la tatu titilo pe wala nga fa pes futo sanga la o fa mai lak pili ke New Zealand le ko kalo ka pe alu o po pe kala ngo se kere fogi o la la volto enga so ta inga maua alo no winga mo ko ide ko le te mo la no tonos futo sanga ta alo mo New Zealand ia pe fa sa so ko enga yung lakapi ia po so ko enga ka masang so de ko mo un ko po le ba nga le ri ku la ngo ia tamta alo tulanga na ia yeah, so alta to talong al to Samoa ma le Kiwi New Zealand o le Pacific Championship o le Liki le amata le Sunday Cool Media Stadium bo Mount Smart pe on masan eta to lua talong ala so na amata talong al tato to Samoa au to matai ya to runga ele tato to Samoa ma le Kiwi New Zealand so tato lang ma lo sin tato au ha hai bo kai mo saunga lo ku Taeao ia wafka makarka longa po le dima ke le ono le Fiafia ala ba ya mo kai mi te tapo il tato wa ia so na vanga na a te ua mo na yo tato matua tu asin sino Samoa ia mo la tola ale fa ona wai ono ngarwenga ma disi fo fanga fa fonga du ngol tu ru Samoa fa fa sala winel tato ta longa na ia wa fo mai mo ma fa fonga na tino le ngate ni se le so stafa na fo kilope to mo ru Samoa spolima e va tolu amo e na o se football fitu le cha nei le tu la fitu mai a Fiafia vale penino che fausa o sa vale a mosca ben ka le mai vale tawa le faiso sa vale vadingo ka ko exercise lan tai mai alona so ile ma fa pongo le tai o le por club en el Tanzania think a minute che ona good morning Le mattina quando aspettata quando volevo fare per te le ti amo o te ti solo tu ma paura si mi hai tu ma o e como mi no ma fai no
Au I tene wale ma whaina ngaro I le tula Pia mea o koe Tu mamau Sio mi ei tu maona Io le poa mi molino Tu ai lo ma fa ino Amo yelena e tu tu Au I tenei ua tau manea Lo mana mea Dai lo pomea Tu mamau Sio mi ei tu maona Le poa mi molino Tu ai lo ma fa ino Amo yelena e tu tu Au I tenei ua tau manea Lo mana mea Dai lo pomea Talo falava o au lapi marina, mau belo li tio, I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A grown woman told this story from her own childhood. She said, I was the oldest of 10 children. I was trained to be very responsible, even at a young age. When I was 6 years old, my mother was driving me and my sisters on a long trip to visit my aunt. I was sitting in the back of the car with my 3 sisters. My youngest sister was a 2-month-old baby at the time, and I saw she was having trouble breathing. I said, Mom, something is wrong with Diana. Stop the car. But my mother said what she always said. Oh, she'll be fine. When we finally got to my aunt's house, my baby sister Diana was dead. Ever hear the saying, children are to be seen and not heard? Yes, it's important that we teach our children to respect adults. We all want our children to listen to us when we speak to them. But do we listen to them when they talk to us? It almost seems that because they're a little person, children sometimes are seen as a half person. That just because they have little bodies, their opinions and feelings have little worth. A wise father observed, parents spend 2 years teaching their children to walk and talk, and 18 years teaching them to sit down and be quiet. You see, if we don't show respect to our children, then they won't learn to respect themselves. When we listen to our children, we're telling them that they're important. Listening to their thoughts and feelings is building up their self-respect and self-confidence. They're going to need it to succeed as adults. Listen to this prayer from a parent. Father, forgive me for not treating my children like you have treated me. Help me to be sensitive and understanding of their feelings and frustrations. Help me to listen to what they have to say. Help me to respect my child as an important person you made in your image. Give me your heart to patiently love and teach my child as you have patiently loved and taught me. Thank you, Jesus, that you will give me all I need to be the parent my kids need. In your name I ask this. Amen. Will you pray that prayer right now and help your children succeed as adults by listening to their feelings and needs now? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Jesus.
ngoi votu amo. Pamdanga sfana wale aso tofile nei se fulono ye so ke topo afatonu le tu la fitu le telefoni wa matala mo oe ama faiona e mala mai le se te tongi ave se pamdanga se tasi famana tu na se fana ule nei aso tonu fitu tasi lima I matolu mafai ona omi lungo le tanto emaili o manga I fo de na on air at Radio Samoa.co.nz. Ya whaunga fo I le tātou Facebook mari YouTube o le Samoa mga I kere le nā technology nei vai taimi o tātou iai wa kere awala o la aso ngāri kere whongi a ia nei vai taimi ia ngā ua mō mara emaili an wako I mara Facebook an wako I mara YouTube oka kua kere whongi ngā mea ia le lei o awanona mō tātou whamnianga sa whanau nei fo I Taeao fau ia Fiafia wala mai mamoli whamnianga o sa whanau se o wawa ia tūlunga tātou Facebook mari YouTube o le Samoa emaili le se whamnianga runga tātou emaili tātou telefoni tolu fitu tasili mai ba tolu maror se whamnia nei Taeao Talo kalama ka pei follow le tioma fa mo ka fa manianga fa mo mole ya malo so ya so ai le consultacio sausanga ole atali ia Karanita Jonathan Solova ya ole pamanvia masani lava ia sang fo ia le tua ia nisiaso men sausang setele ya se ole atali ia nga ia mangaluenga ia sang pamanvia le tua I lo holanga tupua me tampai talu de lotu ia lo faanga o matua a mese seu sinale I lungo telefoni ia faftai lava tawai mo le avanoa faftai lava manu ia foi le nei Taeao so o le tātou whamnianga na ma le tātou telefoni o le nei Taeao se wawa I atu saule se tātou avanoa lungo le telefoni maro le sui fua ia mai le simalawa o sani talo wala malo se fua vai ia ole asonea smaleono o ki topa atoa ile skuntau sanga o se o tali ia Chris I lava ele o mar lava I upu matala e whale o koile nganga whapaitele ile tua o le bi inga e fo ile tua I lo nanga le malo na lof ele le tau singa ia to ele tali le matu talo ia whamanuia le tua ia te oi lo wola wa e famia ya onga me so me umalawa faya me umanya ya ia ile tua alo fo umalawa tatu ainga ya joe me se mau o matua sa o mal fanau e kema alama fanau fo si o mtiesi tu o taulaya o Richard Marian o Rutama Matian fasi sili le alo fa Rutama Paulo le ta no atu telefoni fa tai tele lava no sungala o tavai mo ya vano ne aso famia le tu se amunga lo ne aso alo fati ya so foia te lava lo songa pasta mo fo ia faiva o le nei fo ya so ya foringa mai o tātou famnianga na o le nei fo I Taeao fo se I o toi tilu tasia pe I se famnianga runga le kako I meli le ai runga le meli fa pena fo I runga le tātou Facebook mari YouTube o le Samoa ya okay le lei manaya ole tale pese se io va ia tu I ferka ko fa pese de ngo va ia ko ma se pese manga ia de lei ya le sa lanialo ya o mai se nga pese ma le fenga le sa pestalio tonai Samoa matalasi ang mai se matangi le pese fa amli toile purenga ma fenga venga radio Samoa mal sala pokalame Malu Taeao ya fa pio nei lo wasa fa na mo tele le fa mala nei o tara fa tele langi to lo se folo male lima minuce il valo ma o mana tuai la u Samoa le nu o te no fo ai pe
pefea na ngalo atu oi leva ai Samoa o le penina o te fiafia iai o solela susulu mai ma o mana tuai la u Samoa le nuku o te nofo ai e wha pefea na ngalo atu oi leva ai Samoa o le penina o te fiafia iai Hangi mai se matangi e momoli atu ai Ho ua lo fai la u Samoa matalasi Hangi mai se matangi e momoli atu ai Ho ua lo fai la u Samoa matalasi Solo la foia ona paolo lona sami I la pe asulungia ele masina pe fa apefea ngalo atu oea ita Samoa ole penina ole vasa pasifika Tangi mai se matani Memori atu ai O lo fai na u Samoa matalasi Tangi mai se matani E memori atu ai O lo fai na u Samoa matalasi Fie le afiafi pe asa vali vali Lona la lele ma folinga e filanua I Pe faa pe fea na ngalo atu olo wingoa Samoa ole penina ole vasa loloa Ai mai se matani e momoli atu ai ua lo fai la u Samoa matalasi Angi mai se matani e momoli atu ai ua lo fai la u Samoa matalasi Angi mai se matani e momoli atu ai ua lo fai la u Samoa matalasi Angi mai se matani e momoli atu ai ua lo fai la u Samoa matalasi Ua lo fai la u Samoa matalasi Ua lo fai la u Samoa matalasi Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Tasilima Ivatolu Amo Solo na tele vai ngala wala wa mumu mai ne mangala Taeao po poloka se I tantu amata mai North Shore wa vai atu pasi mai Rosedale fa solo mai ai Wairau Valley Takapuna North Coast Esmond Road
Loka fasolo atona ne vanga Taeao au de yo mai lunga wala papa nga il taulanga kilani ya flow de le mai na se pa yelava ya Auckland City ne foi Taeao fo mo tatola malanga mai sifol highways from Leono papa ya tu mai le link or sifol vanwanga sifol ono West Gate Loka ne vanga Taeao pa pena foi de West Gate mo Royal Road pa pena foi de Royal Road nga i do Lincoln Road on ramp Pena foi Lincoln Road nga tiara tu mu fasolo atoa Poloka fiololo va tiara tu nga Rosebank ala pisi ya ala flow de leia toi mu mai ia le pasi mai le tano na do foi sfulongo af mai le tano lo sfulu ia fa sa sfulongo e kai kaulanga ia pia o kaulanga e kilangi so Poloka fasolo atoa 2 points of Liam Western Springs ia mo tatola malanga mai sifo Tatola lunga State Highway lo se fulu fiololo pisi mai pasi mai le tano le ba Dominion Road anga i Hillsborough mo mai le manga Taeao lau fiololo malanga le lava lele after Poloka lava le southbound lo se fulu i le pasi mai Puini Road fa solo mai Lemby Drive on ramp ya manga Poloka na ne manga Taeao Tatola lunga State Highway 1 city bound ne manga Taeao lai manaya sama mai le ba te kanini anga i Manurewa anga i Manukau around High Brook wa Poloka mumu around Tip Top Corner Mount Wellington mumu mai le nevanga Taeao pasiatu Mount Wellington on ramp anga i Ellerslie Penrose anga i Green Lane ya la pisi ala flow de lane nevanga Taeao le se fa of love to the mail le nevanga Taeao malol foi malol sila le tino tu mau sanga de mulanga i jutu mangarwenga fa pena fo morina nei fa na onga ine nei foi time le Taeao li poti la tamani na lunga ole awala Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Experience the crew care difference. Crew care. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the crew care difference. Crewcare.co.nz. Talofa Samoa. I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te awhia le mai suka. Tōta mawalunga le maua se whanau. Mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mōni fo ti ngā. Ma toi whaafi lesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisoasoani lo soifua maloloina. A whio ane loa e ai Dr. Chen i le tuatusi lua ono Great South Road Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Poi loe mawhai o na whaongara o Q7 e whai ma te pause moro whare mōmua. A whai fwoi o Yeso mō kesi e mawhai o na tato suisuina o nisi a wala i whare tupe e sese a tonu e whetau i ma tūlanga o roolanga timinei. On mata o nanga i Supreme Mortgages, mata o te fisosoani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Wala o mai au Sam i le oruatasi o varutasi toluiva varutasi pe emaili mai i a sam@suprememortgages.co.nz. Awani e misia talonga le toa Samoa ma le kiwi e lusila atoa ma le talonga le fitu Samoa ma le kiwi ferns i le aso se fulu ma le imo ki topo le malao le Go Media Stadium patau pepo le fale i la o Pacific Easy mo Tahuhu o Tara Mamangele petanga i ane i le Ticketek Go to Samoa Go fitu Samoa. Say goodbye Joe, me gotta go, me on my own. Goodbye Joe, I'm gonna be road down the bayou. Oh my Yvonne, the sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Oh jump the line, a crawfish pie, I feel it come. 'Cause tonight I'm gonna see my Cheryl me oh. Ricky Tough, Phil for John and Big L. Son of a gun, we'll have big fun on the bow. So we are Fiafia and te mi manaya. Fa lo mo fa la vela ve ai pese maia. Oh matata pe vai la ala miliona u lava. Una sawia ta fa to fa u la valea. Fiafia tele se fa ta o lo ai matata. E tau si pe le o lo na va i fa fo matangata.
sili sa olope ai o se mea o te whaia mo oe. Me telefisu papau na patapai a telefo I mamoi. O jambalaya na coffee pie na file cambo. 'Cause tonight I'm gonna see my Michelle Mio. Oh, big guitar filled for joy and big ale. Son of a gun will have a fun on the bayou. Sauia, ta Fiafia lene te mi manaya. Whaangalo umau, whaala vera vea e pese pese maia. E matata ta pe mai la ala a miliona ua lava. E puna sauia ta pato fa ua lava lea. E Fiafia tele se pata ua loa e matata ta. E tau sisi pele leo lona va I papo matangata. Sa olope ai o se mea o te whaia mo oe. Wa telefisu papau na patapai a telefo I mamoe. O jambalaya ko pispana file cambo. O 'cause tonight I'm gonna see my Michelle Mio. O big guitar filled for joy and big ale. Son of a gun will have big fun on the bayou. Here we go! O jambalaya ko pispana file cambo. 'Cause tonight I'm gonna see my Michelle Mio. Big guitar filled for joy and big ale. Son of a gun will have big fun on the bayou. Son of a gun will have big fun on the bayou. Paki whiawal Taeao whanana Jerome Gray so we are ta Fiafia no tois pulwha minuto lo tōra tālo le tu la Malu. O tatu tala mai Samoa pēr tala Malu I le Taeao nei. It's 14 away from 8. News live from Samoa is coming up at the top of the hour. Fiafia nei vai ngore Taeao whatis mai. Le whionga I le sui te tai o le tātu vai ngā whaile Labour Party, Deputy Leader of the Labour Party, Honourable Carmel Sepuloni. She is also spokesperson for Auckland issues, spokesperson for women, and spokesperson for Pacific peoples. Honourable Carmel Sepuloni, whafte tele lava, Malu lele, and good morning. Welcome to the program. Malu lava. Hello, whawhetai. How are you this morning, Carmel? I'm very good, thank you. We had a great night last night celebrating the Pacific Business Awards. So it was good to be in amongst it with our people and celebrating their success. Okay, we'll talk about that later. But sad news this morning. The former Prime Minister of New Zealand, Jim Bolger, the 35th Prime Minister of New Zealand. How much do you know about him? Look, I grew up during the 80s and 90s. Particularly the 90s, you know, I'm recalling when he was Prime Minister. And over the years, I feel like Labor had more and more to do with him. He made a lot of progress during his time as Prime Minister on treaty settlements. And I think we'll hear a lot from Māori about that over the course of the coming week. Them grateful for the progress that he was able to make alongside iwi. And even following his career as Prime Minister, he did a lot of work with the Labor government. You know, he helped set up Labor's Kiwi Bank. He was the first to chair it. He became a big supporter of workers' rights and supported fair pay agreements and other things. He certainly will go down in history as a Prime Minister to be remembered with a legacy. Right, okay. Is there any highlight of his life during his political life in the Parliament of New Zealand that really motivate you or help you during your time? Well, I mean, I think, you know, during the early 90s, it was quite a difficult time with the economic changes that the previous Labor government had implemented and that National had then kind of supercharged. And it did have an impact on our lives, you know, without being negative, you know, it was a time of turmoil in New Zealand. And many New Zealanders found themselves out of work. New Zealand got back to the place that it needed to be. And, you know, I'll always recall
Jim Bolger being on our news screens as a family, watching the 6 o'clock news at night time with all of the politics that was going on at that time. Okay, thank you, Carmel, for sharing that. Okay, you did mention the Pacific Business Awards last night. What was the highlight of the night to you? Oh, lots of highlights. Just bringing together successful Pacific business people, I think, was really important and to be celebrated. You know, many of them talked about the fact that it's been tough and they've had to be resilient for their businesses to survive what has been quite a difficult time with the economy. But they were celebrating having got through that. They talked a lot about collaboration and working together. And many of them talked a lot about the support they got from the Pacific Business Trust, which I think we shouldn't underestimate the worth and value of. Okay, since you are the spokesperson for the Labour Party for Pacific Peoples, I'm sure lots of our business people listening to the program this morning, what sort of challenge that you want to give them, Carmel? To our Pacific businesses? Yes, please. Well, I think that challenge of continuing to work together. What we saw last night was where they were collaborating, where they were connected with other business people, that support was everything. And so my challenge is to continue doing that, do that even more. Take our people along with you. Where you have success, share that success with others who have innovative ideas, so that we can grow our business community, so that we can grow the number of jobs for our people, and so that we can grow our economic prosperity as a community as well. Okay, Honourable Carmel, what I found out the last few weeks, the polls, Labour is doing really well on the latest polls since last week. Tell me, Labour has been sharpening its focus on jobs, health and homes. What specific policies are being prioritised to address these areas? Tavai, you have gone very quiet, but I caught the beginning of what you were saying around the recent polls, and so I'm assuming you're asking what my thoughts are on them. I think it's fair to say that New Zealanders are disappointed with this government, that they haven't delivered what they promised, which was the main thing being relief with the cost of living. That people are struggling with unemployment and losing jobs and being able to pay the basics, like putting food on the table and their electricity bills and their rents. And they've seen a government who have introduced things that actually they didn't sign up for, that we're not campaigned on. Things like the tax breaks for landlords of $2.9 billion, changes to our smoke-free legislation, a range of different things. And they certainly didn't receive the relief that they were told they were going to get. So I think the polls are a reflection of that. On top of that, I think there's a general consensus that our Prime Minister is not showing the strength of a Prime Minister, that all too often he has been dictated to by his coalition partners, and that David Seymour and Winston Peters have far too much power in this relationship. And so there's real concern about the leadership from our Prime Minister. Okay, you've spoken about Aucklanders' concerns around cost of living and safety. What is Labour proposing to ease those pressures, Carmel? So we haven't announced our policy yet, although you can expect to hear some in the coming weeks. But our focus will continue to be what it's always been on, Tavai. You can expect that Labour will announce policy that is focused on looking after families, that we will be focused on making sure that workers are taken care of, that we will be looking to support, our low and middle income New Zealanders who are struggling at the moment. And so I think, without giving away anything on the policy, that you can expect us to be heading down that track. Also, currently we have a government with no economic plan. You can expect Labour to have a very strong economic plan. Right. Honourable Carmel, you recently called Budget 2025 a three-juror scam for Pacific families. Can you explain what you mean by that and what Labour would do differently? Well,
you know, there are things that they did through this budget that have an absolute impact on Pacific people. You know, one example, of course, is scrapping pay equity legislation. The lowest income earners in this country are Māori and Pacific women, you know, and they stood to gain from the pay equity legislation. Now that's been ripped away. That's going to have a direct impact on their incomes in the coming years, on their ability to support their families and contribute to their families. And then that has a flow-on effect to our communities and what they're able to contribute and do in our communities. And so, you know, that's a classic example of where the National Party with New Zealand First and ACT, where they've made a decision that on its surface you may not think that it impacts Pacific, but it impacts Pacific, particularly Pacific women, incredibly. Right. Okay, Carmel, inflation may be dropping, but you've said many families are still struggling. What measures would Labour push to ensure economics relief reaches those most in effect? Yeah, so, I mean, I think the thing is that what we have is, you know, still high rates of inflation, but we also, alongside that, have high rates of unemployment. You know, for the country, it's 5.1%. For Pacific, you're talking about 12%. There's been no effort from this government to put a focus on job creation or job retention. We've seen 20,000 fewer jobs in the construction industry as a result of this government pausing infrastructure projects. And also we've seen job losses or hiring freezes in the health sector. So not only is our health system under stress, but there are not the numbers of people being hired that need the jobs. So you can expect to see Labour focus on job creation, job retention. We won't be doing what the current government have done and just stopping projects for political purposes, because we know that has an impact on our families and on their ability to retain work. Right. Okay. My final question, Honourable Carmel. You praised Chris Hipkins for fostering a collaborative and calm opposition. What's the biggest difference in Labour's internal culture now compared to previous years? Our internal culture, Tavai? Yeah, it's... Oh, I tell you what, when we were in opposition last time, it was very chaotic, and there was a lot of internal factions and arguing going on. We don't have that this time. You know, there's people like myself and Chris that were around during those very tumultuous times in opposition before. And we know how important unified leadership is, and making sure that the team feel valued and that they're able to contribute, and that we're showing a united front. And so I think you're seeing that now. You're not seeing the internal frictions of the past, which happened with National, which happened with Labour before. We're unified and we're focused on one thing, and that is winning the next election so that we can serve our people. Okay. Honourable Carmel, whawhatai tele lava, mahalo, and thank you for your time. Maria Naso. Whawhatai lava. Whawhatai lava. O le suite tai o le Labour Party, o ia fo o se opu, mo mta opu I Aukilani, ia whapena fo I matangaruenga mo Tangata Pasifika, Honourable Carmel Sepuloni, I le tautua mo I Reda Samoas Whalima, I watolo a mo ina ua toi lua bino tolo toa tala o le tula e Malu, whai furka ko whamarastino lea. Mono whamarastino so matala mai sa mo ne fo I Taeao fo. Alola Pasifua, good morning. It's a fear,
tolu a mo. Radio Samoa. O mawhai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whātalo whero tātou o tino o whātawhiti le ngāru wenga o le vāiaso si mai le whāwhonga. O le talia nei le whaamsinonga o whainga pālota le tālo sanga lo ia. A le sui whaipule o vai maunga lua le tō whāle na tai Victor whaafo I tamapua. Ina ia whaalea o ngā le tangi le sui sātau vāma le whaipule. Le fionga tama le tātai Mang Chanson. O nei whaapena le tau sisia le fitu aso. E whaasalalau whaalawa I tele ai le tangi whaasanga le le whaipule. E tūsa o ai e ingo le tūla whono o whainga pālota. O whaalia le fionga le whaamsino sinia o le whaamsino ngā māwalunga. Le fionga vui Clarence Nelson. O le au mai mafua anga o le te ena o le tālo sanga I le teimi. E whafonga I nai se whaai unga o le tangi ua mori ai nei le sui whaipule. I whainga whaala tua e mafua I le palo ta tele ua maea. Le asonga fua luas furufitua o ke topa, e wala a wai mori mau o le mata upule nei. Ai o le tangi mai whaasale le anga lua, whaasale le anga tonu. Sa ia I fo I se tālo sanga e whaalea o ngā. Ona ua tuai o na whaasara lau whaalawa I tele. Ma ua te ena fo I ma whaaua wai o na su eina ia tangi o le palota. Le ua whaatu langa o le asonga fua luas furu o ke topa. Ma le asonga fua le aso tolu o Novema. E su eina ia tangi luma o le whaam sinonga. I le tangi tau palota mai le tu malo sa whatatasi o lo su eina mori mau le vaya so nei. O le asolulu na amata vala wai mori mau le tu o le tamai te I whaipura le tu malo. Le fionga ia seve te I fui mono. Ina ua mai asu e mori mau le tu tangi. Le ana mori aire whaipule I mori anga e ono. O lona ave o tupe mai se lau le lima se lau tala inisi o tangata palota. I le wha moe wha tosi na ai whiriwhiringa ai e tangata o le tu malo. O le mori mau mua na wha ilo ai. E lima afe ta la se tupe. Na avatu e le ua tangi au avea ma whaipule. I le paia inga umawai atu nei le pāle mene. Le fionga lea ana Ronnie Posini. O se matai o lotu whanga sa fata sa ia wha ilo ila na mori mau luma le wha amsinonga. O lea tupe sa avatu I se fono alo lato nuu. Sa a wai ma le whaipule I le nā taimi. O le se leni na avatu ma le sa unuanga lea ana. Tautua nā le palota. O le fono lea na whaia le masino Iuni. A o lumana I le palota ia au kuso le tausanga nei. E tolus furu mori anga le tamai te I whaipule ia seve te I fui mono. Whaasanga ia lea ana Ronnie Posini. Ma e furu iwa mori mau o lo langolongo ina ia mori anga. O whainga whaala tua ele ave o tupe inisi o tangata palota. O sa whatatasi. Wa toe whaato e sele sui o le malo New Zealand I Samoa le komesina maua lunga. O lo whaaururu I aile ofisa o New Zealand lo tātu utanuu. I tangata o le tu malo sa fata o na o a fianga. O lo lātu soi fuanga masani le whaala vilave wa atua nei le tausanga. Talu na ngoto ai ngā tei whale o le tu malo o le manuao o le manawa nui. O le asolulu na iwa yaso na whai eile whilo a inga le komisina maua lunga o New Zealand. Whapele o vita sini o le fita o le puipui ngā le malo o New Zealand. Masui o mta ngā luenga o le malo Samoa o lo avea masui. O le komiti mo ngā luenga la avea ia fianga o le tātou ngā tei whale. E wha manino ai le tau I tau tupe se furu miliona tā la. Mai le malo o New Zealand. Ma isi feuta na inga malo e lua I ngā ruenga le awhatino. Mo le puipui a malo le si o manga ma le ngā tei whale. O nu mafio anga le tu malo I nia fianga e tu lai mai le lumanai. O lea fo I whelo inga, na whaedo ai e le sui o le malo New Zealand le vai ngā tupe se lau limas furu awhi tā la. Ua tu ina atu I le tu malo mo isi ngā ruenga. E fua lava I le puipui o le si o manga o ainga ma pisi nisi wa fia. I le ngoto ai o lea manuao. I o ngā sami I saute o le motu au ponu. O whaeroa I minister o tupe le whero inga matu stale le asfarele o mawae, e ese mai se furu miliona o le whaamnianga o le taui po le compensation, e maue a inga ma pisi nisi o le tu malo, e se furu wha miliona tā la leisi vai ngā tupe, o le afisoso ni ai le malo o New Zealand, I le toe whaare lei o le ngā tei whale, ma le si o manga o sa whata. O se suenga talua I nei le tūlanga o toimana o ngā o tātou tangata. I lātou ua fia wha o ngāta vale o le tise. O le onos furu pasene o I lātou ua fia maua ia tā vale o le tū pāo li.
Pe tai o le ua amata o uina li tu pao ta mai tai. I tu e ta wai fo i na whaonga o ta vale o le tise. Ona o pui pui ngore si o manga mai sui ngore tau. E mafua ona o ta vale o le sua au umare pensini. E lua se lau ta mai tai o le atunu o lo awa i nei sea o onga lo whaatau taia. E le pulenga o feo inga le lau ele po le Land Transport Authority le LTA. I le wha moe maua o lantou le sene ave ta vale. Ai o sea o onga foi wawa o ina ai maia ta mai tai. I le whaonga ina o le ta vale o le tise, maona i tua saunga le mua i le whaonga ina mo le pui pui o le tātou si o manga. O stau mwhainga le nei o lo lango i eile malo i a pani o lo au mai ei ta vale nei o le tise. Whapea le whalaptonga le UNDP se tau mwhainga. E si tia le malama ma le si le fia o tātou tangata. Ai mai se ta mai ta i le whaonga ina o malosi whaafowina. E pui pui a malu ai lo tātou si o manga whaare natura. Ma avea i fo i masao i porkalame te te atuai i suinga o le tau. O Samoa e peo na whaeroe le pepa o whaamtalanga i titi so na sao. I kasa ka poni o lo whaaleanga i naida le rolangi, peitai, o lo taula mua i tau mwhinga umai whaasau i nairo tātou le rolangi, mai suinga te tele o le tau. Wa whae wina le pō na pō porkalame le whaalaptongo tangata e pō le wa ai Samoa, na lātou whaatau ai le ao ngā le to pae po le white cane, o se aso whaava malo. O porkalame whaalau i loa le whaalaptonga sa whaatala no ai se tasi o tamatai, na a fia lana wa ai mai ui na pō ai, ina walua se furu tau sanga o na soifua, o se tamai tai e ei o na tomai whaafaya onga. O nu fau mose o fusi salu o fata, o mawhai o na toe whaalua i masa o loto e a wai le a onga ma le lotu, whapea isi sauninga, ona o le a onga o le to pai pai. Ia Taeao lava ia sa katoa a fia le lua sepulu o tau sanga. Ia o situ langa i tangata a tele i tai. O le sao le to pai pai whai e ona uso e alu ese mai leo langa pumo mo usai. Ia ma toi whatau nui nao mo i tinga e pei o le o lo whai ona o toi whenua i to tasi. Whai ona alu le lotu, whai ona alu le pasi, mea umalava. Pei o le tāwana o le to pai pai o mawhai ona o toi tatala le lalalangi mai le wa inga saya langona i lawa le makatia ina wasi. Ia o si whaingo fia lawa ia pe a siringi ia o le ale to pai pai. Ia o le to pai pai o le mea whainga luenga le tonga ina e lato e po mafia wa ai ia lato fio ina impa fio sa lotu. Ai pe a tu lava le lotu. Whainga o whamtale ina o to pai pai. Na se au mai e te au le e toi au mai le malu sianga o le paua ia o le toa ia o lo sanga le ni ia ma patasi ai ma le ngata i rainga ia o lo fai ona fai lo fa lo i lo to pai pai. Le tamai tai e pō le vaai o nu fō mose i se whaatalutala noanga ma le whaalaptonga o tangata e pō le vaai i Samoa. Manuia nei yaso soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi marina. Mau pelo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Wa matua pisi lava lunga o le talingalu o i lunga o le awala nei vaenga o le Taeao. E tu sai, malawa vai atu. O se sifo o tātou malanga mai se fulma le ono makua poloka whaasolo atoa tātou na o seka kunele waka ko tahi pe i se vaenga o tupo se whana lave. E ai fōringa mai e se update la tamai le waka ko tahi o lo o iai. Ma winga la le pau al pisi mo tātou malanga mai sifo mai lava i o le link ma se fulma luanga le se fulu ono. So ia pa ia Western Springs makua poloka le nei vaenga le Taeao. O lunga le tātou lua se fulu Vao Mayoro Road on-ramp, anga Dominion Road, papenga for here's Barra Road on-ramp, fais poloka na nevanga na Taeao, lunga na wala la papanga at malaba lele, manai ala pisi ala flow, Massey Road on-ramp, southbound, poloka ala flow for Demitane, Puini Road on-ramp, pisi,
Poloka, Lambi Drive on-ramp, Poloka, link o Luas Furuanga southbound State Highway 1, Poloka, e le nebanga o Taeao. Tātolo lunga State Highway 1 city-bound e le nebanga o Taeao, whaisi pisi lai titi ala vāo takanini anga I Manarewa, lai pisi ala flow de leia, whito a mu mai lava, e le pasi atu o East Tamaki Road on-ramp, around Otahuhu, High Brook, wapena fo'i I Mount Wellington, Ellerslie, pasi mai Ellerslie Penrose on-ramp, pasi roto Green Lane, lai pisi ana ta flow de leia, tula nasi e pa ele tolanga e kilani wapena fo'i le malanga mai no show, whaisi pisi nei taimana Taeao, after vale, ia on site mai lunga na wala. Ia o tātou li poti lunga na wala so mai tātou company. O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. A whai o fuafua sa ungalanga mo Samoa ma le Pasifika. A whio ane loe le la lao le R-Dash Travel I le tasi malu lima Great South Road I Manirua. Pa o le fito lua o Shaughnessy Street I Papakura. Ma wa pase se pa u. Wala au loa le R-Dash Travel I le o lua lua whāmalu o. Pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, wha o. Le R-Dash Travel. Palo whaftai le tino lau mai moma lau whafonga nei fwoi taimi o le Taeao le vahinga halata mai le nei I le tala o le tau o lau te wawai atu a te ale valu I Samoa. Luas fulmatolu o I le mawhanwhana le Samoa le nei vanga o le Taeao. E tu mawinga langi le lei o le tau le tino ma nei langi le mai le nei vanga o le Taeao. E vahinga o Samoa e pa ui timu. Mo le nei fwoi a stofi. E mawhainau o I le luas fulmalaiva ngā le 30 degrees Celsius mo runga le vevelo le Samoa. E le nei aso lua se fun marfa e lona mau lalo to fa fatu pa ngal tara kalame so se vai ngal tinu pele Samoa fa pena fo I America Samoa o tara mafuta le nei Taeao malo la porsi fo mon via taro va pal tulanga ile tau ile tele vai ngo Australia malo se fo maria Australia le nei vai ngo Taeao limolo ile Malu le mo Canberra Malu tele le nei vai ngo Taeao vai o ke por o sa ile Malu ngai nei vai ngo Taeao awa ao ona mara o le amatua I se suru mai la makua I vela I leo le ea lua se furuwalu. I lona maulunga le vela le ea I Canberra le so. Sole, o leo ke wawai atu, o makua I vela umawai o Australia, Hobart, masane marulu, a ngafi mkua marulu o nei. Ia le lei o la whasoron malosi sabili a waoa lua se fumaleono, o le maulunga na le vela le ea whamawina mo Hobart le so. Lua se fumalima, o le maulunga le vevela le ea I Perth, Australia, o le matene na awa o le tau. Whasoro mai luasu maleono Brisbane, whasoro na awa o le tau mo tau le so, luasu fun maleono, maulunga le vevela whamawina le so. Pere si vaenga, luasu fun maleono, maulunga le vevela le ea Sydney, Australia. Good morning. Paangal tana po kalame sos vaenga Sydney, Australia, marona po se fun manuia, suru matanga o fire la mo tau oka, mo kwa vevela fo I male ea ia. Merpone woi ka fe wo o mo ia la merpone me ka o vela sone sputasi lo il maru nune ne bango Taeao I want to propose na fa solo in marosi savili ni so taimi pa o timo ni so taimi o le mo ka vela ne mo to sputasi I lona mo lungo ne fo yaso so o vaenga mana Adelaide le si vaenga vela tele le so lo so mari vai lona mo lunga o la fa solo fo in marosi savili pa o timo ni so taimi tolu se fulma leono o le maunga na le vela le ai Darwin o la fa solo ko na awa marosi savili pa o timo ni so taimi so le ka fe la va ya ku vai nga mo Australia ma ko wa be vela le mele wo yeri o ka fe Australia o le tulanga na o yai ile tulanga ile tau tele vai nga Australia ile so se mai talo tau no fanga fa salanga radio Samoa tamaki ma kaura wa ki nani se fa Right, the Malu ne vanga the time of our two mane manisul male la Taeao o winga na tau le so le afa so lang le lei pa o nai wanga ni so vanga o kilani se fulu I pal morunga Malu ne afa mo wina mo o kilani e le nei stofi Taeao pa audio la fa so sul mata ko fila la tele vanga o kilani tu sa le mafan fana le nei pa Taeao se fulu I pal na mo lunga
Pai ngai on tua la langi le fo na sto nai fa so langi le la chi cha te me pa oi nai wanga i au kilani le sa pe cha la langi le tau apa cha ra ba so fo langi le tau le so fua langi le so lua fa so fo langi le so lulu ora va ya so no man na ya o fa mo monga na tu na mai la mai tau ne ba ngona Taeao ya wa fo se feel le tunu e le tal tunu lo maria mai tau mo ta to lo la lam pa au ni se va ngol lo langi mana tu maria tau le lo fo mana le tau mo tai furu va mana fo cha dai tu la e valu o daru tala mai Samoa pe na fa fonga ne tunu ne tau te fa sala hina mo hem pa tale tu la se furu mo lua e la o le so ma fitu po ala nei tau lungo daru tala mai Samoa o le tau valu e le Taeao na we fa fonga mo fa no Io tu langana lo e fo il tele melo tu Samoa e le ne fo ya stofi pe ona liptia e le sui il tanto ready Samoa pe le fianga ngal mana tu marvao tanga vai tipi au tanga vai sfruoro o te ane tu lavaru sumaila fa fonga o le fa ponga nei Taeao ta to ma fa Samoa E o fanga manu i ululu o la au, awa e fafanga i funga o la au. A o le tangata e fafanga i upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua malia le papa i tau. O le papa i tau e whapea na whai ei tau waanga ma na whaamalia ina i lantou, na mai moa. E whao ngā e vivi ai se mea ua manaia, po o se mā au fo'i ua tele. A e mamoli atu le wha malo i le au malosi. Ua malie manta ai, ua malie fo i le papa i tau i lau whaliu ma au. Manuia lau whazau saunga. O te whakatalo whatu i le paia male mama. O whainga ta Samoa i anonu atu. Na whanga tonu le malama e ala atu i Fiafia. O Samoa o le mea ui si o umata. Zamani Fa'apea fale upolu Tai ole atunu umale ami atonu Toe pai au sio umata Pea le ai se tauta Le meleni uma fole nei ua amata Samoa, o mitana, o louangana, ano mania nova Samoa, e teiria puanga, le tau tai poto, alo eu
uanganga Alo alo mani alo maa Samoa e taini a pua puanga Le tatai poto Alo iau waiwa Fiafia, Samoa seulau sila sila Le tala lele ia whaasa o loto ina Toe fuata i masala mo Ua lata mai o le malo Ua saunia Yesu mo na so Mitanga Olo uanganga Alo alo mani alo maa Samoa I taimi a pua puanga Le tau tai poto Alo iau waiwa Tato te mana nao uma lava ia sa ole whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa uma tasi 2.5 e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. O le nā wai o 5. Sa Eliane I Auckland Council Recyclables. Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. E Fiafia le mana rental se whailonga tula na whabitoa mole masino o September o ke topa ma November. E luse 40% o le apa uma walano e le tongi o Tavale. Pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te whao ngai nai. E mawhaiona piki le Tavale mai le malewa lele I whaleolo. Po o whangali, whapelo tāto ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to foi le whaletali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo iaia tāto insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whalewelawe ai olo iai le puipuinga. Maratuolo yele tanto account I Dusila, be la fosao fo ile Moana Rentals, e whaonga ile Pacific Easy, be whaonga fo ile credit card, e whaatino ile tongi ino lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy ile ovalu se lau, o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa, o le lua fitu ono fitu iwa valu fa. Matalo sanga e transfer o e ile Moana, be asisi ane ile Facebook ale Moana Rentals, po le tanto upengata wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi I Samoa. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu 5 tausanga o tautua ma o restaurant fo I mole waina o lo mota fal sam fat fainga luenga fa peli pe ino vai vela ma o ngaumu fal au mai lo waleni o amos electrical il odua fitu luo no tolu no fitu no lua odua fitu luo no tolu no fitu no lua
Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whaia te alala I mangeli sa sae po o nuu tūtua oi, whaafafonga lele mai. O lea wau whantu ele whetūta I ala o ngā amata, le tolu se fulu I tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o I le 5 tausanga le mātutua I le vaiaso. I oe, maua fua fo I tau mawha, walau lo le whetūta I ala o ngā amata, I le olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu, olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu, mo se avanoa o lo walo.
Pakikanga mai le punia la bāre nei Taeao le tautua mo le Samoa Sfalima i tolo a mo mal taimi o le tara pakalame tua i le ele. Ia le lei o le moi mitinga na le fai fatoanga e to se fatu la awe fua mai mo le lumana i au ngā mo tātou. Ia o toe am taina le tāna pakalame tua ile ele sunga tuna epa rapena ko vati fatas manei Taeao. Malo se fomrea na sunga tuna epa. Tala fatula sunga ta vai fa tala fatula ile malu pa yemal malu la fa fonga lita yon tu langa fa lupu ina fa malo se fumo malangi ma malo fa tai tu wanta por kala mena va yaso mo vai mo mawasa e malanga sa mo o amane tu no ya o lo lela tunu pa la mela e o itanga te tanga so fuanga ya o mela e o to si e lunga ta o lo o le mena na le to complain tanga fa me o le senga fa nga malola ine mo le HRPP sa ta ngo fil ta so fuanga le te me le HRPP al melo ine wa alu tiri lo polo power file o se sign of the time po le arme o ran pape ya o le tonga ta so fuanga le na sa mo it's a global crisis I lo wa te nunga so e le o le malo ya o te tonu o malka mo kon ka fo so fuanga pe ka ko nyusila ya o me monia na ele fa pe kasi na sa mo ni sila po mai o mela e sa mo o le tau pusa ma mo le fa sila tala pusa ma mo wow ya ka mo fala o ka pisenga e sfuta la pepa ka pisipito pe fa ka pisito ya ku ka mo foi sfuta la pe ku ka ma pe ton ku ka ma ton o tomato es fulon tala kilo o le sifa fita le mo e fa tonga sa mo e falu lo ta sanga to fala no fa ta si fatti lo va e vole affording fikala se wa mana mi fitala se lulu i pal e ko ta foi fitala se la ye okay le swa fita le mo o fa to ngo mo po ai va pa la ngai na i ma manga o no man moli kama manguri ai ku ka mo lungo o le ele sawa ya menga o fa taulanga la fera me la fa ka nga samo okay ka sia ya nga ya mai le pu a fo le mo ka po o mai nga po ai va ya fo na por fanel fana pe ala fa le pa wa ya okay ola la sil ai fu fa to nga fo le fa la ai na ka pisi ku kama mai si va nga ya le quality ma tu lango ele la po ya le la so lo me per so tala so eso se le fo to fa nga le yo le e fa lo no to pe fa to sango to le no fonga ta fati lo wo le ni me pal pala okay kai mi langa mga bel fikila sa me tu na por campo so mo le si me to povi me kasi nga me nga mix wa kes mo pal pala le pal pala ya okay le Tata no le Taeao le ua sui mai tau ma nei mai ka ma fanga ka ko le umala ya me tona fa sa familia u mo le confiki le fa ku fa e tu tono repo ya vai le termine o tau no pe futu pe lu futu le o meu tatu wa ya o le mela fa mo nga i fa i peti fa malu le pa la fa mo fa la umi ina va tu le va le sina i tipi se ia i tatu tipes masina o ngala au lo malala e au kipi mo ku vale le kipi mo masina fasi malala e na mai lo la ele va fata tieru ngol moenga tan tanu le ngalo ngala o fa no na lau o mo mai se ko fa makala le mo ko ngefu umala fa fa ko ngale fa fonga mai fa mon monia tu le ko fa makala ko ngol ku o umala ya o lo mala fa pelo o lo ta tu pun family lo ni fang vai Ache nai fe TPS ai lalo TPS male umala kipi masinga fasi umala awole kipi mo kwale kipi mai masinga fasi umala pi mai nga malola ele fa filme mo male umala tas na malola ya male la tas fa lava lungol moenga fa sa tie lungol moenga tang lo le tang tanu ya lo ngala fa no na lau okay
So le menga fai e ono na la tanu lo le o ngala au. Ya o mo lo ngata na to lo le si so to melna to faso so le fa pena se o pulmen. Okay. Mana ia ole moenga ole sau norsunga jole por moenga vai nge ke wa ko kola umala lungo lo moenga bai ole moenga ole pala wo mo ma pui ia ole pe ka ko ole pe e ka kari aku ka umala ko ki fu bai ala le ole lo moenga Lei ole va e le final va ore si umala le faina ole me nga tel tumu le si umala ona foi to ama tento to le si umala ia ato solo pena fa solo fa pe se yo por buena materia e fa que pe se furnio ka ko punga mau e fu ala ele tele le mi buena pe lu pe to lu buena fa okay sem ko ma ngai kele la e ale na so a to nei la le umala o la le umi fa te tele on ready do le molta ma fa ala tu e liman masina oh sorry ma ngai so o ke topo ka ko e november te sema yang wari february o ko ya maki already ya kami tono ana ai sone sem kwa manga ya ia le na ta to mo fa fo mai ia le le a fa pela va nga le fa ia ta fa di tenga fo le le fa ku salanga a la for ka ole le ku le vai family nga family a fa pela va nga le fa sala ko family nga ola fa fa ka mingi em vai nga fa just time ya already lo ola yela ia okay ia le lei vai a ngefu fo il fa meeting or umana ia wa ke ro e ma kwa yoki for ko ke ro la fa fo ngai il fa ngor fa meeting or umala le wo mo fa singo ko ris fo ka ya ia na va tu data le Facebook ia esa ia le lei o le ka ko umala na male ta tum ta upu nei Taeao le toi no umala ia mal fa mo la kelen ka ko nga umala wa ya lan kam kar se fo nga o le alu o ko umala mau kapisi Yema okay ia le lei e se vai nga fa mal ta programa nei Taeao e o tip mo ta to lesson o po fai fa nga po fai ti lo pito pa po fai e o lo yo ni fu fa mai fa papa e o ni fu oh sorry ia o que ia po fai o lo ia lo mo ni fu mo to no ni fu e fa pa e o ni fu le fai makalia le fai pula po fai po pula okay o lo pito pa fai le pito le o fo ese e no lo le o ni fu lo mo pa e o ni fu oh sorry wa va ko la mo kwa kele o lo le sorry malo va te le mo le Taeao e va te pa so foi e mo ni e langa wa kele nga me ka wo va ko ngi ka ya fo wa te 2 minutos lo toi o ta no le tu la iva te fa una minuto lo toi o ta po la me Manuel Taeao malo se fu
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. O li poti mai lunga o le ale tele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. O iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tātou li poti whai o mai lunga la wala nei fwoi Taeao fau, ma le nea stofi wa tātou au lia so le kawhewhe o lai poloka lunga la wala lingi wangara kai au a maisian tātou le malanga mai sifu. Kwa le fo'i a le highways fuluono se le leiso le ngai kai au fo kawhewhe le mako piko ngupo na le mele o kupu lunga. Highways fuluono, mai ai ores fuluwalu, link maris fuluono, o ia woi kawhewhe poloka whasolo atoa, city bound. Mo tātou malanga mai sifu anga le tauranga ki lani whapena fo around North Shore, poloka fo ia, mai lava o Albany, solo mai lava o North Coast. Fiololo lava ina o le ala talata lunga la wala la papa nei vanga Taeao. Tumafona poloka pasi mai Puinu Road on ramp anga Lambi Drive on ramp ma le linga los fulu southbound nga le State Highway 1 southbound nei vanga le Taeao. Faithful poloka around Highbrook. Tip Top Corner, Mount Wellington, Alice Lee Penrose, o tumau mo mai poloka fasolo atore nei vanga Taeao so after vale. O tulanga na lo ilunga na wala nei foi tai mi o Taeao malon on sai. Se fai ma sky di nei ka ko i tula fono na wala fa mole. Al tatu di Spotify ro na mai runga ole wala. Ya fa mala tuma sani Radio Samoa after vale fa fo ma nei Taeao. Sango ne mo o lo fa fo ina lo sa. Fa pena fo sango ne mo pasese o lo tono salo e avena. Par sango ne mo so se vai na wala la fa malanga inga nei yaso o lo o i yo au. Afio fo sa mulanga mo Samoa ma le Pasifika. Afio ane loi le la lao le R-Dash Traveler i le tasi malulima Great South Road i Manirua. Pa o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura. Ma wa pasese pa u. Wala au loa le R-Dash Traveler i le o lua whāwalu o. Pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, wha o. Le R-Dash Traveler. Radio Samoa's Valima tola mo mala tomo ina wato se full mo le ono mino tolo tolo talo le tu live o fa fonga le porkala me malo le Taeao. Radio Samoa's Valima tola mo tanto uma matua sambolina tomachi la o po ngai le yo kama kila o ngai kai e ka fe ya o ia. Ya le lei pespesenga mai le ta mai Sapphire e Sarah. Tu se lava petinga mo o nei Taeao. Ole basa tiangi malosi fisana e ulava le malu e lunga o ia soleanga e be o tala i le tawa i tonga e lolongo Samoa e be o upu uafai faale anga hailo uingoa ole po uli e u tava ina malama benefu ole vai e manino lava lona mata walia ina ibao ai pua ina ileala ola pe ole tama potanga wa elafo a imailo utangata
tautua ai lou ainga a ole oa pale tupe sa bebesi ai lo ta ainga ele ngalo ye anganga saimi ole sauanga o upumatala na lalafo ai nai ulaba ilu toto wana saa a olo ainga le aise na labe a ita au tangi tu isi a utama matau mawhai e opo atu ita Lava o David Tua le nei o e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausangu. Late
Kaka mai le Tatiana Band hi in nei time le Taeao ia le lei Samoa lo wa tunu e pele lo loto a mai lo a wa tunu ni mo ta wo fa to fa le tama lo Taeao le na mo ne foi a stofis fulono ia so ke topo ta folo mo ne foi to sanga lo fa lo se fulo mo le ma ta fo pe ta lai mo le ta nei man po kala me Fiafia man sunga te tia fa na tuesday tia mo le time stay safe God bless to fa safe wa sao pe lava ole aso malo na nga pe ole lo malo na fuata se ai o ita e le po mai o nei mau mea wa tutu pu mai ai ui ile o te ono sa i se ia pele tai ole a matanga ole nei mafutanga na ui ala malama e masani le kerisiano ia na tu e fa ale amanga na saule tali se ai se aso ai tato no forma tau kai tatalo e pulele atua i le taimi olona vina ngalo aue o le alofa o sili lea nai lole aroma le tele o mea o lo o soi fua le whaamasino i o tato tangata lilo o ia lea na te tofia o e tolua ina ia whaatasia lona fina ngalo ia o malu e male Fiafia e le tatau e la ititi lona mawhawhau ai mana tua e Samuelu ia Iese malana whanau au e matutua sa Malu ali'i a e na whaauina lava le wi'i o alau le tua so e ele malama ai lava se isi to e mana tuai fo ia kopo na fili o ia ilona loto ile teine la ititi o rasela o le na whaatau mai o sipa na whaatau atuai i ai kopito o le manui le na salino o ala o le atua e whaale nganga ele whaale tino aue o le lofa o sililea nai lole auroma le tele o mea o lo o soi fua le whaamasino i o tato tangata lilo o ia lea na te tofia o e tolua ina ia whaatosia lona pina ngalo ia o Malu e male Fiafia le tio ai le whaata oto i le whawhine tau tala so o e le ai sona e se senga ma le tutulu o
se fale o se uso e ua na o se tā mai titi a tā ele e tau pisi pisi pa aia ngana e ua matu ne i maalilili i tainga ahu i le ino sia pe sela au e tu mai ai o ia o se suinga foi la uva ai toto no le e kalesia ai ui ilea o te whaamalosi awa o fuana o le alofa moni tau ulima o e mao mai le langi le tofi awe o le alofa o sili lea nai lo le auro ma le tele vea o lo o soi tua le famasino i o tato tangata lilo o ia le na te tofia o e tolua ina ia fatasia nono fina galo ia o ngalue male fia fia Baby, lomaki! Hey, hey! Oh! Taeao Maria, whafomai o tana ni mai a Jeroni, sila mola whafonganga. E whaia mea tō tino mā seti o ki rani e tusali tau mali tōl te furu ora minu tā miliona tā la, o whaoa e leo leo i lalo tō la fono le aveino tupe maua mai i ngā i o inga whasol tō la fono o le lua whemaliva po le Criminal Procedure Recovery Act 2009. E le mai ai o le lua o tau sanga o se sua suenga. O le vasone wa matai ar komisino leo leo, ia se tau sanga i le tū la fono whasanga i tanga te tō lima, male kampani e tasi, i le so tanga ma le sua suenga i le whasio tangata e mafua mai i le pia sa su i le pauto whala wasaina, sa hoi loa ai o le honey bear, ma le whao whalina mai o pauta wasaina. O le vaenga lona lua o le sua suenga, sa o fiai ma le whao o aseti, sa amateina ino wa whano le olo le kamtala vau sa moa ia Aiden sa ngalau o kilani, i le aso fitu o mate o le ruafe ma le futolu. O sa ngala e lusu testau sanga sa i einu ina se apapia o le itu aingo pia au noma sona i loa, ua mai ona sui le pauta whasaina, ma whaafori ngai o se apapia o le honey house beer. Ma whaavai aia leo leo i au kilani si sua suenga o whaingoina o le Operation Lavender, e sua sua le whanu o le olo sa ngala, ma le lau tero le uto le pauta whasaina sa whaud whare mai kanata. Sa i wane ai ina maua le fitu se lau kilo kalama o le pauta o le methamphetamine, se uta e tasipito silio na tele whalau whasaina ua maua nene tunu. E tō lua tangata sa moria, mo whasalai nai, o Hematjit Singh Kalon e whasfulu te sanga. Whasalai nai whare pui pui mo le lusu tas te sanga e whasiu tangata paitvalea, ma le umio whalau whasaina mo le sapalea. O le iseli o lo Fiafia mau tūre whailoina o le ngoa e lusfulu te sanga, lona whasalanga e whare pui pui, mo le telo sol tula fono so tanga ma le whaud whale mai, ma le sapalai o whalau whasaina. Whadia le lilo leo asiasi of Savili Chris Allen. O sa i linga le vanga so ringa tula fono tau tupe leo le Financial Crime Group. Sa di mataika ina i le mawoino se whale ngose le pauta whasaina. Ma le whaitau se lau ma se lau kiro kalama. O whaaputunga o le pauta whasaina sa whaud whale mai. I suenga mai e tu tau tupe ma whasengana, wa whaoa i nei e le vaenga i a whale mano whanga i tusa ma le tos fulono mini o ta la le tau, e esi o tanga ma soltu la fono. E au fiai whale no no whai tangata ma whanua wha pisnesi i Whitford, Totara Heights, Karaka, ma Bombay i au kilani. O le whai tau se fulu ma se fulu afe o tina amta mai tai o le ale toi ma mau nei, e ma whai o na whai a wha ato la tau susu, e le tutongia. Au amateina le malo i le whaalau te eino le poroklame o le whao popo le mātutua e sa fia i ai i le tunu au au.
Matabai le vaso nei, o tina le matu tu e fits funto sanga, le fits mat fato sanga. O le fai nona sa fia I fa ato susu e no matongi. Se step mo il fato sanga o fa solongo o le porcalame pian fa mauni e malo. Fa di minister so fu malo loina Simeon Brown. O le kanesa o susu e tu maule vea, ma kanesa ta tele a fia tina, ma tamata New Zealand. E tu sama le tos furuafe ono se lau I tina, ma tamata I fa popo. O ia fa mo fa fa ata le tau sanga mo e o malteminei o fa ata fa fu le tai lo tau sanga sa va no na tinama tama tai fast flurima I le ono flurima tau sanga le matua o le matua la am fa no sa fia nei fa ata fa fu o le fa wa fa lo tele atu ya o ke topa I tau sanga re tasi mo le tau sanga ya fia foi matina le matua fe su tasi fits flua ma fe su tau sanga pe a mai ona fa solo le por calame se marcela tos fruafe o tinama tama tai o ama fa ona sa fia nei fa ata fa fua I le tai luta sanga o le tau ma fa fare New Zealand wa matina ma to tele tanga le alo fia foi mo ta elenga I mata fanga vai mo fango tanga I le sami ma le lino ngolongo wa mo sa ngale mo vai wo eta pa ina li tu paoli Pacifica Memori e toi fa foi le fa alo ngio le sami fa peso tanga ba basa o le fautuanga o faia ina o maua e fo mai so e fa pito mo lilo por corona o le lapper sa ngale musa fai masao se fa la to va sa fa no e so I fu latte e o kilani ile li poti le fo mai sa fa lo telene le vaso nei o lo fa matala ina ile fa no le ola te vita mo ya kiola e le miso te so sanga ina o sa ele va latte I Buckland Beach ya union lo fa me fu lua o mo kiola o se ka muta ma se te yulo se ka le sia mai manrewa sa fa matale nai fo stanga te Malu to e lofa e fia tele e fangota sa alu se lato fangotanga malo no so fa le tola fono Peter Stefano malana wo ya te vita havili le te mi sa fa le mu ai le oro le le va masao ia le sami matumoi ina o sa le va sa fa Stefano ma havili ona au yuta mo tos fu minute ai o moya kiolo stanga tele leile au sa malemo ma mo welo na tin maliu ile siaso Ili potil tomatai for my Rachel Schmidt McCleave. Sa if mawa wai. O le va ele ia se tulanga le le fa ngai ile pue se lau luas full milimita sa ia ile tino le va. Lau papa o pala. E na le to tasi sa o fuina se o fa ola ile taimi sa ngotoi. Ai o lesi sa fa o peopea ile apa pensini. O Rob Hewitt mai le va henga mo sa ngale mua tanga maoli ale kai how to Maori of Safety New Zealand we fa lian. O rea whaara lave o tiro ele tau o tū la whono mo risanga le mū, mai tū tau I tū manga nuu e tau sisia I lunga o le sami. O le nominga, whaalo alo I le sami. O hewa te o stangata maulu moa a white le sami New Zealand. Le esa whaola tia ma le sidia ma le tolu aso te whea I le sami, I le lua whe ma le lufurono. O e whaalia. O le mō tu sia mai tū manga nuu e lima taita ina I le manatu whatau waa I le mālosi o le sami. Ma ia ta wai o tangata umai maali le mo mawhana wāuia. Ma o tangata maoni ma le Pasifika e iei taimi e lusi ai ala tu so tanga ma si o mianga whaale nā tura o ilo ai o atua ma ngalo ai e iei si malo si anga si liatu o lo o iai. Wa whaari ia le kampani o fsota inga le spark o le avea ila tu maulu ai kampani o foina fsota inga le internet I New Zealand e poloka ina ia atau tamaiti e whaia iei sa wanga mātanga whaungali e whaia le por kalame mo whaamtalanga whaaforinga o ilo ai o le AI. Po le artificial intelligence. Wa mai ala wana poloka le company e tanga te sa fia I nei tu ai ngoa te whaaforinga mātanga e whaia ele AI. Sa la tu folfola I le vaso nei, o le ala tu poloka ina fo ia te monio sa wanga ia mionga mātanga e whaia I tamaiti, e au fia mai tu ai ngoa te o katuni, po ata whaali o katuni mātanga, o le cartoon style imagery. Ia taro ta longa e ulava o ia nei le territorial le fili a le suila ulo le to sa mo roche tu va se shek sa te lia fia le au le va sone o kilani ma se te mo la tali ni ta alo mata ino tu va se shek o ilo ia RTS o le ta alo fa sang tau ile au ni sila pe afita wi ma to sa mo ile sa ile ta alo mo le ta ma sanga mo per Pasifika e ulava le suia o fula kapi o ia nei a tu mo lava ona malo sile lango ino tu va se shek ia o tero nei o ila tō mai si ngoa I longa e peo peinas, man Sharom Loi, sa lofi atu ele au langolango sa mo I tō wawhianga whawhiloa I le vasone o kilani.
Ile mai ai le luas fulu ta long fai tau lia sa ia ofu nai le ofu la kapili ki kiwi ni sila. Ta fai ai lo le fai unga tui va se shake di liu. E ta lo mo Samoa le raf su fa le sa malang fa te sei mali to Samoa Engilani ia novema. Sa ia fa ai o le ta mo fa ta si monauso o se fa lo ngona le tele. Ile o inai le o ngana fa to twanga. Mali te tonu fa ta si le power le langi. O tu fa ta si mai la to. O le o Samoa fil ne o se au pitoi malo se tu le o vaia. Our Fiai Pesta Junior Paulo Branto plays at Talangi, Machos Papali. A 2 a check. A total got off a Tony Sata away for Mole All Black, Silver from Little Fulua. I need toilet you might little Capiliki Mole Warris. Or the Outlet Tosa more feel free, more Talon Kiwis and Silla Roger to us a check, Mari Talangi, Isaac Tango, Dane Marina, Branto plays at Talangi, Sharon Luai, Josh Papali, Chas Tevanga Penas. Jeremiah and I, Jaden Soa, Mapesita Junior Paulo. No for El Sui o Tamasui, Chanel Harris Davita, Sini Sasangi, Terrell May, Ma Francis Molo. Today, ito ono ia tamata alo mai le awar kiwi sa man malo de champino tamar sangat Pacifico de Rafa mar futolu, wa Taeao Fiafia ile awat fatau seu manto Samoa. Alfia ile to ono ia Ronaldo Mulitalo, Dylan Brown, Moses Leota, Ma Nelson Astofa Solomona. Olesi tama wa Fiafia ile awar kiwis Isaya Papali. Awar tamade wa fama to ina le komisio le kapili ki Australia ia tanga ta alo de tamar sangali ki NRL. E mafau ele liota alo le tamar sangali kapi fatu ese ale ro koluongo o por hour 360 ile se fulu te sanga fasa ai on ta alo le NRL. Ole tamar sangali kapi unia lango ele tunu Saudi Arabia. Wali butia le filiato tanga ta alo longa mai le kapi uni mai le kapi liki. Mo fa mo amateina le roa felu fitu. O uni le kapi fa va malo tunu evalua Fiafia mani sila. Wala to longo ela tu tangata alo. Ole ale filia ta long fa va malo pe afai. Awa ya tu le ta amsanga lo fa malo poina le sui mo mola le kapi Engilani Mike Tyndall. Ai ole le kapi liki Australia wa mama fatu wala tu fa salanga tangata awai ile hour 360 ile se fulu to sanga. Roche tu va se shekol to Samoa Warriors. Sa ngia le ave mastasio tamar fa tumungo le lisio tengato lo mana na o ia Tyndall. Sa te tino e tu va se shek. O lo tu tino mai tamar sanga ya Fiafia male hour koluongo o. Pe a mai alana fe nga le to sanga forward wa fe male fu wono. O le ngoli sui le to Samoa pena sa ngia foi se so tanga male tamar sanga. Talana le yaso so foi ia mole so. Fai tauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Ua au ina atu le upo le poto. Fionga pa ia no tātou wali. Whaita wino le upo le poto, le lei Taeao ma le tusi al whata oto, sfuru ma le ono. O lo le tangata sa uninga o le loto, a o lo o mai le ali I le tali a le laulau whaiva,
O ala uma o le tangata ele le ia I lona lava manatu. A o le alii na te fuatia loto. Ia etu ina atu I le alii o au ngā anuenga. Ona whaamawina ai lea o mana tunatunga. Ua whaia mea uma e le alii e I ua lona lava fina ngalo. O le wami o le anga fo'i mo le aso vale. E ino sia e le alii a toa uma e ua loto whaamawalunga. E tango le lima I le lima ai le whaasauina I la tou. Ua tongi ola ina le amio le tonu I le alofa ma le whaamaoni. O le matau fo'i I le alii ua alo e se ai tangata I le leanga. A fiafia le alii I ala o le tangata o na whatupuina lea e ia o le leleinga ma ia o e ita ia te ia. E sili o na lelei o se mea I titi a o iai le amia tonu. I mea e tele pe a le o iai le tonu. E fele I le loto o le tangata lona ala a o le alii na te whatonuina le mea e uiai o ia. Ua se upu a le I ite poto le upu wa I lau ngutu o le tupu. I le tautala whapia pio lona fafonga I le whaamasinonga. O le fua ma le fua whaatautau ua tonu. O a le ali ia. O lana lavanga luenga o maa uma e fuaai o I tangana. O I le tanga. O le mea ino iai upu le tupu e whaia mi o leanga. A wae whaatu mawina le nofo ali I le ami o tonu. O le mea e fiafia ai tupu o lau ngutu e tautala I upu tonu. Ma le ua tautala I upu sao e alofa ngia lea e I la tou. O le to sao le tupu o le sa vani o le oti lea. A o le tangata poto na te whaalau le lei iai. O loo iai le ola I le mala malama o fonga o le tupu. O lona alofa mai e tusa lea ma le ao le wanga muli. Ia maua le poto e sili o na le lei lea I le auro. Ia maua fo I le ata mai ia sili o na manao mia lea I le ario. O le ala tele o ea mi o sao o le alo ese lea I le leanga. O le na te leo lo na ala na te whaasauina ai lo na ola. E mua le wha maua lunga I le malaya. E mua fo I le loto whaasiasia I le pou. E le lei o na maua lano le loto whaatasi ma e wanga malu. Ai leanga o na tufa le vete whaatasi ma e wha maua lunga. O le ua whautauta I se mea. E maua e ia le mea le lei. O le whaatuatua fo I le ali. Amu ia o ia. O le ua poto le loto. E tā ua ia o le mawhau. O le suamalie fo I o lau ngutu. E tupu ai pealo na poto. O le puna o le ola. Le poto I le ua iai. A o le ao atu o e vale lea. O le valea lava lea. O le loto o le ua poto. E poto ai lo na ngutu. E whao popo ina ai fo I le poto I ona lau ngutu. O upu matanga o fie. O le meli wa sisina ifo ia. E sua malia le loto. Ma le mea e malo lo aivi. O iai le ala wa tonu I le manatu o le tangata. A o lona taunu unga. O ala ia e oti ai. O le tangata e ngalue. Ua ngalue o ia mo ia lava. A wa whata ua nawina o ia e lona ngutu. O le tangata ula vale na te matuasa unia le leanga. O lo iona lau ngutu o upo e peisa I o le afi mumu. O le tangata wha pio e wha tupuina e ia le misa. Ma le wha tua upua na te wha te eseina wo. O le tangata wha sawa na te wha ole I le la te tua oi. Na te taita ina fo I o ia I le ala e le lei. O loo moe ona mata, e mana tunatu ai I mea wha pio. O loo memu ona lau ngotu, e wha tau nuu ai le leanga. O le pale mata ngō fie, le ulu sina, pe a ua iai le ala o le ami o tonu. E sili ona le lei o le ua ngese I le ita, I le ua malosi. E sili fo I le ua pule I lona loto, I le nate a ea le ai. E whaia le vili I le fata o le ofu. Ai mai le lii lona whaato nunga umalava. Upule nao le poto mo tātou le nei Taeao. Oto I le nei aso, o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services.
ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai I ni tau ngō fia tele. E whasosoni atu ai, a o whea ngai oe male popole male wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a lingalinga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu male oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele. Happiness and joy, it's in my life tonight. For the first time I feel everything's gonna be alright. For as much as I found what dreams are made of, now I'm sailing on a sea of this love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of this love. I'm sailing on a sea of this love. I'm free as a dove. Now I'm sailing on a sea of this love. It's a miracle that Jesus placed in me. The truth that we share, I never thought it could be. He taken me to new heights of love. Now I'm sailing on a sea of His love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. I'm sailing on a sea of His love. Le lei te belo wati le wa fa fonga ba ye le foi tai lunga tato po kala me lunga tau tubra uranga si fonga le Samoa te sinimo tolo ambo mal po kala me Fiafia mai le wa tato fe lo ye le Taeao foula so se furmo nei o pole tu o mo ai fo tato po kala me le Taeao e al tu selfa auto fa tawina no tau po lo se furmo le Taeao ya vi ye le fa tai le tu lo na lo fa mo lo na ngale le tai le tu le malo si tai mai fo se fu tato wa tu no so matu wala vai leo on fai on tatu te filo me tatu te mafuta I lungo le tautua ma la nga si fonga le Samoa tasi lima I va tolu amo atalo fatu tatu watulu atalo fatu tamam tirama tua fa filo ia tu ofinga luanga tofe le tua fa atalo fatu I wo ma pa nga uma la Fiafia mai
ta fa fia le lalo langi o lo maua mai ai ia le nei foi tau tuma nei o danga ai mai se nei tatu ai nga Samoa fa talo fa tu balenganga fa lalo nei Taeao ana na file na fa tatu ai le tatu wa tunu ia le tatu pokala me amata le Taeao nei wa leva na tau su se tatu wa vanua i le fai fatu anga le Samoa o le pesi tele ia e tau su ia se vanua tau su o mea o meto tia ma awala me mua ai le i tatu so ta ia tu Samoa le fai fatu anga o winga i le fai fatu anga e masani no mata yanga live o le vaenga mua o le tau sa afio le tangata o so se pokala mea au te mata iana ko nga iana fatuanga malfaingoanga ko kaya e fiafia e o ilana whanau e o whaila tu ko nga la mangai o le meto tia e tu lei e le nganga ma loto fiafia le tangata whai se mea tau ole na o le atele tatu tala pe se mare saole o le whai fatuanga le Taeao o te taua e ui o le whai fatuanga langa o kanga o ke vai e kwa sorry ke dei do puke va ku sisi kaimi a me ofu mas ofu le lei a ka va ka pisi va ku skai fanga vau va ku sisi kaimi o ko man mei o e ngo si ko ngala au ngai ku marka no sorry e sa ola yo ka ka sorry e pisi a ka ku ka se fanga e mingoi ya tali mai le tatu pokala me le Taeao fa si mai le sunga ya sai ala inu ese Mikaele Mayava o le tatu pokala me lo so tai mai Samoa le Taeao fia le Taeao ya balol se fomaria la fanga ina le ngo Mikaele la ngo le ngo le lo te delta maloa pa talo fatu le Taeao ngal ta pokala me balol se fomaria le Taeao fo se fomaria lo fonga Mikaele fo maloa le fo la manuia ya ala fai mai fo Taeao ya via la vale tu me uma after mo la no tato felo ya ta fisi fa ya ni Taeao mo ya lunga u penga ka fai lang ya al me siliane ka ku ke fisi la fa Paro sai fua. O le tate tala do ale te ngā ioi, mi ngoi ata ua le Taeao. Mikaele, ia, leu whafonga le tatu atu le Taeao le ta so ta inga le ta whido. Inga, via le li nai mo le malosi ale ngata fu ilia, ia o le langi le lei o le tau, ia o tono le tatu atu. E whana e whaido mai, o whana i au hawhi angai nai Samoa? O ma ua inge i le momo fou i lunga i le usa o ma koule i le ile afo ile mele ngaka mai fangua le loku le fa ka ngi momoa ia ele mamawa ko ala ilunga i mele nga vili ile vai fo wale Samoa Water Authority ia mana ia le o vaenga ia lo te fia fafsile tu lo sunga Mikaele ia tawa o le matu o lo sefua o le ale maku lo sefua a matolona e tango faile le fatoanga to ia fala wena usole ole kai mingu ko e foi wa foi sa ofenga luenga ile malo o fa kasi sa o va ia me ka o internet so information communication technology sa internet ka maro oh yo ole ka fila nga wa lu ko ela ayo rawo vai kunga so le ai e nga o kupe ele ma fai kupe nga o lai kai miumba ai ma fai nga o e pa kai le fa koanga fa tela o ke bai ia ala ise me o lai lo fa nga o ma so wa inga ole kai kausanga la lua fesu kasi ai ele o miako e kai mingo ko foi e ko ela nga ma kai la o jeni le lua fesu kasi Mikaele lo winga o le la wa o lo sonanga o to e launa a matai ona e whatinoina le tulanga. Iyo wa foi manko e o toke lau. Is the biggest challenge ko e lau. A foi e koko ai menge fo lau ainga. Le nga foi o le salt tape o ko e lau e mo lunga kele. Suala o la le kai le la ko mixa mal fa ko e la. E alwa o hai tsai lola ia e ai kango eli la lope nga o le fa fuku pe isi o nga ele pe nga o kolu fuku ilalo ia awa suo mai lunga sambi o longo winga o so se la awe ko e avinga pipe la nga o onga le afo de pala ia ai o le kaimila lenga o ai ku ile me o le Facebook ka binga malo si Facebook ia ai Facebook le me le nga ia
O le kai mila ngau come across le Facebook page o le mafaufaunga. O le mafaufaunga page. Ia ngau pe kunga so le manga ia sa o Amerika ka le fai ngai Samoa o longo suafa o se mon tafa Dr. Malcolm Hazelman ia nga o fesili mai lo ia fa mole ala o fionga pe fenga so soangi mai o uleu ke inkalesi e follow la e afoi e follow lo footstep i le fai nga o fakoanga nga ma faufaunga nga share mai lunga lau page ia nga la makai maka mai ala ko e lau na whawhaingo fia la ia o i to e lau o na amata ia lau whatoanga. Ele ese me whaingo fia. E whaingo fia mea uma pia kango e whai. O le mela ngā maka mai e whai mai lo la lo mentor lea. Late, rest in peace. Whai mai o langa wa ai ma lau kilo koe lau e lea o ngale Elliot pala e whai le ko anga yu kong. E au ngale me kokia le ka o le Keyhole Garden. O le Keyhole Garden. Nga found, nga events i whewhoi. I Texas, Texas, ma Felica, mele ma kwai le kau le se vai. O le Keyhole Garden la, e fau i lunga le pala. E fau nga layers, e specific for nga layers, e mua alu la lo le la au pala. Ia so o kwai le afoi le me yo o kingi pusa pepa foi nga le o newspaper le wale anga. Ia so aku nga ia fasusu ia ave e po le pulu po le ia makoi fui le pai ia avakulo ia le afoi le greens le greens o laumaka fa ngofie upunga laumaka ia uma laumaka ko ia rakwe le laumango fa ko alu lo le pala piko ala ilunga o nga ko kongu e faila le basket i o nga ko kongu o nga la ka wai ai ko kongu ia me compost materials ia fai mai lo la le fai o ka makongo ai ke kango e choi ko lau se va ai po le fai no le me ai ia o solo ma le ke vai la o so le ia fai mai a voli wa le malai voli kala ngelo fale ia ala wa o ia le pungo wai ko lo fale le lo mai le malai voli ia la fai ala o menga ia wa wow mai kingi pusa kai me ka ngo ko le va ai ko lau e ke le kingi pusa o ngo lo ia va ko lau la o le paelo la o mai au lama me mai le simoku ia penga a kole fama singa o vai me le ngu so le wala la ko kama no male ma ako ko tumu ku ka ma tumu pi tumu ka pisi alu ku fa ma ka alu ku fa ka ma ko le ngu Manga ia sorry wow Io, ma qua ma io qua olla, ia nga o mai o kulo le fongo le pale menge o ka ma ko le cheno fono to ke lau o kulo i ko lau e o fa longo le mankola o ke minga o ke fai lau kusi le ulu to ke lau pe le pale minga to ke lau e po le au ngal ma lo o la sa o fai lau kusi ia e lau o fa o longo kala le ko ke le fongo ma ka me suyo o ngiusila ile mele fai ma suyo le malo farkas e fai mero me fai o la ko ma ka fa ko a kulo ka ma fai sole se va aila ya sole ma ko ma ngai fai pro ke fai lo pro ke le yuf e ka u le a va kule ki ho ka din ko e la ia nga a fai kofu uma ai nga mal ki ho ka din O lale umi, o lale le tero tausanga na e whai ai le whatoanga nei i toke lau, ai tele i malanga i Samoa. Ngau le lua, o le lima kausanga, o lima kausanga e whai meu ke sawi ngei e wa ai le compound o le kakoliko le i mo fuia. Ok. O ke sawi ngei e manage le compound, le lokoanga e o mai kanga koe lau e malolo mai e ma ope o mai whafo malolo i o toke lau. Ia nga o le vala ngau fia ko fo i mai Samoa la ngau fa long ngol ma ngai para Samoa so imagine coming from a big challenge to create your own soil I saw in Samoa so le pela skuli mile ola le ba fo angala da e alu toila olo no inga iso pito toila man ko foi o lo kinga o longa kinga o le toke lau, o le nuku nonu toke lau, o litia, o le kama, o le hafinge o patelesio, patelesio.
ia mapama ngar paua nga lo piko ko elau o longa ma kamaro kinga o satu ya tua la nga ke la inu ese mai satu ya tua ia o longa ma o sa fa nga la ke se ia mai ngai sa fa ai o ma ko la nga movie to ke lau nga fai mai le kinga o lokinga i lokinga e avakuia e wakui ko elau e fai ngopele o langa mo ngai la nga ko ke la fanga ia muva ko fiku wongo ia nga muva ko to ke lau ai fiku valu lo ia ai fa manguia lo ia we o ke saule la lo langinge ia lele mana ia brother lele tali watu lola ina Samoa amataina lola o le fa moe mal fa to anga ina Samoa o feo Samoa le bo fa ilo fa to anga o sanga wa maka me ange mo ele mo fo ele mama ku i ia lela wo si mai ngai fa kwa o male ma fa le 2021 ale fa kwa mango fo ye ngai 2022 ale fa kwa maka o fa kwa last year last year nga pakai fa ko nga ko sa le ele a ko se December last year ele a ko se ka usanga ile beno ke fa ai ole liva ka usanga before that sa o fa ko nga ila lo le bele se ile compound na to ke lau o hala ia ula au po ia ufala fala ina le lewa mafai ona itoina si taimi o le tau atu lea langa lo tilo atu o lo ta o nai e fai au ia au kapisi e fai au ma lau i ko e lau ia le lei boio kamako sud mai o lettuce oh ia o foi o ku kama ia o maukengi maukengi ia o isalaelu o isalaelu ia o kele ia o ka pisi kusa ole menga makai nga uma nga ole nga o tolua e tolua na fale en ole Peles Kitchen tawese tonga fuafua ma vai tele o Camila lenga grow well fale inga o kele foi ngale expense o menge o fala o inga ia nela o manga ola e kau e a foi divert le expense foi ngale ia sawe akinga e ile ainga ia lela o ma fainga supply me umole e manga mia mai fale inga ka pisi la poko ka pisi senga o spring onion o cucumber o kamako o le lettuce me umanga le supply umako ya o le kupera le sa alu i fa kaungo me le wa divert mai e develop ile ainga ma me ia lo minga Mikaele original fale inga o le fatanga nga lulu e fatasi la o le kinga il fale inga o social ala fanga Mikaele o ha taimi le aso e te ngalue le Taeao e te ngalue ai e toto i al kukama e toto le pi e toto le kapisi o ha taimi le aso o le afa le lima le Taeao e ke i le fama ka le ongo o e fafo e fakoanga mankola o le fakoanga maka ko ai le mil i le familinga ia e ka kaua langa taime o le familinga ia fe kaui malau harvest ma le ola o crops ia o le leia la familinga e fa pengala nga ka vale le bea e ka kaua langa nga yoi ke miuma o le Taeao la sau ai le ongo le Taeao ka por espulua su kasi le espulua ava pela manga mea i le fale inga wa foi ke alu fai fa ka fale inga pa pisiro kolua ia ai ka i folo la ava pela fa ka inga la so pisi ongo la ka le espukasi kuiro o sau kuiro o foi fa ka o alu fai fa ka o alu fai ya meu o Jax ma e isi mea bisi o lu fa como fo mai se me o ka ka ngu mai ngai pole ko ka le fa ia
ia ave mole lo fenga luenga o sawa o ia ki o mangua e sola o male mea le fangua ako ia ki ia ola mai sola ia o fenga luenga kale le su kasi le pola e pu mo male mea so ia ile kaimile mga omi ai langa e kaimi mga omi nga alu le mili langa mga omi nga koko le mili o waile alu le mili nga omi le me mga omi nga keu ia kamako nga omi mga keu isa la elu ia me ia e fai ngofi o fai le kaimile po o ke alu e keu kamako keu me ia ai ku singa luenga e afu il kaya alla e se le mana ia fa ngolongo lima le Taeao ala o se frutasi le po. Kani tu lai whainga luenga e fua mai fo ili tau i o tangata ngalui. Fua mai fo. Mai kaiminga i fiku basket o le va ale ko au maku. Se fulu fiku basket, sulu 5 basket. Ngalu ko e lau. Sulu 5 sulu ia basket. Ia o le basket e kasi ngo for mai more than 200. 200 tala. So Lono minga Mikaele o lea e lau au ia oloi i to e lau sa o lea? E sa o io e. Manko e o la dream, o le siau dream lenga ngai ai. Langa sa o kongo o le sa o fai fakoanga, makara fai fakoanga ngai sa mo ile afo ile ai toke lau, ai o le kakoliko. Porque milanga mo koe kokoa ia ave fua kausi ai o mako moku ko elau manko o ko elau e ile me ka o le inati system o le inati o le responsibility o le kaulelea e alu e fa ngoka o e fa ngoka nga o mai lea ku fa kasi na ku fa lo le ngu ku fa ka nga ka umo le ngu o ka milanga o sawa ngai o manga o continue la o responsibility nga o ka ngoloko ko lo mo le Catholic compound ai vai la o makuai fu o fa ko nga ai ave fu wow Carlo ai o le supply le nga lu ko la o a voka fala pa langi o ka pisi o le foi le sweet potato o le fai o kele me ave foi ko ela ia kanga ma ko ela ia makanga ma coffee le loku for 9 years I was doing this but I always had in my as a business thing I wanted to have my own land ia nga supplier ile mankola o fa ka ko ela o kama i ko ela we anu kanga kama le passe ka milo ko kongole ole a foi market nga fa kaulo ma wala se kulo se bangu la foi e ko kong se pes ko kongo me ele lopo ai le e blame manko e market ki all se market ele lopo e blame al melo ke falla e kasi ale be avapela e mai la le o kakui ai maungi me fa penga o la benga fa me ko fulu le fai le e follow i le mele o le biodiversity na e ka ngol me e follow ye kula ye menga ye policy me fulu me le fulu ai ela se me fa le con ia e fa ngofie target o ule play o ule o fa le con o pola le me e fa ngofie nga atake le proprio por be wa misi a unha fulu le malea ia o kam fai ngai pui ile biodiversity o toke lau biosecurity ve ke le pesa o ya nga o kama ki fama la ko ia mangingo pa iola e kaure o le mana ia lau sunga Mikaele ole ale le umi e to ai se kukama e ko ka pisi o la umi to toina na baba inola ia le wafu mai masinga lu masinga kon ole mele nga fu mai o mele o ye ready o ka pisi la poto e e alu le kolu fa masinga o la e fa kalia e kele nga luenga ya luai me e ku kama e kasi al masinga va ku kau mai ku kama lu masinga o makua o penga foi la le sala e Maria ele te mauna tasi atu dola fa mai malta pakala ai le vai ngolo pakala mena umata tu ia te le lopo o Samoa po to elau ete fa nga ina le fitilita
mo le fale le yo le pe ye le me nga ke vai ko ele fa nga ya ule ele fa nga ya ule kusa okay le fa nga le me le fa nga ila au wa e fita le sa nga fa nga ila au ya ai fa nga la ya ule le mele ole afoi ole composti kusa le ole afoi ole kanga ole compost ole organic compost fa kau mai ole agriculture store au mai lo le se umaka wa kunga fa singo e sa sai ko le afakanga suka e mti le afakanga suka sa alo ko ngongo ai fa vai ko ngor kalo nge vai mankola o mel o nutrients le le se ko ngor compost le e osmosis e alo ko ngor le vai le ko ngor le paelo por kalo ia nga fa vai lo le po ako malama lo kaya e alu lo asu mai le vai ga e alu e fuia ia la e pe mo fie ia en organic materials e fe ngo fie nga fa ka ko inge makua i ma fa pe nga ko ina le fa ngole le afoi le mele sorry fa pe nga le fa ngole o le mele o le fanganga o le pest ngai o ele ngeka ia ngai o ele le soda le baking soda o meia ma fainga ai ma fainga nga control ai o ele pest mai le ai nga ka pisi ma pi ma menga Malo oka sole ia lele wa fa fonga tatu wa to tele la tu o lunga tapo kala ben leita boli mawina la fa so matango fie telo fo le to telo la fa fato anga mal au fa ka pisi mal fa sala elu mal au fa pira yai o le fa ko ala ko vai vai mai le nei Taeao ia mala to boli mawina le tulanga o la fa so nga fa e ba kwa la ke mai nga le tape na nga la wa bi toila le so kango di le camera ya le umanga fufulu o isala elu o kamako ia o spring onions ia o lettuce ele fulua ia lela wo man kapenga va mai la ye le basket piko ilalo le maukengi so ko ele sala elu so ko el kapisi sainga ku elunga ka mako male spring onion ia salangi elo elunga le lettuce so ia fusipi ma ia so ia le na fa fonga mal tatu wa tunu lewa sila mai tamu fainga ale fai fatu anga i Samoa vai Samoa le makwa i sau o fai fatu anga le tatu le tatu tilo ati ai ma tango fia tapelanga anga o kele lope fainga fa e makula u ke mai i fako anga se mata mai mol tatu wa tunu tulanga la tapenanga Era la ukanga fasinga mankuala ngo fa ekoi maka kwa mea uma maka ku ile mili le familinga vai familinga le usalala o familinga le ko o ku le spala ile wa ready ka pisi ya ave ka pisi koko ya wa o ya lu mal family le mala au le makwa ile manga yo ile fale ya o le sipiko ia vai ia o le lettuce le wafu le fa kali le mili ia manguo a fa peo e se fai fakoanga ai manga mi o le fako le lettuce ai le lava fa so kasi ala pe paleta se fa ka lo pe pa fako ia nga ku ka ki lo nga ku le o le lettuce ia ola fa pe e funga lo vai o le mele o le flour le e ko kongo le faku le lettuce ya o pele mele vai o le faku le lettuce vai le e ke kango la cultivate le fai fa le faku le kango le ko koko pe fa pele la va fa so su en o le faku le lettuce ya o va ai mai ya o fa ko angale ke ku le pico le fa
Ia, whakoanga ngā o le bezo lea, e sosoangi le bezo le e attract mai ia pi i le whakoanga, e sosoangi fo i e kuli ese le mangu whalafua. Ia ala ka mako ngai ku mai ka mako o ngā kua aku, ia le sa la elu ngai soso mai, ia o le green pepper le piko lea, o le maukengi soso aku i o le whai soso aku i alui foi ku kama mapi alui foi le lettuce male male kapisi e alui foi kapisi la poko piko ku ia ai fa malu loi la lo esi ia oi ia so kangola va ve la lo kango va ku e dangai Maraya ia se vai ai le mele o sui o le mint ia o meia foka koko ia o le mele o ke manga oe wa ka nga kai ku kaulanga o me fenga le lau kango e fai le lau kango e fau ia fakoanga box garden nga sau a o ela sa nga kai le lo fai fakoanga nga lo sau wa fa ka o ku lau fakoanga o manga o fau ave ku lo fale toli yeso vai ia vai mai o au fai me o le au fai ia ka milo i le fale o la au uma o lalo le fale o la au uma ia ia o ki polo ia o ila ke fia manga o fa singo aku ia o lalo lai o lalo ile ka pisi vai vai ka pisi vai ka pisi vai e camila lo fai usa kapisi vai o polo feu o le green pepper o le basil ia o au fai ia te va ai ile e kapisi vai le solo kapisi vai vai au fai ka ki au fai ia o esi ia male vai tila pia ku i o so e lo ku vai tila pia ia o so se me ana ke la agua i lo fangua e maua solo ai me ai so se ko nga me ai e koko Toli, Mikaele, ua mai mole tatu watu no o sila upenga tafa ilangi le nei Taeao mauale mea ai ano maua ia kapisi so se tu inga mea naua tilo atu ili tatu watu no ole manga ia fo iau kongala o au iau kafa o lo ufale ngai keu oi o lo winga pe fo inga mai pisi ki ngal fala inga o ki nga ko kamaa o mea umanga a ver menga fa me lo kamaya ai lo fai se mea ai au e ke ngofo ia e au e ke fa kali e fa pe o le kiuke a lo ko lo por kiuke lo kinga fa le mele ai lo fa kanga mea fa moli ai lo fa ka ele ka mai ki ma suile ne pisui ai lo fa lai panqueque para un panqueque alu so se mea o le mea nga o le mea lo fa nga fa me lo kamaya ia le ala ko ke kam fai au ke folo ai sei fa singo kula le mea composti ia sei o le limaola makwa e limaola mole ai se me ke le fai e o le ngola o la kampangi lima ola living hands yo ko vai mai ile picole ia ngafi ngafafanga ila au o ile before yesterday ngafafanga imakula au o mala fanga o vai mai manga ile o le green pepper ia o ila o le station la o le composti vai o le fanga le pe ka ka de ke fanga vai la o le fanga le ia
so soange whangai au lao. Ia o ko kongu lai i. E vai mai kongu i. Oh. E vai le kanale. Ia. E ki e lale vai. O ko kongu lai e ko kongu waile seaweed, ko kongu waile le whaipula, ko kongu waile compost, o keni ko compost material. Ia umaro la ki ko kongu le sangola. Ia ngai lu le whangai au lao. E vai le maa ngai o le olo lao. Io e whangai kalange pe whangai lunga o le lau. Whangai lunga o le lau. E vai mai le isa la elu. Ola. Ia. Isa la elu. O maukengi, e so solo e maukengi le mele petition ai le. Ia male si menga, ele ai mase masingi nga whaonga i le lua eka lea. Mai ai le maso. Sole. E maso le mea. E vai, e divide, vai mai maukengi. E mai maukengi. Vai. Kakikia mai maukengi. Kakikia. Ia o falenkia ia fa so solo ai lunga kukama. Kukama foulea. Kukama foulea. Ia pakamako lea. Ia ole mele ole kamako. E lua ia koe nga kamako. Ole determine. Male indetermine. Ole la haula leo kamako le kefa. E ole i. Ole indetermine. E ola pe a ko ale limas fulumika kamako. E alua kamako. Le lai fai ia pou ia. Langa wapala le lao. Le lai fai pou ia. Fa alu ele le waia. E fa o ngale mango e sa ia ilunga. Wa umi yang ala le mea ia kuku mangoa ia. Ia ko e sa ilunga. Ai kango le pongaki. Makua. E sele te leo le mea lofa ma le taleni le atua pe tilo ne iai i le Taeao le nei. I le 5 ola te lo lau sunga ma le si vaenga tāua le ua maua tapokalame. O le nālua eka ae fai le maso. Ngalue le 5. E au ngua ma se kauka pā. Sole. Kange wa koi. Mangu e ka ko Samoa. O le upu lea tangi 5. Tangi 5. O le upu tā ua te le upu na tangi 5. Tangi a o e i loka ua. Ni kaile. Ua. Lama fai ulta pokalame awa e toi au maia le upu le tangi 5. Ia. E se le lui o le loto i le staunoanga muli o whaama e aile la whaama el tapo kalame. Tangi 5. Tangi a oi o 5. Ina ia manuia ilu a inga ma manuia lau whanau. Tilo atu le nei Taeao. Whaamalo ngalue. Malo le atia e a inga, malo le osiosi a inga. Malo le whinau. Ia, leo tilo mai mo le tatu watu no nei Taeao lunga le tapo kalame. Ta Fiafia le lau langi lo mai mo ina le ta whaasoa le nei Taeao. I le 5 ola. O le anau whai atu ia oe e se rau 5 ola a leo le ngoanga o le au nanga male tau tua. O le ngofo ngā le wā luai. Le ua whai whai mako YouTube channel. A wā whai mai fo ye. Mā ngai ar whaasoa. O le mea leo ke ma. O le ngei kai au. Ngā walu le whaleo loe au mai basket. E lai kukules ka malo ngai whafo. E savali vai. Ai au sau loe whawhai malo mai a. O whai mai. Mā ngai a ke le lau whaasoa. O le whai ko o whaasofia o fia ngalue. E mā ngai le kilo aku lau whaasoa lai whai. A le mea mā ngai e lau whaasoa. E sau a ko a le mea i le eise mea nganga. A o le mea i le au ngā i le whai nganga e au. E langa e le iloa kai mi pe e le maka. E le iloa kai mi ki pala au mai e le. A lai ua ie, u le ua whaasoa le malama ma le komai. Le ngau maua mai le fia kausanga, koi ki lusu kausanga, e le whai whakoanga. Ia, o lau YouTube channel ngā o le 5 ola. Whape ngā whai ia, mai si mea. Ia, ka mo whai e whaasoa. Ia, ai se maua e whai se sosoangi. E au mai sosoangi lau whenga luenga. Ia, whape ngā whai sosoangi kau developinga o le melea. Langau ke manga o e set up le melea. Ia i loa e ka ngaka Samoa. E le aise me kanka ko kangi fua i whai la au. Whai aka ko nganga ioi mea ia o whai ngal kompo o keni compost o lae maua i o kako 5 me whai ai. Ia, me whapega. Mana ia, whaptai, ono ta taimi, uta umarisi ui o tapo kalame,
O lo mamoli mea lo whaanga ma le anganga whaafteitele pa i o le tātou wa tunu le Taeao i lunga le ta whaasoa. I lau tuwha ma lau whaasoa o le lui tau le mo tātou tangata. Wa tātou ta pisa nei le tangata le seifuanga, tau seifuanga. Lewa e sauna le Taeao nei, tangi a iolima. Aua te ola whalangolango, aua le ola whalangolango. O le pine whaamau, a lewa mai mua ma sila le tātou wa tunu le Taeao le mahatango o fio le whaatoanga. O au ngā ruenga. Ia nā fua, tā pena lesi o kai ave oi i to e lau, o ka se mana ia sore. Ia, o au ngā ruenga le leina pena e whaasoa le telo o tausanga na e ngā lue fua ai e tā pena ia e whairi whaatoanga ma tuwha fua i tangata. Lewa to e mai e le tua o whaatele ina, ua matua i wha oa ina, ua osa manui o le i lunga i anto e male ainga. Au whaatele ina i fui mare loa. Te walunga le tātai min le Taeao. Mikaele, o whiana i tātou whalainga? Ia. O whiana i tātou whalainga i Samoa? O le whalainga le tātou le iei o tau ese, i kalange o le On the Rocks ma le Samoa Commercial Bank. Ia o ingei tonga fuafua, e whafsko i kia whafsanga i ma le Mercy School, le sai right next door, le sai le Island Rock. Ia ma vai tele, right beside le Samoa Stationery Store. Mana ia, whale inga nai tōlu le tautua mla unanga le sunga ia Mikaele. Masiona whale tua, vai la. Aruak e kauri aru se kupe whakau mai ei lea fo. E ka pisi ma le, a e haru la whale inga apela. E ke kofo lola inga i le ka pisi, o le mau kengi, o le kamako. Leanga, lenda e sida le tau nei, wa inga i ke waru Samoa e laku ngalu iau e awhi le whale inga apela. Nga e kofo lola whale inga. Ia, la whatu a Mikaele, tau lunga le tapa kalamelei Taeao. Tai tene na mo le avanoa, tai tele lava. Whaafitai, whamuri o whoi lea tua iau whaiwa mau tū tele nei aso, tātu teo so tai pēa alo whātu. Ia whapena whaia o e la whionga, mane, au whenga luenga. Ia le lei whaafitai, ia seifua ia. Seifua. Oka, re makau ki ore whakoanga sole. Lea lau a tātou mata ma tātou tilo le Taeao nei le whaatoanga. Ilona a matanga ilona whaafai lenga o le la au, o le whanganga o le la au, so se mea. Mawal au whai, mawal kamako, mawal kapisi. Sorry. Alangi mea. Koe makilapio. Lima ola. Ai tau walunga le saunoanga le whaifatoanga tangi o lima. Kangia o yo lima. O e tola whalangolango. Ai tau le tangi o yo lima. Ia manu ia ilo wainga. Se mai tātou whalinga ia na watu lo leo tātou whasalawina tātou tala i vai whanua nei fui Taeao. Oh my, whatau mo al follow chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera 1D Melvin Road, Onehanga. Te tala mai i le iwa le Taeao anga i le lima i le afiafi, a songa fua i le asu tofi, ma le iwa le Taeao anga i le tolu le afiafi i le asu wharaile. Telefoni o iwa, whātasi ono, limatasi o ono. O le aiai si whaapito matau tia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things i le aso ono o Oketopa. Right now, measles is in our community. It spreads fast and can cause serious illness. Symptoms include a fever, cough, runny nose, sore eyes, followed by a rash. So if you or your whānau have measles symptoms, please stay home and call Healthline for advice on 0800 611 116. And remember, your best protection is to have 2 doses of the measles vaccine. Find out more at info.health.nz/measles. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matui pui o le whana witi, o tui pui le COVID is fluiva, mo i la tau is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Talofa
We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Maria fa fo mai o tala ni mai ateroni sila mola fa fanga e fa ya me to tino ma setti o kirani tu sele tau male tonse furu minuta miliona tala o fa o ele ole la lo tu la fono e vino tu pe mau mai nga yo inga fa sol tu la fono o le wa femliva por the Criminal Procedure Recovery Act 2009 e mai ai ole luo to sanga o se suenga o le versione wa mata yer commisino ole ia se tau sanga i le tula fono fa sanga i tanga te tolima mare kampani tasi i le so tanga mare suenga i le fasio tanga te mafua mai i le pia sa su i le pauto fala vasaina sa i loa ai o le honey bear mare fa au fali na mai o pauta vasaina o le vaenga lo na lua o le suenga sa o fiai mare fa o aseti sa amateina i no fano le olo le kamtele vo sa mo ia Aiden sa ngala o kilani i le aso fitu o mate o le ruafe mare no futolu o sa ngala i lusu testo sanga sa i inuina se apapia o le tu aingo pia au noma sona i loa ua mai ona sui le pauta fasaina ma faa fori ngai o se apapia o le honey house beer ma faa vai ai leo iau kilani si suenga o faa ingoina o le Operation Lavender e suai le fanu o le olo sa ngala ma le lau tero le uto le pauta fasaina sa faa ufale mai kanata sa i wane ai ina maua le fitu se lau kilo kalama o le pauta o le methamphetamine se uta e tasi pito silio na tele fuala o fasaina ua maua nene tunu e to lua ngata sa moria mo fasala nai o hematogit singa kalon e fast fulo te sanga fasala nai fa pui pui mo le lusu testo sanga fa se tanga te pai valea ma le umio fuala o fasaina mo sepalaya o le iseli o lo tafia mo tu fa lo ino le ngoi lus fulo te sanga lona fasala ngai fa pui pui mo le telo so tu la fono so tanga mo fa fale mai ma se palaio fuala o fasaina fa dia le lilo le asiasi of Savili Chris Allen o sa i linga le vango so ringa tula fono tu tupere le Financial Crime Group sa di mataika ina i le mawoino se fale ngos e le pauta fasaina ma le fai tau se lau ma se lau kilo klama o fa putunga o le pauta fasaina sa fa fale mai e suenga mai e tu tupe ma fa sengana wa fa o ai nei le vainga i fale mo no fanga tu sa ma tos fuono milion tala le tau e yeso tanga ma so tula fono e au fiai fale no foi tangata ma fanua fa businessy i Whitford, Totara Heights, Karaka, ma Bombay i au kirani. O le fai tau se fulu ma se fulu afe o tina amta mai tai o le ale toi ma maunei ai ma fai o na fai fa ato la tu susu e le tutongia. Au amateina le malo i le fa lau te ino le poroklame o le fa o popo le matutua e sa fia i ai i le tunu au. Amatamai le vaso nei o tina le matutua e fitch funto sanga le fitch marfato sanga. O le am foi neona sa fia i fa ato susu e no matutongi. Se step momoa i le fato sanga o le fa solongo o le poroklame pian fa maunia e malo. Fa aria minister so fu malo loina Simeon Brown o le kanesa o susu e tu maule vea ma kanesa ta tele a fia tina ma tamata i Nisila e tu samare tos furuafe ono se lau i tina ma tamata i fa popo o ier fa mo e fa ata li tau sanga moa e o marteminei o fa ata e fa fua li tai lo tau sanga sa vanoa na tina ma tamata i fast furima i le ono furima tau sanga o le matua o le matua le am fa inono sa fia i nei fa ata fa fua o le a fa wawan fa lau tele atu ia o ke topa i tau sanga rai tasi mo le tau sanga ia o fia i foi ma tina e matua e fitsu tasi fitsu fulua ma fitsu tau sanga pe a mai ona fa solo le por kalame se marcela autos fuafe o tina ma tai o le ama fa ona sa fia nei fa ata e fua i le tai lo sanga o le tau ma fa fa i New Zealand wa matina ma to tele o tangata o le alo lo fiat foi mo ta elenga i mata fanga vai mo fango tanga i le sami ma le lino ngolongo wa mo sa ngale mo le vai wo eta pa ina li tu paoli Pasifika Mamori e toi fa foi le fa alo ngi o sami fa peso tanga ba basa o le fa tuanga o fa ina o mau e fo mai so e fa pito mo li lino por le corona o le lapper sa ngale musa fa masao se fa la to va
sa whanau e se soi fua late au kilani. I le lipoti a le fōma i sa whalau te lene le vaso nei, o lo whaamatala ina i le whanau le ola te vita moe a kiola, e le miso te sausanga. Ina wa sa e le vaa lata i Buckland Beach, ia Union le roa whemare fulua. O moe kiola, o se ka muta, ma se te iulo se ka le sia mai manrewa. Sa whaamatala ina i fōstanga te anga Malu, toe alofa e Fiafia tele e whangota. Sa alu se lato whangotanga malo na uso whaale tōla whono Peter Stefano. Malana wo ia te vita havili le teimi sa whaiwhaile mu ai, le oro lea whio le waa, ma sao ia i le sami matumu ai. Ina o sa e le waa sa mwhai Stefano ma havili ona au yuta mo le tosfulu minute, ai o moia kiolo stangata le leile au, sa malemo, ma maua elo na tin maliu i le siaso. I li potil tamata i fōma i Rachel Schmidt McCleave, sa if maua wai, o le vaa ele iei se tūlanga le leie whao ngai i le pūe se lau luas full milimita sa iei le tino le vaa, lau papa ua pala. He nao le tō tasi sa o fuina se o whaola le teimi sa ngotoai, ai o leisi sa whao peopea i le apa pensingi. O Rob Hewitt, mai le vahenga mo saunga le mua tanga maoli a le kai hautu Māori of Safety New Zealand, ue whalia. O rea whaara lawe o tiro i le tau o tūla whono mo saunga le mua, mai tū tau i tū manga nuu e tau sisia i lunga o le sami. O le nominga, whaaloalo i le sami. O Hewitt o stangata maulu moa a whita le sami ni sila. Le sa whaola tia ma le sidia ma le tolu aso ta whea i le sami, i le lua whe ma le lu furuono. O i whaalia. O le mō tusia mai tū manga nuu e lima taita ina i le manatu whatau waa i le mālose o le sami. Mai e tā wai o tangata umai maali le moe mawhana vāo ia. Ma o tangata maoni ma le Pasifika e iei taimi e lusi ai ala tu so tanga ma si o mianga whaale nā tura o ilo ai o atua ma ngalo ai e iei si malo si anga si leatu o lo o iai. O whaari e le kampani o fsota inga le spark o le a vea ila tu maulua i kampani o foina fsota inga le internet i New Zealand e poloka ina i ata o tamaiti e whaia iei sa wanga mātanga whaungali e whaia le porkalame mo whaamtalanga whaaforinga o ilo ai o le AI. Well, artificial intelligence. Wa mai ala wana poloka company e tanga te Samoa nei tu ai ngoa te whaforinga mātanga e whaia ele AI. Sa la tu fulfulai le vasonei, wala ala tu poloka ina fo ia te monio sa wanga ia mionga mātanga e whaia i tamaiti, e au fiai mai tu ai ngoa te o katuni, po ata whaali o katuni mātanga, o le cartoon style imagery. Ia taro ta longa e uilava o ia nei le territorial le fili a le suila ulo le to sa mo roche tu va se shek sa te lia Fiafia le au le va sone o kilani ma se te mo la tali ni ta alo mata ino tu va se shek o ilo ia RTS o le ta alo fa sang tau ile au ni sila pe afita wi ma to sa mo ile sa ile ta alo mo le ta ma sang mo per Pasifika e ulava le suia o fula kapi o ia nei a tu mo lava ona malo sile lango ino tu va se shek ia o tero nei. O ila tō mai si ngoa i longa e peo peinas, man Sharom Loai, sa lofi atu ele au lango sa mo i tō wawhianga whawhiloa i le basone o kilani. I le mai ai o le luos fulu ta along whai taulia sa ia ofu inai le ofu la kapili ki ari kiwi ani sila. Sa whai ai loa le whai unga tui vasa sheke di liu, e ta along mo sa mo i le ruafsu wha, le sa malang whate sei ma le tō sa mo engilani, i a novema. Sa e whaari ai o le tāmo mo e whaata si mono auso, o se whaalo ngona le leitele, i le au ina i le orenga ngana, whaatua tuanga, ma le te tonu whaata si le pāo i le langi, o tu whaata si umai la tau. O le au sa mo o whirwhiria ne o se au pito i mālosi atu le o vaia, e au fiai pesta Junior Paulo, Brian To'o, Blaise Talangi, ma Jos Papali, o tu i vasa shek, e tolu ta alo whai tauria sa ta alo i whai mole All Blacks, se le rafa mele fulua, a e li toi li umai le la kapiliki mole Warriors. O le aula le tōsa mō whirwhiria mō te alonga mara kiwi sa New Zealand roja tui vasa shek, Mari Taulangi, Isaac Tango, Dane Marina, Brian To'o, Blaise Talangi, Sharon Luai, Josh Papali, Chas Te Vanga Penas, Jeremiah Nanai, Jaden Soa, Mapesita Junior Paulo, Nofor El Sui o Tamasui, Chanel Harris Tavita, Sini Sasangi, Terrell May, Ma Francis Molo. Te verei, e to ono ia tamata alo mai le awar kiwi sa mana malo di Champino tamar sangat Pasifiko le rafa mara futolu wa to e awhia ile awet whatau seu manto Samoa. E awhia ile to ono ia Ronaldo Muritalo, Dylan Brown, Moses Leota, ma Nelson Asofa Solomona. O le isi tama wa awhia ile awar kiwi Isaiah Papali.
Au le tamane ua whaamata le komisio le kapili ki Australia, tangata ta au le tamarasanga li ki le NRL. E mawhau e li o ta au le tamarasanga le kapi whaatu ese ale ro koluongo o po le Hour 360, i le se furu te usanga e whaasai on te ta au le NRL. O le tamarasanga le kapi unia lango e le tunu o Saudi Arabia, o li putia le whirwhiri atu tangata ta au le longa mai le kapi uni ma le kapi liki. Mo le wha moe amateina le rua whenufur fitu. O iuni le kapi whaavao malo tunu e valu e awhia mani sila. Wa latu longo e latu tangata alo. O le a le whirwhiri e talong whaavao malo pe a whai. Awa iatu i le ta amarsanga o lo whaamao poina le sui momola o le kapi e Engilani, Mike Tyndall. Ai o le kapi liki Australia ua mamawhatu o latu whaasalanga i tangata e awai i le Hour 360 i le se furu tau sanga. O rau te tui vasa shek o le teo Samoa le Warriors. Sa ngia le avea mastasio tamare whaatum tumungo le lisio tangata o manana o ia Tyndall. Sa teo tino e tui vasa shek, o lo tio tino umai ta amarsanga e awhia male Hour koluongo o. Pe a mai alana whea ngai ngari teo sanga forward o awhia male no furuono. O le ingoli sui o le teo Samoa pēna sa ngia foi se so tanga male ta amarsanga. Talanal ne yaso soi fua ia, mo le so. Tasilima I watolu amo. Radio Samoa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ersa wada yani kida kau, ersa wada yani kida kau, koira keda nangon, koira keda nangon, ersa wade, ersa wade, ersa wada yani kida kau. Sangai di tunamat, ersa wale kiabi, ersa wale kiabi, sangai di tunamati. Topo de lesta leiwan, satau be my now, satau be my now, satau be my now. Ersa wada yani kida kau, koira keda nangon, ersa wada yani kida kau. Sangai di tunamat, ersa wala kiabi, sangai di tunamati. Au whafonga tātou wa tino le nei Taeao le toi whaasalawina o tātou tala ia I vai whanua pēna ia I le tau tupa ranga le whanga se uli Malu o toina fo I mea le tupu tino nei atunu o le tātou ia I tātou tala I tālonga ma tātou tala ma ima o le lalo langi. Sifuru alo minita tale tula sifuru leo o tali watu tātou tautua I le aunanga ma tautua le sunga I Victor o le Taeao word wa fo le lato aunanga mo tātou le o ngā tonu ia ma le iai fo le nei vaiaso tiu te mga luenga tala wha Victor malo si fo puni le Taeao. Ya, soy formado malangi malo sunga tia, malo la van sai malo sa malosi. Asalo pa poisa malo sa poina moto malao ni Taeao ya. Malo la van sai ya toto. Lewa tatu ia I le astofi le wa tatu ia almani ia le sa le laso le nei fo ia so. Ai, on le tema fo I ma ko piko I otaro ai ko la ya. Kasi nga fisi duman mako wala temin ni Taeao. Ya fa ni pro sa ya wala ni vavi Ya. Ile ka ko umba na mal medika kio ya sa ngare muta tu ya ke kiwa rush ya kusis fa la ve wala ile da paro sa ngare mu ya. Malo fa kai maria. Tawal pisal le Taeao. Ai tateli onisi va ngoli. Va fsilia tu lava ile telo tatu tavale fo ia nai ile si tatu pito nai nai fea. Ina istamaki. Tatu tavale. Ole fo ia fa ina fa tatu tavale ina tatu ofisa. Ya sa le
o na ngar ka ko ko lo pa ta wi sa so ta vale a so ta vale la valo mo ma to ava pe e ka so sa o filo va sta milo a ya me formato fa ta vale se la va male no i ma ta vale lo pa ta ni timini ta vale fo ta vale tuai ko siringo to mota to SUV nga sa foleta to ta vale ya du pa po ta vale ai po ata po ila ta piki aku o ta vale o mo teu ngata ko leo o le lifi o le pupa mo fa pi o le snow ko ta to piki aku pa la po makta o man tu ia le se le po le so fa ta o mo teu ya ma to a fa nga pe so ta vale tuai ke ke so nga che to na va tu so ta vale po il ma to ta va Malo mana yo faftai o le tulanga yo fa mana tu mo tatu wa tu i pe ta vale ia ai mai se foi ia pa o ta vale o fil ta vale mal tatu pompesini da la vai fa yamba mo so so mo tatu wa tu ya ole pesini le o temele ya ma tu o suseni tu sia riba tasi le wa lua ta la fa tasi pa ko ti sole ta la ti tu ma sendi ya ele te mo lo po fa pe kire ko sai ka ko por ka check sia por airport tono tato falo lo e pa u es suseni pe auto ta vali in ma to pambu mata fore o lo suafa mata numero e kere nga ukuro ka vale e ko laki ko ka ko se pa ya so te tasi ya to la valo suafa ya mara numero tono tato se i te man malo ko se data u to ta vale ya mata mata fore o lo fonkesi LPG e feito with o lo su valu sala i le sendi ati no formato a fale i sindia te para ta vale de la valo la pure asfale ni asko fa ti ko kalo fa ku le se o anga va o ke te para ta vale ya le pa oro ta vale ya o gasto fo le pe por tu service tu ranga na ti ranga ya te mi lava le su mai fa te adena allora te che mi do milo solo fa in con leva ya so i ta longa ta tua ale ta to Samoa okay mo me o ro ta vale le se me ke por fa ku pa o anga se ke me o matia to ranga ile ta to apresidia a pe te we su mai o fare una tatto spesso le lepa spesso e come ya su ya maso tua su passione sia se o lo la vostra fatta una battuta in o la wolf fatta folle o la food service o so pu parti fatta una na maso snoko fatta folle o le di fino la sta va lu fails pi ya ma e tua su passione sia per fatta una o lo e mai na maso a compagnia ia vai tong tong ni beaso dua suta la ide beaso ita to loana i lunga to finance tong ava pe te we fia sumai pe te var au ma fole tato a compagnia po tato farisinia ile numero le tato telefoni o iva do fitu fa to lua do o iva do fitu fa to lua do var au mai mo se so sani ara ngat fore formato fa pa ia tasi kitu suru pe to ta o fo po tuai fa il se ki me kuo ava pena kau keuro ka vale kau sengi seki me te keuro ka vale so se size level mo ma to de tato pre me sai su bin na ilunga le bosu lua se lang lava ya te singa ton ni la so bosu tala te ni ya so lunga tato finance a fa te no motino ya ifo ne uso sa mo pena singa venga ma tu tata no ya tenga te fit pero ta vale le motino mai ro ta vale te su so te me ele ma te pre me na le bosu tala te ni ya so lunga tato finance ha pe sui po faro ta va sta vale la va ta vale po ta vale titi uri de me renga ma to pe fui ra ya alignment pa chino la vale il temi la vanna it ta so fa il ta so pa ya la alignment po ko ta to pa wa ma ta sa se size lava to tasina to fit ko ngai ava pe ngai kilo mo no ide penga nga brand ya ta no to sampo fa sino ga la ke o brand ni dong ka ma ya ma ro ta vale no yai ole ta vale ne va ya pole ta ko ka pali lo man vale to sa ma to ra vi to di masala ide asoli to ka pe to so ka te ma venga e po so ka vale fore ki se to pensin ta vale na ne va to di masala ide va ya so ya tadi tatul si te ya ta pe le fai ngata fo le living scope ya su val masinga interest nunga tato finance tong ile tato company ya le numero le mato office
sa o le oiva o le tasi tolu ia mara mai ma se sosani te tia o ke roa ele ko e kerensi kurang le ko e kerensi me iai o mo lava tātou ia tātou whalau dona mo le vai aso te tia tai rora mo le mato no Malo fa te tere lava le sunga Ellen la sunga Ita bal tapa kala le Taeao fa so football tatu atu no wale fa le la tu vale moni te le tu banga luanga le Taeao Ya, se foi me mole, o tele mati tia. E sai foi le le una bal tatu le sunga Victor le Taeao world le pe na tu mai mo tanto le Taeao ma le te le fa so mai mo mai o fo le una bal tatu fa le lo ta vale bala wane lu fitu fa to lu o lu fitu fa to lu o pa lu fitu tasi to o Luas futolo minuto lo tene ia leitu las fulu dungal tau tua mara ulangar si fungal wede Samoa tasini mafutolo amo elo te maon tatu so ta edfo ilea ya mo Amerika Samoa ia awa voli tatu so ta inga masani ya male tofa ya pau mo le tatu so ta inga pe ona ia balola balau su balo folo sai tu te manga luenga lo penon fengai mo le tatu wa tunu ile nei Taeao ia matanto yo lo pisi lava fa malo atu awani ngalo tatu to Samoa vai ni te otu ona fa tau so pepa mata ia na tuaila ia le oe le ia lunga yoi na fu imana ia na tau ngo file ticket e te aloi te mata ia mal tatu ofu le to Samoa te mo lai o le Pacific Easy Money Transfer e o tawa va pe fo ima o tahoho mamangeli nana fa tau mana ia lu la to lai pipi to Samoa la moana la fu momo fa ilo ai lo langolango ile tatu au Tatu falinga tatu taliu atu lei Amerika Samoa mo tatu proclaim le Taeao. Finau mo so manuia le Unitec. O le alango malo si le Unitec mo oe o wasanga luenga le leile lumanai. Fatupla ia lo to mai le architecture, engineering ma le social work. Au ta wina oe se matata fou, pe o le pisinisi mo na baenga ese. Esi dia ma le se lau mata upu e pula lava oe. Tusa lava pe tele i mautonu po le asau mata upu e ave. Sila mamao mo so lumanai manuia. Le sitara nei loa i le Unitec. Tanga iane i le unitec.ac.nz. Po i loa e mawhai o na whaongara o Q7 e whai matapasa mo lo whare mōmua. A whai fwoi o Yeso mō kesi e mawhai o na tato sosoina o nisi a wala i whare tupe esese a tonu e whetau i matulanga o loo langa timinei. On mata o nanga i Supreme Mortgages, mato tifisoswani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Wala o mai au Sam i le oruatasi o valutasi toluiva, valutasi, pe emaili mai i a sam@suprememortgages.co.nz. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni a le UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaotau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afsota mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu lima tausanga tautua ma o resta leina fo i mole waina o lo mauta falsam fatwhainga luenga fa peli pe ino vai vela ma o ngā umu falau mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu lua no tolu ono fitu ono lua o lua fitu lua no tolu ono fitu ono lua Ersa wada yani kida kau Ersa wada yani kida kau Koira keda nangon Koira keda nangon Ersa wada Ersa wada Ersa wada yani kida kau Sangai di tunamat Sangai di tunamat Ersa wala kiabi Ersa wala kiabi Sangai di Sangai di tunamati Towa de lesta leibadua Towa de lesta leibadua Satau bi mai nau Satau bi mai nau Satau bi Satau bi Satau bi Satau bi mai nau
aniki da kau sabode aniki da kau koira keda nangon koira keda nangon sabode sabode aniki da kau sangga indi tunamat sangwala kiabi abi sangga indi Dai bela wate lea lua se fulu male fitu minuto o te enele tula se fulu. Ya, tatu termina lo ye Taeao nei. Babalo ati diso tatu paanga umala wale fu we lungo tatu proklame. To te lanto wale fu wa tulu tatu proklame masani ma Samoa o hani melo tupu tono le fu pi tono ya po malo tele fu America Samoa ya wa on malo tele America. Ya le fu fatasi mo ye le to fa ye menga to fa ya pa Dr. Royal Sangi. Fa wa tatu fa soa mea fo lo tupu I lea fo ia I tuor kelope ina ia no fsili fiai le tanto tunu ia I lea vayaso mo lea vayaso patalo fatu mo le nganga fa alo ni Taeao lo mwenga ma lo se fo maria ma lo fo lo sai ba lo le la pale tutu manga lu nga mato mo le vayaso patalo fatu mo le nganga Fiafia le tapo kala me le Taeao ba lo se fo te tia faftai le tu lo o vava etu sulo tino lo o manuia ia lausunga leo lo o whamtu tumu i tatou plokalama. Ia whatalo whatfo I le whafonga mai o Samoa I so se tafal nekelope. Ia whapefo ia tatou paanga masani. Ia whamalo le sui fo maua malange mal ni Taeao. Malo, yoe, malo le malosi, le fua, tato e feilua I lungo tapo kala masani. Ia pe ona ye le tautua bala unanga le lauto wharu luenga Inai America Samoa so ta inga masane tatu vesa tasi o mea faingata fa faingo fi lunga le fa so ma le tautua pe ona tautua I tatu wa tunu ia le lava pokalame ua ta se luai I le vayaso ma le vayaso o mai le tau na ia tautu Ia tia ane fa fonga le tunu ova ma le vayaso o to unu lava ia timunga ma wanga I America Samoa Ia mai ele I longa lava o na toa le leile tau. Ia ea tonu o whailoilo na o le manuia o le atonu I le I tanga palolo leo lo whasolo nei. Ia mai tate le tio foila le wha le tonu le tau a wau telo. Ia tonu le lei mo nisi ai le lei mo I lato me se lava I lato e fietau samil palolo. Ia mai o lena maua ia whaasalalonga ni Taeao I America Samoa. Ia e whai lava si tele o palolo Samoa I le motu sa I le minu tele. Ia ai whale tele se palolo na maua I nei tuila. Ia mai o te loa foila. Ia o lai ua mata o na whatulanga mo meo ai singa fo ia nga I le motu sa. Ia awai ele lei le vau polum sava I e whaingofie o na mai palolo awai whaanuai ia le tatou e tele tatou waalalo e whewai. Ia au le vala o America Samoa ma a mesa lava tuila manua. E toi titi lava pe o le vau poluma mai nei tutuila e whailasi mamao. Ia ai whai e leise waalalo fo le e whaanuai. Ia awai safufufo I whaile malanga I le aso le nei al manua tele malanga mai tutuila nga I manua le wale whatau nuina. Ia olona winga I una vava yatu ale a mai al valele. Ia e una na sause alia le mamao le e toi titi valsful maila le mamao motu nei e lua. Ia o mai ni palolo I nei America Samoa. Ia ai me se lava o le aso Taeao e malanga I fo ia le matou valele o le wai nea I Hawaii ma whaasolo atu I Los Angeles ma isi no whanga I America. Ia e mautinoa lava o le tele fo o le utai ave I Hawaii. Ia oni kula fo ia o lo ave il palolo wau te vavai atu il tele oso istangata ia na malanga na po. Ia e pe ia o lai e te loa tia mo meo kula pe a whea Ia e mautinoa lava o palolo wai e leini ai vatua nei Samoa ave ngai Amerika e tele ana mai ai mai Alaska e pe o ia o le Samani
ia maisi ai tele Amerika vane whaafonga le tunu ia ona va ile kula fo ie o kula malulu e mai ia mai Amerika Samoa aya avela le kula mai Amerika Samoa avatu nga ia Amerika ia wai maisi no foanga ile ai tele Amerika ia ona ilolo le ia ale oni meta usami meta mafasami ho le mai Samoa e fa ui mai nei ia po le tele o fo le meta usami mai manua e mai anga i tutuila ave anga i Amerika ia le fola sa vai na po il mato malava le fa ia nisi o le tunu i Amerika Samoa malanga i Amerika ia mauti noa tia usi kula palolo ia no inga wa kele palolo ola se tawala of palolo ina ia o pe ona fata o tele va ai fa tauni palolo ne ya mato e pese e maua loa palolo e fa so istangata ia pe foi lele ave anga ia Amerika ia ele taluna o no foi ne Amerika Samoa tia o silia mal fast food tau sanga o tele va ai fa tauni palolo nei tuila ia se vanga na e fai ni fa taunga fo i tua i al va la uta palolo ma tangata tau sa mi palolo ia a no fanga ia pe market manis no fanga e tele vai pe mele te e sila ile to no sa vai ma polu fa taunga palolo ia o le fo la sa malanga mai ana na fi mai sa vai ni sio nai ainga na malanga mai ne Amerika Samoa ia ma fa matala mai a WhatsApp e mai atau o fangu palolo e sa fa tau sa vai ia o tama I fangu fo ia tai fitsa lau ia o le ala e to e mwhai mai ia sa orkala le siko inga palau e si le fa ka ur pusa ma moe lol fa tau o tama I fangu palolo e fitsa lau ia ai le mawhai lava le to nu tia vanen fa fonganga ia a o aina mana o mia o na tau sa mil palolo ia e le popole lava pole ale tau ia ai fa tau wa telo ele ngata o ila to lo alala papa o tatu tuno Samoa ia au nisi voi alala ne Amerika Samoa matunu fafo wa tele la voto sanga eta il palolo ai le mawal palolo ne Samoa ia Amerika Samoa o te aluat fa pitoa I Samoa fa tau mai palolo mai Samoa mo le tau sami palolo ne Amerika Samoa ia o le ala le na olo ui loa o whewhātaua inga I palolo. Ia ona o whai whaafia I tele o tausanga. Ia mese lava tausanga I whaale tonu il palolo I Amerika Samoa, I nei tuila. Ia awai o to tele lava o tangata malimotu sa. Ia lala I nei tuila. Ia a whai lava le leil palolo mai manua. Ia e mauti noa ai e o mai mo fatu sia ai la to mai manua ia o lo ala papa au nei tuila ia au to tele lava tatu tagata bai Samoa o lo ala nei tuila ia e mauti no lava e la o mai palolo mai Samoa mai nei mana ia a fa pela ke wa ma o fa ka palolo inga I kukuila Allah ma le fixe la ula le alu I o ala ko inga ko fixe la ia na paua ia le pole nga ho le o le fere inga I te ufa le tonu ia ona ai se longa mo ila to masani le pui ngol palolo ina ia taunu manuel no fonga Fiafia ia o te lo tau ona le ona fa ai sa vanel fa fonga le tunu ia mai kula wa la so Taeao ona nei Samoa tu va sei el tato va lady Samoa ia mamalanga mai ia Amerika Samoa te la na taunu Taeao le stofi nei tuila po le te olfitu anga le valu Taeao ia e motino a fai e inisi e mai ni palolo Taeao ia lo na winga o malanga lale ia e motino fo ia mai ni palolo mai Samoa mo nei o lato ainga wo mai masani I nei I tuila malanga la ka palolo ngale la koleksa mo le malaya ya esa o le sa no sa o le
e o te loa to telefone la to na wa mai lunga wa fa sita ngata te lo palolo ia ai so ia e langa ile fa ngofi fo de maruru ingari de va ve awari mal fe ko ai male amu male onga ma ari o le mea awala le fai tio tatu le mwanga ai o ngotai langa si ara ku foi langa le mea le fe ko ai ari male amu male kaya ka ngaka pa nga kal palolo o man ku fo ia sa u de ngalu e kaya ku dia ka fe ku I fe ko ai e male ya e fe ko ai e no fix e moni lisa nanga tia ya awale e fa sia mai lo brother in law le fa mai tau o palolo le fa tau I sale longa mai sino fanga wale fta sa mai palau ya sa u fa yelo brother in law ya on sa ia atu no se ava no vole ne e mawaina se lenia na yo tato tangata ta palolo ya ma fiso soni fo ia la to mna onga ma me fai ia wale o se me vole le tu fa fiel tau sanga e fa tasi al tau sanga tal palolo ia o tem vole na ia ma fai le ato listo ina malisio le mutua e o fa monianga e mau el palolo e pela la u fa talanga el fa to muanga el plokalama ia atonu o le tau vole le ti munga le mo tangata ka muta mo tangata e fa ngalo ngai fafo ia ono la tau top nga luenga e poloka la ono timunga so ia ele leila mo la ta pololo wa fa e fe lolo pololo ma wa fa tau ia o le sina se le ni fa popo te no nei tatu tangata o lo mana miel tupe mal se leni ana ia ma hide va nga o fifsili tu ile mo nga ile taunga tau le seifuanga I tu tonu lava ia o Amrik Samoa a ole na uma folta pa kala melvason tatu nei ia e taimi e whaale tonu e fo ile le paketi ma tama ainga I tonu le o Amerika. O hani ati nae, I tu tonu a inga teitasi ia po tonu fo ia tutuila. O hani ati nae o lo whaati noina I tu tonu o Amerika Samoa. E fiso soani ia I le taunga tau se fuanga ia amese fo I pe a whaale tonu mai ia tulanga o le o tupe mai Amerika po le paketi no le tupe. e fe lolo lava le matou fai fatoanga I Amrik Samoa e ui lava ina foulinga fo le e moni e upua fai launga e luma fale le mona e tua fale le papa ia ai tele lava no fonga tia vane fa fonga le tonu o lo fatoina ma fatino I le tele o fatoanga ana yo tatu tangata I Amrik Samoa ia ole se sengala na Amrik Samoa ia ele ngata ngā lulu tangata mo fatino ina ia fatoanga ia mo ilato lava ma nisi o fatoanga e fatau e senatu ia ai peise e fa Sofia ia tele ona ia matou fai fatoanga nei e to ia fatoanga ona ia la matou plokalama nei e fa ngoina school lunch plokalama foi le mawai me tau sami e whanau le Taeao ma le o uli. Ia o le tele la o me tau sami nei. Ia e whatau mai la e lau whai whatoanga. Ia le tele o whala au whaisua ia o whatasi e ma whala au aina. Ia e whatau mai la I tele o mātou tangata. Wau maso ia sa masani o nau mai I mo meo apa fo ye pe o apa ono pauna sa mo e ata to sa mo ya soya sa tele na mai e fala au mai fafo fala o ina ma fala o faisua ia le la o mo la vai ele Amrik Samoa ia o faingo fie fo la no fata wina ne wa e fu la vai le vai na fa fonga le tonu le ofisa ngo o le vai ngo o aonga ia ma deliver anga ia onga ale tunu ia ma faunga ina te pena ia te mofutanga mo fana le ngata lato breakfast pol Malu o Taeao ia fa pe fo te mofutanga le uli pol lunch ia o mela na le ona faingo fie ia il fatinonga o fatonga Amrik Samoa o lai ai le vaenga ia nga ia o te le lopo a fese tau sanga tia tupo se me fa pe Samoa ia o le mau fuo se tau mofutanga ale whanau a tonu lava o le sinana vatau ale whainga malo le utulai mai
o lo tau vavai e mo lumanai. Ia ai o le tāua la o le mele ta te whaso ai. Ia ona o tau mawhitanga pāleni, tau mawhitanga e tele ina whaonga. Ia le tele o whanau ne Amerika Samoa. Ia ona o ia inga fo ia le malo tele me se lava ia mtanga luenga o whatoanga. Mo alo whanau o le tunu. Ia mai le ngata la e benefiti whanau. Ia e benefiti e foi lau fai whatoanga. Ia e me se lava i lato o filifili e whatino whatoanga. E le ngata mo i lato lava. Ia e mawhaifona mo se le ni whapopo ala le whatau inatu i polokalama malo. E pei ona i el polokalama school lunch. Ia i lalo le ofisa o aonga Amerika Samoa. O le matanga luenga o whatoanga Amerika, po le vaenga le ta ua le USDA, ia po le United States Department of Agriculture. Leo lo maua mai ei ala ngā tupe, ia whatinu nai polo kalama o meta umawhan whanau. Se le mana ia le vaenga la le ua whalongolonga fu ili ni Taeao. O le iai o vaenga e avianga iai ia atina nei, peila o le school lunch tamaiti, tamaiti a onga, loinga me fai o nangalue ina ma avi tono le malo mo lisi vai ngā tupe fsusani no tatu ai lo ninga la te le ala tina e ma fai o nanga i el tatu watunu ia i tono so tatu watunu i Samoa i sifo fa pena foi ma Amerika Samoa ia leo mana ia foi la lea te le fsusani mo ne o tatu tangata ia o nga yo ia o sawa o nga yo fa longolang o tangata yo na lima ia moni le tia ma fanga fol na sa ona tele ni fuo whatoanga vai ne whafonga le tunu e maual market. Ia awa o polokalama lea. Ia e mawhaifoi ona whatau ai ia talo o le whai. Ia o alava ia root crops. Ia patasi ai ma meo kukama o kapisi o esi. Ia ua o fighti ti ai la le tele o tau mafafo le fatau ina marketi mai le leila mo le foi fatoanga ele alu se te mi fo le pe o tatou Samoa e alu te mi le foi fatoanga e o marketi e fatau el tele o fu fa le leanga ona ele o ye se va en el malo ai o te lo le na fatau fo na le lo te fail pal mi mal fa nga malo le tu lai mai ia e iai le mele tau le Export Authority le na whaavae i le pā inga o mawai atu. O se no whanga fo le al malo e anga, i ele o whai whatoanga ina ia whatauanga, i le telo lato fua whae le leanga. Ia ona whatulanga le al malo mau inatu ia tunu i whafo. Ia matau fia ili me fo le le alu o whai whatoanga ia e tau tu le anga i marketi i whafo ia fua whae le leanga. Ia po meolo mou me whatoanga. Ia e whaisi lave o le nā fo i tau mwhainga. Ia pe a whai le ta oto le lei a la fua mwhainga whawai. E ma whai ona wina tua i whafo whae le leanga nei le tunu. Ia ina ia whata wina i whafo. Ai a whapea la eni plokalam whapea nā Samoa. Ia pe o school lunch program. Ia ona aungo fia fo leo tātou tangata tuto wala e iai le vaenga ia nga iai. Ia nei lol me fo le lol tuai ona whaonga, ia on saulo toi leo le, o nga oi vane le whafonga le tunu. Ia, ma le mawai se ta mau a ingo nei o tātou tangata o lo tinga ina ma ngā pātia le toina o whatoanga po le alawa toi ngā whatoanga lo whatino ina i Samoa. Ia tal sia ia. Ia, e se vai ngā teime tupu ai se mea whapea i Samoa. Ia, e peo mea i o lo whatau nui Amerika Samoa. Ia mawhai ai. Ia ona ausia fo i e nei o tātou tangata whai whatoanga le fo i a fuatau alunga. Ia e anga i ai leo whai whatoanga i whatau ai te leo latou fua whae le langa ma fua whatoanga o lo mwhai ona maua mai o latou ele mo latou lo whanua. Alo whaftai, ia, tau ngol ta whaasoa no le tātaimi. Lulmuang, o le aso si le fia o le wa iai ia tangi fo ia whinga palo tātou le na watu tonu.
e ila lai tu malo ia lo to amai tua pe la o ina i to lata di auto ai ngai ia o fa sale anga lima la so to sila fie ile tulanga o lena mana tua fo ilena luas fulu ia tangi lena baru ia mai lava ia sawa ia baru ia sawa ia awatu to fisa fam sinonga ia ava mai tua lua mata mai tua ia si tangi ola so tau la so langona le fo itulanga Ke tia e tele o le sona ma o onga mes foi o mai moanga tele sa o wa o ina ma mai tau ina mai le tau sanga lua felu tasi le sa auta mo el palota. Ia wa ule stangata sa fa ulu ia le tangi il uma o palota lua felu tasi mal memonia. Ina ua tau talangia ia tangi il palota ile mai o palota le tau sanga nei. Sau to mana tu al vaengal nei tia vaenel fa fonga le tunu o nei me o tangi o fam sinonga ia ia tangi fo ia pe o pole tunu o le ngalu e fa fua le fati ia ona se lava ia fa talanga ia fai i to tonu o fontanga fa vaenga fa fai se langona o ila to e afie mene o tangi pa fai tal no na ola to mana yo la to wa inga ma fatala no mata upu yo tangi o tangata ye ol palota e pe fo yo la experience mal men tupu yanta e le titil tama wa inga tia fa alu nei me o palota i Samoa a fai la tangata fo le sa fa alu lan se la wa fe pe lu se la wa fe ai fai inal palota ai no fo ma avele tangi fasangal tangata leve man malol palota ai luatu tangata le na man malol le palota o fa se tupe ia ole me monia fa yo ele tenga palota tu lo wal fa fonga le tu le la va sa pe lo ngona ia a fa pe la o suita vale tele se le ni nga palota le ele malo ai luatu tangata le man malo o fa tu yel se la wa fe pe lu se la wa fe siltele ale tu lai mai ete enal tangata lea e matua ngau al palota le tupele o fatu petalia. In most cases, o le tele au matau bufape, etalia aisa. A wafo o le la sa ilil tupe ka vaile ngau. Ia. Ea, mai tailo yai i mafo fongo, nis tangata e tutupoi me fapea. Ea, ai o teloa. E lea ta mail tangata pea fape o fatu tupe e tau ka vaile ngau ai ona te ena. Ona o mafuanga le nei. O le famsinonga e le mautinoa pe manuia lau tal sanga ma lau sule fai pele ai a wafo ye lalo ole pule fa malu a fa masino ia le fai unga e fai lua ole mata upule mo le mau le fo la wa va ya tul mata upule ile tu malo safata ole toinga me fo le tia solo tangata i suita va i tupe mana na ai fa lave ma me fai ona avele ele suita vale tupe i lunga le langona ele nisi tangata ia o tangata o ainga o fo lele o tangata o le kalesia ile langona fief sosani ai umal palota fa sanga tau mai tangata ne na fai ele sosani ia te o ele suita va le na ave ele tupe i lunga le nganga ma ia ala manino ia fai unga nisi o mata upu lua felutas a fai o el tangata palota na e savali le fale o suita va tar sanga se tupe a mai le tupe o lona winga e leo se fato sina le melena nai lol toinga me foi le lol fa no o suita va mal tanga tupe matu i tangata ele i tar sanga mai tangata in tupe ia o le se sengala na o meien fa manino fa msinonga o le mele matau ti ai ia mo le mau ia ila va ia tu matau pu nei o lo ilu mo fa msinonga me se laval matau po safat ia o le me foi le o tanga te suita va mai tupe ia na to ole to ta fa msinonga al fato sina ai ele fa pena na savali atu suita va tu fa ia ni tupe o le na tali le suita vai mana onga le na fatu lai mai ona no fo le tia vai na fa fonga le tulu ma fa va senga ma fa tangata e fa mel nei ale me si le na matautia ele palota le suita vale na va to lima sela o le tau fa va le ala le ngol mel na a wa le alu suita va e a mai le tupe malona tel tununga e na te fa nga ina
le ava noa lea e moli mau ai lesi sui tau vā wai mwhai fwoi nā luatu sui tau vā lea veltangi o whai ele si lima sa lau e sau e moli mau ia o afianga na tia o mata upu le tātou te tala noa ai ia mai o le mafuanga fwoi nau te manatu ai au ia o te tau ana avese le tu la fono whato sina a wai fiu whamsinonga e tau whavasenga ia mata upu ai afia il whato sina po whea la le me tau le whato sina o whea tonu ai ta oto ia le leina tua o ion me le whato sina a wai manatu nisi a e alu sui tau vai mai le tupe e ala na mai ele sui tau vai le tupe ele ngata o le langona e fief sosani lo whalave lave ai influenza il tangata palota ia te oe ia a le ala family whamsinonga ele ai tango e avel tupe le tangata ai le fasili atu tangata ia te o se tupe pe ai se tu tangata ia te o se tupe o le melna ta o sol tu la fono o le fato sina ai a faita no fao e lo fale a solo tangata lo fale e tal sanga ni tupe e feso so ni pole ala val fala la ve tango avel tupe fai mai fam sinonga e leo se fato sina melna ona le foi se tu fanga tupe sui tauva o tangata ia na solo sui tauva manga lele ia malo fai sui tauva ia e fa pena la va ia tu tia ile fam sinonga le e a foi e tupune ia sa fata o le vanga lona tolu e tautalangia o le mele o le nofo le o tangata pe a umal fam sinonga o le foi lau te vai atu tau pule fasa le angalu numero 5 ma le tau pule a inga le tai o lo ta u ai le ngana le o le fa nofo le o le tu malo ma fianga e moni ma fa maoni e au te fai atu tia ina ua tupu foi le mele te lua felu tasi e o lava yo wa inga ye le fiafia no fa ulu lo tangi fa sanga ile il fai pule ia ilo la total tonunga a ua umalava le palota ia ua malolo fa tamali pe taila e sel mafuanga na la ona avela utangi ia ai ile vainga la utele ia ole foi le lo to avenga I fafo ole tangi pol to fa u tu ol tangi ia o se wala le na to te wel ma to nu umala fianga isa ma tau ma fa le ia ia ma te lo foi ia o nisi na me tu lai mai ono ne tu la ne me tu la fono ia o le fato sine fenga palota o le ala foi le na e ala yo na tu maulo ta ofi fai le palota ia pe o Amrik Samoa tatala al fato sina a wa fai o le maule fai nei e ala na fa sale le fato sina ona e manu malo e ala tanga te tele te mai ngo le uta to lo nei e ma fai ona alu lo miliona tala il palota e tele malo ia mai e le sao la le maule fa pea e ala na tau fil fato singa ona advantage ai pe sile tuai le ava no e malo el tanga taulo ile o lo el tama ainga o le uta to vai nel palot em fa na lo tu tanga tama lim sala wa fe pol miliona fa alun palot ai malo asito ina volele no fo ele nu uma oi malu sa fa inga ma e lo fangia wa matuan so ifo le tau tua ia o le mafuanga na tia le ona o manatu au ia tau na ve sele tu la fono ia o le vaanga lona fa o le mai mau e o le teimi o le famsinonga tia vai ne fa fonga le tunu tele o isi me tau le tunu e tau na nga e fionga famsino ia au tapenanga ne e fai I nei mea o tangi fa sanga il palot ia le utato vai ai ia o le famsinonga le amata ai to fai te unga ma le leika alvesidi o la mena le fona fai mai la matanga a fai ana I loa e ai le te unga ma le lenga I se teimi o luma o la mea le ona fai ma le telefone vesi o tangata ia ma fa tu poi ma se inga wa o so foi la to ia mo mau il mta pula sa fa ta la wo lunga o social media o lona wing ia ua mata ita ia tangata wa le wo lo so foi la to ia afia ia o le fesili la e fa feo no pui mo mau nei mo no fo le la ngai mo tani ele ma fa yo no pui wa te mi la vai e sa wele swafa o mo mau nei a lai tu stala fa lo tu stala I tangata lau tele then it becomes public information o lona winga wale malu vo la nei tangata nei
ia la tu la fono ia ono le ua ia o la tu suafa i mata upune ia fia ia mafeita i tangata il manato tangata sol mo lo ale kupe sa ko ngafile mu ale la lo ma ka ngaka le ko fa vale son tau tala fu o fai tionga na tangata ya nga ia fai mai nis al meia ma ua seu meia ngofo ia awal pisa ia ai se me ke pisa i fu ia le la lo ko lo va ale me silion matau tia el mele e alu le si sui tau va mai le lima sala alu palo te le si sui tau va ia fa senga la eta pa anga masa mo le tu ai nga bionga fai ia wana tupu foi le termino walu ia le palo e oi ia o le solo atu tangata ia tau se sosani ma fai le sosani ai to lu e foi tangata ia lato affidavit na fai le fa sanga ia ta ia wono fo mato ia ve o fam sinonga le fato sina ia o inala na ua ina mai ai le vai nga lau tele foi le mai moanga se foi ia wingo tatou tangata o le mele o leo mai tar sanga se sosani fatino le sosani ai umal palo tau le o le ka ke malolo ia ko ia nga i mai ia tangi vasanga ia tau le fato sina ia au fapea ia e si le lo pa ku por ki ke samo io o ka ika ngo ka sau ka ki por ki ke samo le lo ka ma fau ai u mai ia e u ga vel fale vale voi le fa fo gale tu nu tia o wingo tatu tangata ese matau tia ia ale me silio ona leanga nei me tia o si tangata o ta ainga o tino maano toto mai vitulou fa fonga ia ale o ave o fam sinonga ale te faiaina oi a tangata nala ona failef sosoni ona sa mai a tau sosoni ia o le ala fola na o lo ta filfili e si le pe atu ia ko inga me fa samo ai ala se longa e o sa mo me foi le wave ese tu la fono fa tosina ia ngo kai lolo le wo ko ka mo me si tu malo wai e tele tu malo sa mo foi le la fa ia ta montanga ia o ngofkai lolo le wo ka ko ia lu palo ka lumana pe a fa ia ve ese tu la fono ia se ti ai sui tauva le lo fa nei sa mo mana ia le fasoa e se le mana ia le fasoa ma le toe fa te lenga foi ina ia mana ia fo manino le fa fonga le tatu wa tunu ia wa sa ai fo ia le ni Taeao sa e fo le lenga le ni Taeao ia o si le ku o loka vale ngo ka sa fe lo ia ona le tataimi ai wa matango fi le fasoa le ni Taeao le fa fonga le tatu wa tunu ia mana ia fo ia se motunga afo le wa tu fa mai ia o manino fo fa fonga le tatu watunu pa tu sa le tatu malo ina i Amerika Samoa la fa tu lo banga ia fa mai le tapo kala me balanga fa lo ia tia fa afte tele mo le avano ia o le o le vaso nei sa aso malo lo ma to le so ngofua wo ma vai nei o le aso vo le fa malu ina Amerika le pasi ia po Christopher Columbus ia o le aso na tau nu wai ia tangata lea o Christopher Columbus ia fe fase la ivalua i Amerika ia mai o la sa fa amna tuina Staten Territory o Amerika i le aso ngfuoma vai ia sa aso malolo i sa mo i le aso fa ilonga ina mo nai whanau ia mai ala launa ta ua i aso malolo nei sa mo ia ona aso to mana tuai ia tangata Amerika ma stetema ila tolo ala papa o territory ile taua fo o le tula wele le ni tangata Christopher Columbus mai Italia tula wele le America ia ona mata lo le o le settlement na tangata na ngai mai i Europa ia ma fa vai ai ma ia malo America o mai le so ia le la wasapi ai nei ia tangata o territory ia ona o fainga malo fatem kalasi America ia pe on tato mul mawina ia e o malte minei ia e fafte tele tia molta plokalama fafte tele lava no tu na mai e faso e foi i tala me lo tupu ne Amerika Samoa ia fia lava la auto o na pe o le tapo kalama ia o le fafaingo fio me fainga la fu sto tu en fun fatino tu nei e ala ile o nanga va lua malausunga tia mal tato ala leo po ala ata le radio Samoa
ia e whatinoina I lunga o le talitununga ia e leo nisi o le atonu o Samoa ia e ainga umatangata o whea lava mwhana fsosa ne tuai ia e au ngofia whatinoina ia ona manatu I le atonu ia e mol nei teimi ia whaafte I tele tu matai fo I le vaso mua ia ses foi whelo inga pe aso po elso fo maleola ia matusa malfinangalo le tua mol nei teimi ia whaafte tele mol mata wa vanoa. Malo whaafte tele lo moenga mol tāpo kalame mata ngofia mol whaasoa mol tu whamai mol malo tātou watunu pa mo la tātou taifo le vaso fo manuia fo I au manga luanga leiva ia so fo mai manuia. Ia, so fo. Ia lena, ole tātou po kalame whaasoa na ma Amerika Samoa pe de whaafonga mai ai. Ele to faya lo moenga ya pau Dr. Royal Sange. Taimi le wate leo walua minuta te le tula se fulu male tasi usman fafonga I tatu tale bai fanua le ngala Britania. In this update, a fellow politician and political historians describing Jim Bolger as a politician who was a very good person for his time. The 90-year-old former National Party Prime Minister who led the country from 1990 to 1997 died peacefully yesterday. Historian Michael Bassett entered Parliament as a Labour MP the same day that Bolger did in 1972. He was a steady-as-she-goes fellow who was not averse to change so long as it didn't happen rapidly. He once described himself as the great helmsman. And ACT leader David Seymour says Bolger was a unique New Zealander with a deep sense for the power of belonging. He says he was a generous and unpretentious man who cared for the underdog. Seymour says New Zealand wouldn't be the country it is without his government's work on the treaty settlement process, world leading for its time. The new Police Association president says he's in favour of arming police. Union delegates have voted in Vice President Steve Watt out of 3 candidates at the 90th annual conference in Wellington. Watt's been with the police for 25 years and believes the time has come for police to carry firearms. He says officers are finding firearms in offenders' hands and houses on a daily basis. I am in support of arming. The reality is our officers are facing increased danger out there in the public. We're seeing a proliferation of firearms. Air New Zealand denies data revealing New Zealand's domestic airfares have increased 63% in 6 years. The International Airports Council says our airfares have shot up faster than any other country. But the national carrier says its fares are only up 35%, even though its cost base has risen more than that since 2019. Chief Customer and Digital Officer Jeremy O'Brien says it's a high-cost market that's only accelerating. I don't really get where they get their 63 from. I look at our data and our stats, and we're very confident that fares are up 35% and our costs are up over 40%. That's news. In sport, Indonesia have denied entry to athletes from the Israeli Gymnastics Federation for the world champs in the artistic disciplines. Visas were refused for the October 19 to 25 event in Jakarta because of the military offensive in Gaza. A Test cricket freedom fighter has stepped from tree-lined fairway shadows as the sport's longest format continues to graft for calendar space. Golfer Rory McIlroy has revealed his love for leather on willow ahead of the India Championship in Delhi as part of the European Tour. I'm a bit of a sicko. I love sitting down and watching test matches. So, I'm going to be in Australia later this year and the Ashes is going to be on. I'd love to be here while a test series is going on between India and England or India and Australia. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Oh my, fata more follow chicken and things. My popcorn, chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera 1D Melvin Road, Onehanga. Te tala mai I le iwa le Taeao anga I le lima I le afiafi, a songafua I le asu tofi, ma le iwa le Taeao anga I le tolu le afiafi, I le asu wharaile. Telefoni o iwa, whātasi ono, limatasi o ono. O le aiai si whaapito matau tia mo le tatala aloa ia o le Chicken and Things I le aso ono o ke topa. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong I ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga.
Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le Taeao, anga I le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, I le o lua tasi, tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tua ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o, tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Talofa, o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu 5 tausaga o tautua ma o restalaina fo'i mo le uaina o lo mauta, falsa ma fatafaigaluega, faapeli peina o vaivela ma o ngaumu. Falau mai lo waleni o le amo se electrical I le olua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, olua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Talofa Samoa, wa ule nei o kaasputi alu, awal sui alingila ula ule kio. Eva mai ina se fulu 5 iwa kolu, amo. Radio Samoa, Vevela a. O mana o mie o e pose isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pui o le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma o silia ma le se funu 5 tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta au putau fe malanga inga. E awhia ima ta au puna o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi 5 tasi, o 5. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O lo whaua pēr le tātu whapitoa nao le 5 tala tutongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whewe ai. O lo awano fo le tātu direct transfer, ti posi mai e lau tupe le tātu account, ma whamari e na fasidi lunga o telefoni. Ma whatino la foina o lau tupe, ai inga whapitoa. Mo le tungi no pidio le vai, mo li, teo ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe te tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, po le Samoa Land, ma so se au tanga Samoa, o lopa whai na whatino uma e le tātu au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whasoponia so se vaenga New Zealand o tātu lala, o lo avanofo o tātu ofise tolu o Tara o Tāhuhu mamangele. Me whaunga le Pacific Easy app po le direct transfer, me whasawa I lo taimi, ai sidi ona whasawa I nau tupe ua taunga tale benisini. Mo nisi o whamtalanga mala au le o varsalau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy, o la ba anga mo tupe whamomoli Samoa. O e Fiafia e iwa tesi ma le tolu 5 miliona tala le se leni a le UTOS ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whautau nuu se wha moe tā ua a lau ainga whaape e ka le sia. Whao ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala I le Click X. Whaafsotai mai le ono valulima lua ono iwa whaiva, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaafainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaafainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Le toi tali mai o tātou po kalame le Taeao ina mai atu tātou po kalame le tātou talafou le ngana Britania. Ina wa salvale atu le wala wati le ua se fulma le rua minuta o te enei ia le tula e se fulma tasi. Mana tola maria le Taeao, le lo foi maleanga le o tātou po taisi le lagi, malo ngā lue malo foi fa malosi. Tātou watunu I whianga I tiu te mga luenga masani, ia o le vi inga mal fa tai le tua, lona alofa malona ngā lei, lana pule fa seifua. I loto se fua mas tātu ola leo lo o wha o pēo tātu tiu te mga ruenga malo fulu o sa malo wha malos ia wai fu inu I tau o sa valinga nei aso wha teile atu I nalu I tau Yo kako sa valinga ia lo wau mai lu I tau ia toi sau ia tau
Tofto foi na le tatu o le fatu tu mo tatu o na ile li mo lon finangalo. O le mea tau lai pel tatu vai le tua so sari mai ante tanto. O kala me lena fa ilo atu mo fa fonga mai le tatu wa tunu o le so le am fa yo na fa tasi mai ai. Ia le tatu malo fa lo ngi o le am fa yo na fa soa ma tatu talnoa tufa ile tulanga o lo iai ia le tongala wa pinga o le fa de tanga i tono Israelu. Ia a o le foi o mo le vanoa i fa manatu nai i tono au kilani nei. O la mfaila na falo tele le tatu proklame ia e mai se foi o le nei tongala wa pinga ia ile saunanga foi le ftua ya Maria Smith lewa tonu mai i lunga le tatu proklame le Taeao ia o la mfai ona tu fa soa mo tatu le Taeao ia manino lo fa fonga ia taua foi le ina ia mafai ona tatu loi le anga le fiafianga ia tau le taimil nei o atula i mai le fainga malo ua mafai ona fa ola ma ua mafai ona iai pea le tau au le atunu o Samoa e lango i le nupa i o le atua. Nei Taeao, fatsi mai le awhianga le fatua ia Maria, i lunga le tatu po kalame nei Taeao e Fiafia fatalo fatu ma le nganga whalalo, ia la ua whionga Maria Smith Taala, i lunga le tatu tautua fatalo fatu ma le nganga whalalo nei Taeao, ma alolo se fo Maria. Ia, seifo manuia, lau tau fatia tia, ai le ia lava se upu le ngutu e whapenao na ufa talo whalo i le nganga pa i o le atua lo whapenao na lo tolo toi le mea nei. So, o le vi inga mara whaftai le atua o maufo le nei awa noa mwhewanta tau whasoa e alai tau saminga o whale apitanga lo whapenao na tapena ina ma lo whapenao na whai e tatono Israelu. Ai le ngata i leo le fo tatu tapena i tatou ina i whamanatu ina i tatono si o tatou atunu ne New Zealand. Fatalo fai yao sina lo fa pena on mau matato fa salonga ile ne aso ta mama tina matutua i ia le ali o lo fa pena ona ta tonu loto lo fa pena ona manuia o to uma ile lo fa malanga le o lo tato ali le ngata ile o tato uma lo fa pena ona mau mai fa salonga ile ne tu la le aso ia fatalo fa felo yatu ile swafa manu malo yesu kiriso e o la vena tato fa na light. Ya, malo le seifo manuia, malo langi mama, lo whengal whalto Maria se taimi o na tau o antu le wha moe moe, ma le au te o le ta whata tanoanga le nei Taeao, mo le wha moe moe pe o na iai. Ai, nao sina wae ngā mala ufisili, lo whengal whaltua. O le na ei ai tono Israelu, ili te lo tau sanga o mawai, te lo fo i ini so le tātu watunu, ele sila fia le tūlanga fo isa ea wai tono. O la le tau sa, o la tau sanga isa i tono Israelu, o le a fo ile umi, leisi vaenga o le a se tā ua i lou au ai tu tono le nu o le tua. Whaftai mar whafsiri tia tia. Ia o te lo inga ua whaisi lewa. Tau sangan whapena o na wala uina i le atua o atu tono Israelu. Na wala uina e tasiva i walima whapena o na tūwai atua i tono Israelu. O na o tongala wa pinga nei o whale apitanga. Tu ele loto e whapena o na si atu ma se iwa ai foi. Pole ale winga, ala le ano moni fia malamalama foi. Pole ane mafu anga wala i o na fikta whiangalo le atua e wha pena o na wha tau nuina nei tongala wa pinga i tau sanga uma. Tau sanga uma e lona nuu whirifilia. Ia, o le temile nai no wala uina foi le atua, ia e fau. Fou manatu, fou vai, fou savadi. Peta ina wata unu utatono le atunu, ma le iwa lima whapena ona amata e ona whaifeawa inga nei, le ngata ile, o le aveina malanga i tatonu. Ma le iwa lima, iwa ono, iwa fitu, se yo o lava le iwa valu. Ma whapena alo ona whamei inga o nofo ai lo i tonu Israelu, ma nā teimi. Ina whina ngalo le alia whapena, ona ese teimi e spendi tono Israelu. Se i wa ai, ma se i wa ai fo i leo langa, ma se i whapena, ona wha maasani, ma ua tapu e le atua leo langa o le tatalo mo Israelu. Ma na mafua anga, ua tato malama, ina ua malama lama, i le so o tanga o tato o tangatanu, e se matangata Israelu. Ua tato e le atua leo whanai i le loto. Ina i whapena, ona whalau tele lona whale i. Malama lama ila i o tato atunu, ulanga i le whaingofie. E le whaingofie le tau amata ina fo o tato ngā ruenga ni mena iai. Tono Samoa, pe tai le fisosone mai o le nganga pa ia. Iana whapena ona tupu maolai, o mea la taimil nei. A mai ala le iwa walu ma le iwa iwa se o lava la tagre. Whai unga le iwa iwa amata no toi fo i mai fo i tonu Samoa. I se o tato watunu au umana o le taiminu whaungaina i le tua i tono lona nupa ia. Ba whanau wina pe tato ngā ruenga, se i o mea taimil nei. Ta ua le
whamana tuina o le whalepitanga I tono Israelu, tausanga uma. O la se va ainga fo I lea, tilo I ai I tausanga uma, I le whamana tuina o le fo I whalepitanga. O se va ainga o fofongia tia. E le mawhai ono whamatala ina e upu. I le whiongo pa ia le atua, e le mewa na tawa vai ina le mamalu le atua e tatono le atunu. I le lolofi atu la o tangata watu nu ese. O le lalolangi atua. O ina le tala noa le tusi e sakaria le sfulma le whalon whaupa sfulma le ono. A o le taimi wa umai taua. Tata ye tau whaasanga na ia Israelu. O le taimi no fo tupu a Yesu te tono Israelu. Whamai le ia. O tangata uma te toe mai taua nei. E toe fofo I umai tono Yerusalema. E whaataunu ina tonga lau pinga lea. Whaamautu ina tonga lau pinga o whaleptanga. I te tonu lau tonga lau pinga ia. O atu nuu ese o le lalolangi. E whaapena o na e whailoa I ai, ma e tala noa I ai, ma tō mili tino whaatasi, o tangata ua iele loto e tasi, ua iele manatu e tasi, ma tangata whai walo lofa no. Ona ua malama lama I le upua le atua, I le mafua anga o leo o mai o le whaola tanga ia I tātou, Samoa, ma le lalolangi atua, nāla mai I le no lea. I nei tau sangasa e iei, mani e tele whalongongo whaafonga le tātua tunu o le afoito tele lantu o whaafonga mai le nei Taeao. I nei tau sangasa e iei lau whenga whatua Maria. Nei, o hani tangata, e tau tele tangata Samoa sa, a wai lea fo I a whamanatunga o le whaleptanga. I le taunua tu le tasi vaiva lima lena fta o walua I al whaleptanga, tō lua maua na o. Tō lua sui mai Samoa na o. Ai whaftai lea tua na mato o whaatasi ma lau malanga fiti. Whapena tō tele la lau malanga fiti, tō rusfu fiti. Ai te mili o tue matatou le te I tō lua I tonu I. O le amatanga le na whapena ai o nei loa le ngō Samoa I te tonu tungala o pinga o whaleptanga. Stemi mua le na that we have been acknowledged to be part of the Feast of Tabernacles in Israel. Wa whalau I loa I fo masi o tatou atu ula I titi o Samoa I tongala o pinga nei wa o tembo mona whaka whalonga tangata ia Samoa o se whalongona e te le ilofa matala ona o wala ma le uso ia whawhitai e riko o le uso le whawhitai e riko lo whapena o nanga lue o se fo mai la lue kala I stete taimi nei ai pe o ue e to ulua na mua tau nuu I tono Israelu I tasiva I valima ma amata I loa o na tuule ingo Samoa I tono le whaamana tuinga o tonga lawa pinga nei o whale apitanga I te tono Israel. O le ala se la ngonga fo ile o le whaltua. Ile ulua I kaimi. Ia wai I mo ia ko kelo tātou anga whaalongo whaitau le awhionga le atua. Ai whaaftei le atua na wanoa mal na taimi na tau sanga e tele na ave o I te tono Israel. La se la ngona lo whenga whaltua ina ua e nofo le ulua I taimi e whaamana tuina ile neia whaleptanga. To say, I le langona o le fiafia le mawhai e upu ona whaamtala. O le langona o le loto mawalalo o wala uwina e le atu e le taimi. Yes. E le iai se masar salo e le iai fwesa o manatu. A mea o le tūlanga le la iai. Na iai lo manatu whapeo te taunu atu o iai nisi tangata Samoa mua atu. Mua atu ia tiau nei lo whatau wā. Ai no wa taunu atu I o mamato whelo hai. Mai la tō lo whapena o na ngawha. Ma le tapena ino tonga lau pinga le tono Israelu. Ia, o inana whaelo mai e o se teimi mua lea ua iei se Samoa I te tonga lau pinga I le whengole o le tausa minga leo tonga lau pinga o whale apitanga. Na, no wadu tapena fo ia, no wadu tapena ile feast lea, tapena le leina I o utmatua fo ile fua te lea Samoa. No wanu maa, na whaile presentation a Samoa I lea teimi, whaalau I loa I Samoa o le fua fo ina ile e whaonga I sisi lumo le whaalo le malo o fua na tāpena ina I o mātua na wanu maa. Ina ua tau mai o tātou lea o Samoa se teimi mua lea. I o whapena lona present I ia fua te lei nei ma fua mautu nei o tātou atunu. Ina I ma whaipo ani se sui e toi anga I atu. At least o la ua mautu o le tātou tanga avai te tono o Israel le ngata inga te tono le o ne no whanga lo whapena o na whai e tonga lau pinga nei po tau sa minga fwoi nei. I le iai lai te tono le taimi le wai wala au mai atunu te itas. E le taimi e alatu e le tangata atunu te itas representatives from different nations. E tela koe kukule moli, e kukulo moli le moli ngā o whapitoa molo atunu.
Yeah, E loa ia Israelu, there is a candle there from Samoa for Israel. E mawhai e fo e ona tatalo Israelu mo Samoa, tatalo tu tatou Samoa mo Israelu. Ina wo tu le lenga, wa fo tatou o Samoa, e muli ala te lo mea. E ngale alu alphabetical order. O tu ala ina ona o si a wole na mai mao. Na le mawhai ona la si e ia lunga ona o tūlanga tau le so i fo maloloina. Wa le mawhai e ona mātou lua matai mateo e tau ave me tātou fua nei. Ai no vai atu fit o atu nu ese kei kofia koe aku runga the stage. Ale wo tu ma fua I ma ulkelo fua ngai. Just be myself. But then I believe at that time that the Holy Spirit was there with me. No, I know vala auling o Samoa. Yeah. O lo te mina wo whalongina tu te mina wale mawhaina tā ofi lo loto. I am a Samoan. I'm proud to be a Samoan. To be here to represent my nation for the Feast of Tabernacles. You know, ususu mai ale mena utu e mo usavali mea maufua ni. Au tangata nei, a lot of people, they haven't heard of Samoan before. What is utu la I tangata ilunga. Ma vala auling o Samoa because e lei lomo mopo fe Samoa. Yeah. But on that night, what's a little bit of facility le na po ina wo uma le celebration le po mo mo fa felo ingo atunu ese la. Ona le facility po fair me e Samoa. Fair me e Samoa to fi o to no mai. Ai sa me we sa wena oi. Ai o le nganga fa tailo la to va ai. Skama e ma kongi o ka ko runga le me. Yeah. And they were so blessed to know that there's a person from that tiny nation, that it's in the midst of the celebration. Falta Maria, ole o taimile nei. Ole alava ia pokala me fanga solo I tono Israel taimile. Ai angi ile o Samoa. E se le mita le loto. Amen. Ai faftai fo ile tu ile nava taimi. Male taimi ole tu na ave o tono Israel fatasi ia male fo to fine. Na iloa ina wa amata ona nga yoile le I tono tatu watunu. Te ilona ye indisio tu ana mo atu. Ai pe o taimi ulwa taimi le wa yesi Samoa I fomna tuina le fo tonga lo pinga I tono Israel. Ia bi ile fa to ile tu. Ile fa nga ino se fu asi o mai la le taimi. Ma tango fiere fa so mal tufa le fa fonga tatu watunu wa mamla ma fo tulanga pe ona yai. Ile toi talu Samoa le whainga malanga, talu mai ni usila nei, ia o lo whawa pēr, ia le tūlanga pe ona iai, ia le tautua, ma le au nanga mo le tātua tunu. Ile whawa wina o le maftanga o te talo mo Israelu. E se le tāua o le vaenga. Le whawa tilo le temi nei. Ia wa anga I mai le tātua whainga malo mo le tātua tunu, ina I mawhai ona maua le sosani, ma maua le talo mo Israelu. Na tāpai le titi ia le vaenga lea, lo whainga whaltua, o le tāua o le avea o tātu tangata, ma tangata te talo mo le nu o le tua. Whaftai tia mo le whawhisili, te le tāua. Matua I te le ale tāua. O te ilo fo I le to telo I la tō na whisilingia, le nei mata upo le ame tau te tatalo I fo mo Israelu. A I te tonu ai o le upo le atua, elo se upo se tangata o le upo le atua. O lo whaavai mai ele amatanga, ina ua tala noa le upo le atua I Abrahamo, to e wa ai le atua, to e sa ili se tangata ina I to mo wale so tanga le maia. E mane pe a le tau te e kene se le sun mo lua no fa upo tolu se fa solo ai lava lalo. E manuia fa me manuia no ma lava le lalo langi I a te oe. O so lau whanau e manuia inu ma lalo langi lea. A tatou savali vali mai fo lai tono lau tu se salamu a tavi tau lo fa pe mai ai. Ai oia tu ia o to ia manuia Yerusalema. Ai sa me le tatou ai oia manuia Yerusalema. O le mafuanga lon tatou ai oia manuia Yerusalema. O le me mua. O fea na fio mai le tatou faola. O fea na whana wa le tatou faola. La le me wale tala noa le upo le atua. Fa mai e koe fo e ko kongo Israelu e manuia I so lau whana tala noa ia Abrahamo. E le tala no mai le tu o sesi a mea, sesi tu o lalangi. Mana o le tu e fūr fio lana whianga inga le ma Aperamo, e manuia tunu uma lalangi so o lau whanau. Le lau tatou ia le taimine ina wo o mai le whao le tanga e ala ia Yesu Keriso. Lo tatou pi tanga nai tatonu le mea mua le na. Tala no e lo tawita mai, ai oia tu ia o tau ia manuia Yerusalema. Ai oi, o le peon tatou iai, o le vision le na, o le mission le na, po tatou ngā ruenga whaatinonga, o ngā ruenga lo tatalo mo Israel. Ai oi ia manuia Jerusalema. So I whapalangi pray for the peace of Jerusalem.
A ole mana ia lau tu inga toi ina te tono le ai oi. Ina awana i ngata ai lo whaatonga. Awana i ngata lau tu le vai. Ai e ta talo mo Israel. E se mai ai oi e manuia Israel. E toi sautua. E manuia i la tau e alolofa ia te oi. Ala le mele talangoa mai erke nese suma lua. O e wha manuia ia. O te wha manu wia. Fetuna ingo le upo le atua, olo mawhaia ia ona feso tai le upo le atua, I manuia te maua pe a manuia ia Israel. E le wha pēla tau te whaia ona o manuia. O le atua e le pepelo I lana upu. O le manuia ia e te maua, a o le mea sili whina ngalo le atua, usi ta ia le upu a le atua. Malana whaasino manga mo I tatou. Ia tatou mai fo I tua ina watala noa Paulo. O lona au o le launang ninga Paulo. Ia whaaolaina Israel uma. Tala no Paulo fa mai. Ma whaina ane temana ia ai se ia. Whaolaina lona no. Ma nau Paulo no wana maua le whaolotanga ia Yesu Keriso. O le iutaia o iutaia. Le toto le iutaia na maliu. Whaalawa au. Le ua mama ai Maria. Mama ai ia oe whelo tusi. Oe te tia. Mama ai le lalo langi atoa. Ia ila tau watali eina o ia. E le mawhaila ona tātou o ese ai. Lango le olive lei I te tono Israel o la tau ta ua o le olive le lei. Pea tātou noa le roma le suma tasi. O I tātou, na ua tātou ta lia re whao le tanga, ua whapipi I nei te tono le olive le lei lea. Ngau I ese mai tātou mai le olive vau. Ai tu watu I tātou so tanga le ma Israel. Watu I tātou te tono I le olive le lei lea ona o Yesu Keriso. Le ala ua tātou mau ele so tanga I, ua mawhai ona ta ua I tātou o tangata kerisiano, po o tangata ua whaolaina ona o le suafo Yesu lea. Aia, e le upule na ufa alongolongo atua, ia sauno e leo whiangal whalitua, ai oi, pi fōringa te talo, whaatau a nau, pe e nau I ai, upu ai oi a tātou, ai oi atu. A tongo fie, via le li, whaaftaile atu e lana whaasoa whole nei Taeao, ia mai se whole tulanga pe ona iai, ia le whaailoa ina ma le whaamamara tili, o le tongala ua pinga o le whale apitanga I tutono Israelu. Se mai le, aunga auti o le tātou whaatataranga le tāo nei, ia pe ona I le whaamoemoe, le olo lo male whaamoemoe fo I le whaingola vaiaso, le astona nei, ia I le whaamanatuina lava le tongala ua pinga o le whale apitanga, o le mitapitanga o le loto. Lea o lo whamanatu I atu nuu nei o lo iai. Lolo winga, o se pokalame ua mawhai ai o nanga I mai le atu nuu e sao whanga uma iai, o ilawa e wanoa, suma iai. Nana whalongolongo a Isala Elu le whamanatu ina le whalepitanga, ia ai le mawhainga ko kongingi pāse se fo idea o Isala Elu langa whesi mamau. Ai whaafteile atu o leu mawhai o na whalau tele le whale I o lana ngā ruenga o a mawhai ai o na maua le wanoa mō tātou nei au kilani. Ia, sauno iela u whiangal whalitua, o le tapenanga ma le whaamai moe leu tapena tu I le astona nei. Ia, whaafonga le tātua tunu te ilofo I to tele la tu o leo lo o whaafonga mai atunu la maule avanoa mo le tātu po kalame le astona I malangang whalon. Ia, mo le sirafia le tātou atunu pe ona tō laulawina atu e tō whai ati le nei Taeao, le tapenanga o le whale apitanga, po le tausaminga o whale apitanga, whai ai au kilangi nei, le nei vai aso I le astona I lea. Tu so le astona I le lima le Fiafia whai ai, whaataunu ina I le hole 241 Kirkbride. O 241 Kirkbride Road o le Mangry Community Hall, o me fo ina whai ai tausanga lea. Watu mai I ruma le taimi o le tātou tongala wa pinga, ona o te ilo le to telefo I tātou e tua I ekalesia I le Taeao le sa. Ai, o le maa nei o lo vave atu, e maua lau paka, e maua lau no fō le lei. Ia ma tātou whapena, ona tātou tāpena I mo le fo I tau saminga. Au lau lui a te o le fiafi le uli le nei, o le tau saminga le nei o le tau saminga o whale apitanga, po tongala wa pinga fo I o whale apitanga. E tōlua ona vaenga. O lo atangia mai ai le whaataunu ina o whorwholanga le atua I mea ua tua nai, o mea o le taimile nei, ma mea o le atatou wanga I atu I mo le rumanai. O le aunga mar wha moe o nei tongala o pinga e whina ngalo le atua, na whai e lona nu e whaataunu ina, ma ia whaamanatu ina I Levitiko lua sifuma tolu. O lo whaapea mai ai, I o tau whaia ni whale apitanga. I ato I lau o la au, I whaapea nao, e tolu o na walls. E tu ulai tua, ina I loa tangata Israelu, I tausanga uma tongala o pinga nei. E o atua Israelu te tonu Yerusalema, e whai e le tongala o pinga nei.
all Israelis around the world, especially male, have to go in Israel. E tatau una malanga Israelu. I teimi o tongala o pinga nei o whale aptanga nei. A tu lai tono Israel, ia wala ona whau, ia nei tama I whale peo tama I whale ofo. Ele whaila peo whale o tatou. Ona e whai wha pe e kolu wall ole puth lea. Po le mefo le ka wela tau ole suka. Na ole to tono no nofo ai fellowship ai. Malato to e fai tau ai tala o le malanga Israelu I le wha se fulu tau sanga talo ona wha ta whea I le vau. Lau ina lato e watu e wha manatu aina le alofo le atua I wā venga o le atua na whai I le nu ai le ngata I lea o le mea na tupu I lea taimi ma lea taimi le taita inga le nganga pa ia taita ia I lato I le au whani tu le au ma lea Filipo Ia e ofo e tapena ngata o aina tapena ina mea ai. Le se manai mai le langi. O manu na whapena o na whawhanga le nu. O le vai na whapena o na tafe mai le papa whawhena whaine mea uma. E le ma whai o na whai e se tasina o le atua o Israelu. Na whapena o na ia whaatino ina. O na whapena o na ia sio mea ina. Lona nu a o hanga I atu. I le na whanga na ia whetala ai. Pena ia tupola I whai le iana au na. E nei whapena o na whatu mawai. Le la wai nei Israelu le tau te iai. Ai si sila whalai a Israelu. Wa ele o kawa o mai Israelu le no fuanga sa whapena o na tuina ele atua I le whatatianga o le mea pātoa. Ai ona o sina vaenga ua maua mai le taimile nei. Ona o le tele o taua fe vai vaenga ma mea uma. Sa toi whapena o na whatu la I ele nu o Israelu. Ma tau mawhai ina ia toi maua lava se vaenga. O le no fuanga po Israelu lea. Le no foi nei. E toi wha mau tu ele na toi loai. O lo la tau sta ia lava lati le polo inga le atua. Na whai o la tau au ngata maa. O le wha manatu la. O tonga lawa pinga ngia whalapitanga. O ia tatala no ai mātua. Toi pasi atu la tau whanau. Wha matala o mea na tutupu. Ma mea na iai. Ma toi wha manatu I whanau. E le ai seisi atua. I luma atu po o tu atu. O lo la tau atua. Na o le atua. O Isa Raelu le to Abraham Isa ako mai akopo o lo lato au na iai le lawa o mai le taimile nei le taimile le fenga swai le lawa o mai le taimile nei lo tala noa pe le no Israel um manatu la to fana ai ama I tato taimine o tato talia ina le faola tanga a Yesu Kiriso amene O tatou whaia la le mea le o tatou o mai o tatou whanau te tonu. Wha manatu I ai vāvenga o le atua. I le aso ma le aso. Ma vāvenga o le atua na whaina I o tatou mātua. Tawati nae na maino na I o tatou ainga. A o ieina o aina iai te tonu o vāvenga nei. O aina whaatino ina vāvenga nei. O aina whaatupu ina vāvenga nei. E le ai asesi. Na ua tau sirafia ua o ilo whale tali. A le se noa Yehova na ia te I tatou. Le mawhai on tatou o matamile nei. Le mawhai. O le au ngala lea because o le tatou te toe tau atua I tatou whanau. Le lo whatu noa leo le atua. E tatou e fo I mei tono a inga. E tau te toe fo I mei tono a inga. A whawhafonga mai Samoa le nei aso. E tau te toe fo I mai ali tapenanga oe, tama, tina, whanau o le a inga. Lango Israelu o le a inga. O le ainga na fua mai ele nu, na tupu mai ele nu. Fa pe nafola I tatou, o te tono o tatou ainga, e tupu ai foi nu. Te tono o tatou ainga, le malo se le kalesia, e malo se I me te iai. Ai ale leo na fau le ainga, e ala I le upo le atua, pe o whamana tunga le walu le te mili nei, e maua foi whanau, I lola tau tupu ai, e le mawhai o nao e se ai. Me awa o tamai tu Samoa a matua ele mwhai ona tue tea e se ai. O ngā luenga lea tātou mātua e au, o na whai mawhatatia, mga lue ina pe te tono tātou ainga, ina ia mawar whaaratanga lea tua, I lotua na ia tātou whanau. Mai sea taimi nei whanau. A o mai la le taimi, the future, po le rumanai. Le lanta tala no e Sakaria le na whai atu ai. A o na fio mai Yesu Kiriso, o le teminga o tatou oli e maia, I le afe tau sanga le tatou te whaatali ai. O le temi tono na whamai e o atu o matanga te tono Israelu, whamanatu tonga lau pinga lea. Al whamanatu tonga lau pinga lea, it's just to celebrate Jesus himself.
O le whamanatunga, o le tatou watu, e si I tia le vi inga o le whamanu, ma le whanetanga, I le atua soifua, a wā o ia, o le ao mea uma, o ia fo I pule ao, I le langi ma le langi atua, e au fia I mo tatou tangata. O le aunga le nao le tongala wa pinga le nei, le fo lawa o le temi tatou te whamanatu inai, Samoa o le mea e ao na whai. Mai e le se tongala wa pinga na o pray for Israel, le ai. All are welcome. It's a tala leva no so se tasi. A whapeo lawa I tutono Israelu. I le lalo langi a tolo whapena, o na ngai e toi whamanatu, o le fina ngalo le toi tongala wa pinga nei, toi tu whatasi tino ke riso. Ua mawai vai le tino ke riso, ona o le tele o labels, o le tele o ia mea, ma ia mea. Al fina ngalo le tua, se tato o maia whatasi lalo I. Se tato tutu whaatasi, te tato o pongi whaatasi le mafua anga, na o mai ele whaola tanga le tua soifua, e ala ilo na alu pele o Yesu Keriso. O le ale whaola tanga lea, o lo tatalia ina lea o ia, e ave maali e ma whaola I o tato tangata. O aila te ita ina la tato savalinga, e ta ita I le anganga pa I o le tua, ina ia vi ia a Yesu Keriso, le alo le tua soifua. E o le whatatianga a toana, a wete manato se e kalesia, the Prayer for Israel Ministry, is a denominational ministry. So sit ekalesia I tono le nenga ruenga. Uma whananga matonga ruenga ni pola stonai. O uma le fonta talo, male, male malo si au le upu, pe o mea na malo si au le upu le tua, ta pu e loto whanau le upu le tua, male ta talo ala lea. Le tatalo mo Israelu, tatalo mo sio tato atunu o Samoa, male tatalo mo le lalolangi atoa. O aunga na, a uma ale pola stonai, ia ona ta apea le alua tangata ilana e kalesia, e te mafuta I e tala stona o le sa, a wale mena elena whaile te sato maftanga I le pola stonai, ina ia whapea ono mai whaatasi, le tino keriso, se I tato munumuruai, tato munumuruai le alofa fe whaamalo si au wai, a iei se mea whapea ma Taeao ngā tuai I ngā luenga li, ma I sunga I whawhea ngainga mo lato wharitua, vi ia le li. A o le aunga le nā, o le tu o le nenga ruenga o le mawhitanga te talo mo Israelu, e le ngata ina te talo mo Israelu, a o le whamalo si awai, ina ia whapena o na toi o atu I te tonu, ia I la tolo whapena o na mātou mafuta I poa stonai, o lo o atu fo I mani mea le lei, po o watu I la tō mani whalu manga, o lo manuia o la tō loto, e manuia I fo I le ekalesia, ma wheso soani ai, I au auna mo la tō whalitua, I la tina ino ekalesia. Mana ia. Matango fie ia le ufa fonga tatu watunu aso tona I po aso tona ia e sauti te talo. Ia awani avea oi male so omoe, avea oi maso o te talo, vai. Ava peo las ko ngai. Ia uke ka fao, ai lo ke kalo. E la ngalo ka kalo, e mangui ai lo ainga, mangui le lo e kalesia ngai ke ka kalo e fu malo e kalesia te talo mole atunu ngai ke ngofu ai, inga ia fa ku por ai lunga pengifiki ngi vai kai lo ka ko ia ta ua le langa talo ia tatu o mai lo no tatu te milo fenga faltua fa ta to ino tatu fa mo mo tatu po kala mil fa ngol vai aso fa mo ia tatu ainga pe no fa tu le amatanga su mai tala mai au ele fa tapula aina pule a o pe o mai uma le ainga a me o le mesili na le mai mo tamati na mar fa na o ele tai me so wa le tina o la ulu ile ya te o tama langa la tilo mala va ai le taimile nei o tu lai tina le tod I so se me fai o tele tu lai tina le ngata na tu lai tinga le tatalo malos a tu lai fo tina e mua I mea u malava le o le ulu le ainga e tau solo mua fo ia te oe manuia o le atua pe a ona e tu lai ma e savali ma e va ai ele ngata ile e te sua tu foi e te sauma se mea onga e te fa manuia I lo to lua mala fana Awana ingalo ia te oe tama, awara sauna o tina, so mai malau sunga. So mai malau sunga, ma mai umar whanau, o se awa onga tele, ma se me le fo I o tato whai la unga, o le sunga ia Dr. Reverend Yeti, mangeo, e malanga ma tato whai la unga, o lo malanga ma mao me Hawaii. Ai whawhetai I le atua, ua maua le awa noa. Whaatari lava o nei pisi le au na le atua, a le ua maua le awa noa, whapena o na susu mai ai, o ia le nala whapena o na atawala mai le upo le atua, le a fiafi. Susu mai atonu fo I te whailoa I nisi o ainga. Te whailoa I fo nisi wa lewa na e le toi vai ai. Ia whamanui ai le atua I lo loto I le na fiafi.
Na ia, ole tātou pokalame amata le lima le afiafi. Amata le tātou pokalame, ia ona soolola ia lea, ia male tātou pokalame asani, ia walawa vi ingo le lii. O le tātou whailaunga leo whailo ma le whaafunga mai le tātou wāntunu o le sunga le whamai, ia o le sunga ia Dr. Reverend Ieti Mangeo, ia malanga mai wai, lea la mawhai o na vea ma auna le tua, wholoina lana upu i le afiafi o le asa tonai. O le tau alunga o nei mea uma o le tau maftanga. Aluaku. Vātu whaafonga le atunu. Aluatu mole i o. Aue ke rakua e maonga. Latu mole i o. Whaatumu mai o e te latu e maona mai mea ai whaleanganga. Vai lale maanga ia. Tumu mea ai whaleanganga. Aluaku ma mea i kingo pālengi mea uma o le asa e alu loko ke rakua le whirisi. Ia o le tātu pokale me whaata otona. Le ala le pero whaatu te mosola. E whamana tuina i sara e lui il tonga lawa pinga le nei. O lea le o maua lewa no e whamana tuina i tono New Zealand. I tono au kilani, lono winga, o whea lava o lo e alalai. E wasa unu atu la whiongan whalatua, ta tala lewa noa, so se tasi, sumai, tala mai au. E lo se e kalesia, au le tino kerisa ua tu whatasi, ma ngā lulue whatasi. Ia, ina ia mawhai ono mai e ta talo, mo le manuia o tātu watinu, ia ma tātu ainga ai mai solen o le tua. Isi si vaenga fia sauno ia ila o whiongan whalatua, ali whamaina tātu pokalame? Nā tō whalatunga lau pinga lea a tia pena tātu tala noa ai, i le taimio le la tātou la no futufu po Yesu Keriso la tātou whapena ona patipatia ma tātou atu e ifo, tātou atu e alalanga, tātou atu e whawhetai, tātou atu le oli. We're actually entering into the joy period of time. O le anganga o le oli, a whaia la o lena le leilau savadi. A whaia na e wha maoni i lau savadi wha le anganga. Ia o taimi fo na te oli e ma oi lumo le atu e fua. Ai a whaia na e le wha maoni. Ia wa e lofo ia oele me te iai. Lofo ia oele taimi e po whele mea le te tūtū ai, po e soifua, pele ai foi. O le mea ia e mautinoa, e o mai le taimi lea, that you are actually in line with the word of God. Ia o mai le taimi lea, o lo e ola le upua le atua whaamana mole. O na fio mai Yesu Keriso tātou te tau whaile i le tongala o pinga le nei, ai e te leo ia, ia no whanoa noa ia lea. A lea awha pena e sau tongala o pinga nei, o no tongala o pinga nge ta pena tuai tātou, mo le taimi la lea. O no le tala noa mai e le whaalinga lea, tu se whaalinga le sumatasi whamai. Ua mau foi le whale apitanga, le whale whai o le atua matangata. So at this time, you don't want to miss this time. You want to be with Jesus at this time. O la wai mana o te tūwai iwa e whiwai aia ti ai, pa ia ti ai, I mea umana e whinangalo i ai. This is our moment with him. O tatou patipati e le lo whamaleanga le leo le atua. Mai le amatanga o le tatou savalinga pe on tatala no ai. Whamanatu e Israelu, tau ia latou whanau vavenga na whai e le atua le vau. Langa i le ai asesi o tatou, e le sao mai le vau le kau ke ui ai. Tō fuatangata malanga o ngā vau la e alu ai. La e ui ane ai. Tofu whawhita auli ma whainga tā. Au tua atu na whawhita auli. O lo iaile au maa whola Yesu Keriso. O lo whapena na whasoani. Ai ma leo rona nganga pa ia. O lo teita ina la tātou wholaunga. O le tātou tu atu si, tu e whamanatu. O no le to tere la tu o lo wala au mai, lo whengan whalatua Maria. Ia o le tu atu si fwile, si la uma tu atu. Ia whamai el saunuanga whalatua ni aso. Mo le tātou poklame, au te popoli. 241 Kirkbride. 241 Kirkbride Road, le tatou tuatusi, I Mangele. 241 Kirkbride, is o Fiale Hall, o le hall ale whai e tausanga uma. O le 241 Kirkbride Road, Mangele, tatou mafuta I poles tonai. Io te ilo fo I avele nei avanoa te tia, o te whatalo whaloa I atuai, le fionga I leli panemia, la wa fionga lau li anamali e toa malo fatua. Wai o te ilo e tasi lea a nawa tawa vei to tono le. O lo loto malo whinangalo. O le tūlanga le ia I Saraelu. Ai o te whawhetai I le atua, o no le whaonga ina o lau whionga. Wai o tatou loa fo le taimile nei wa e tali tonu mai lo le upo le atua tatou whamanuia. E whamanuia le atua I Sara. E whamanuia le atua I Samoa pe tatou whamanuia I lona nu. A tatou tutu malango lango mo le nu o le tua. Tatou te leo whaia. O no se si atu langa. O lo tatou usita ia le upo le tua.
A o le anganga o le whaafetai ona o lo loto tele. Lo loto tele whapena i ona e tutu lai lava ma e declare ina le lango a Samoa mo Israelu. O le vi inga le nai le tua so i fua e whaavavau lava. E whaapea ona iei le whaamalolonga le tua ia te oe le tuangane. I ona i tu uma whaftai le ali ua te amai fo i tua mo ngasi. Ma aia le a ao le tua i mea uma lava. But I'm so happy you are resting. Ua lava lau malolonga i mea uma. Tu e tā penai. Ona o le si 5 tausanga o le 5 tausanga. E lon tausanga la iti. But God is actually bringing you to retreat in order to stand again. Ia e tu lai ma le atotoa. Inga lue a wale fina ngalo le atua. Mo le manuia o Samoa. O manuia o Ainga. Manuia o Nuu. Manuia o Ekalesia. Ai sisili e foi le manuia mo le nuu whiwhiri o le atua. Fa manuia le atua e lau o fionga. Ma le fale tua. Fa pea ma le nofo alo. Na Isu. Lo whaatai, ia lo whaafonga le tātua atunu, lea wha whaafonga mai le tātua atunu. Ia o le ua te eitua le awhionga le li parimia, ia lo winga lai o ilo na maota, ia aivi ia le li whaatai sa mo lau te talo, tai sa mo lau te talo, o le ua manuia le si ngase, fo ia le vi inga i le tua, ia i ana whaamarianga ma le whaamalolonga i lunga o lana au auna, ia pe ona sa ini matangi mai ele nei atunu, ia fa malo fo tatu watunu ia la pali faiva matiu te masani pe ona ngalu ai aso tona inei nei te wa e alwatu la stona el vaso fo le ai aso se furma le valu le aso tona inei o le a fa ia ile tatu fa mai moi le ile tale tu dai lima tu te sila fia le hor fo ile la kala ka ma le vale le ngai mangile la ko le akau le ile ma le vale o nga kongwa tala le lima ai o le tu alalo va veatu nei te watu o leise no foa. O le nei fale apitanga, o le nei a tongalo pinga, ilon whamanatu ina te usangoma, e le ofi le tātou hall. Whamalulu atu fo ilai nisi o le tātou atu i lata usanga lanke, e oe ke whai mea kuai, whai mea vavave. Ia, wa a lau le pinko, wa vave le pinko. Ai, ia, tātou whilo le stona, ile lofa maleanga leo le tātou mataisi le langi, tātou oe turi le lofo le atua, turi whaamanianga whareanganga i le po, ia lea la ungaina e lana au auna le tātou a whailaunga whiriwhiria, sunga le whawhingainga ia ieti manangeo. Ia, whawteitere lawa whionga le whatua Maria, whaasoa mamlama ma le whaasoa manino, taulangalanga fo i melelei, ai maise o le tatalo mo tātou ainga ma tātou e Kalesia, ma tātou atunu o Samoa, ma nei atunu o tātou iai, ai maise o le tātou tatalo mo le atua. Walau tere le wharie, ua mantua i kaloka fo ia maia o le ngaluenga le tua e ala le whaunga le anganga pa ia pe ona whatino ina i le ngaluenga i lea po mo le po le asto. Na, ta ua fo i lea e o le nei lava tamu whainga ina ia manuia tātou whanau ai whawhitai fo i le whamanatu mo lau whionga, le whamanatu lau whionga le whatua. Ia toi fo i mai e toi tapu e tātou ainga. Ta mā, tina, ma le whanau. Toi fo i mai, toi tapu e le ainga. Ia, manuia le nei aso, manuia fo ta pedanga le whamoe moi, le asto na i le whionga le whatua, ia, e mai se fo ia le whionga ia misa, sunga le whawhengai, ia, ma le maftanga talo, ta pedanga mo le neiva i aso, au manuina mea uma le whaatasi mai le li, ta pena whaatasi ma le whaunga mai le angang pa ia, soasani mai lo na anganga whalautele, ma ta pena mea uma, o a mea lo mana umia le soasani, e ta pena i le atua mea mo lana ngaruenga i le aso to. Nai, ia manuia le aso le whionga le whatua, ia whamani e tele le atua, e tato ainga o lo whapena, o na mai mo mai le nei tu la, whamani e fwoi le atua e ta māma tutua, tina mātutua e le ngata i lea, au whainga ruenga tutofia le atua, ia e mai se fwoi le loa si o tato ainga, e mai se whana witi ia onga, ia whamani e tele le atua ia te utou, malava, lava singa o tuto e le nei aso, whai malua o tau whaiva, o lo soifua i ova, ai tato whailoa i la so nai, o le asau nei, on tatou whapena le ona patipatia whaatasi le alofo le atua, ina i tu mau ia te ele vi inga, e whaavavau lava. Whaftai fo i lautou whatia tia mo le avano tāua, ua maua i le nei aso, whapena ona ta whasoa ai, ina ia whaamamalama ina pele nei mata au po whale apitanga, po tau saminga o whale apitanga, malona mafuanga wala i ona tatou whaia pele nei tau saminga i tau sanga uma.
ona o Yesu Keriso lava. Ele mo seisi a o Yesu Keriso lava le alo le atua e a fu ai mea uma. Ona Yesu. Amene. Shalom. Ya, leo te fitu minuta talo le tula se futma le lua. Ele van fa fongal tanto wa tino ta ua fo ile vaenga o le soifua mo le tanto wola. Fa mana tuina o le tongalo pingo le fale tanga i tono Israelu. Lea ua fatu ina fo i tonu o au kilani. Ele te talo maftanga te talo mo Israelu. Pero fatu ina i po asto. Na awala te misia aso tona nei aso se futma le vadu 5 ile afiafi. O le lua fatasi Kate Pride Road ina i Mangele, le ho le lanta i o le Arfin Motorway le anga i atu o il male valele. Vave atu. Ana i o fo le na fa vanolo taimi te su atu ai mai anga i atu. Mau fo i se isi mea fou i lo wolanga. Ta pena fo ile atu sisi fa mani anga fou i atu oi malu ainga ai e awai atu. Tatu patpatia fatasi le polas tona inei. So mai matala mai au tatala le vanoa so se tasi le aingo politino Keriso. Ya afa pe fu ngaki fi sa ma lo ko mai le toina mai lo fa nau se u te popole la ngo kako fa mai ela ngo le fiari o la nga o se fa nga e pisa ai au e ke popole tamaiti au mai tamaiti o le vanoa la te fi avelo fa nau avelo fa do le li ai le angalo vai aku o lo fanga mau la le o la le o io ya ta o le na a vinga ka mai ki fial mami fial ave masi au fanga ai vai aku la fa mai ka mai ki fio fa ko inga o ko tama su mai su mai mala su e le o le ando lo bakwa ka kalo e ka mo i le fa kuari wa ka o ki do la ka kalo ka ko kama fa malo si mai. Ora tau lunga ile se tau tua te tia le fa ngale aso fa te le sabole atu pele atu ma futanga ya alo fa te foi la sunga fa feringa vai se mal fa tua ya po mane tatu vai o hepo life lo fa si mai na i Otara o le foi lo fa ngal fa tua Maria ya i le sunga fa feringa ma le fa tua tatu felo ai foi isi taimo mo manuia la val de yaso awori ngalo tatu proclamena ile aso tonai tatu to mo fo ile ole sisi tatu a proclame taua ia matatu e vai matatu militino fatasi tino Keriso ia lo fa ngam bon fo ile fionga le lipa le mia tatu a tunu ia le li o laua te ai tua pa fo isia lo na malosi o bang ia mo de sau o le parimia sau lo aru le fa mai o sala ele singa ma o le sau e malo lo le lei se toi au mai si me mai le e toi popo wai le fainga malo male pa inga lona lima Manuel de yaso soi fua ia Manuel tatu atu alo fatele atu Samoa soi fua
mawhai na awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai le ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whātalo whero tātou o tino o whātawhiti le ngā ruenga o le vāiaso si mai le whāwhonga. O le talia nei le whaamsinonga o whainga palota le tālo sanga lo ia. A le sui whaipule o vai maunga lua le tō whale na tai Victor whaafo i tamapua. Ina ia whaalea o ngā le tangi le sui sātau vāma le whaipule. Le fio ngā tama le tātai Mang Jensen. O nei whaapena le tau sisia le fitu aso. E whaasalalau whaalawa i tele ai le tangi whaasanga le le whaipule. E tūsa o ai e ingo le tūla whono o whainga palota. O whalia le fionga le whaamsino sinia o le whaamsino ngā māwalunga. Le fionga vui Clarence Nelson. O le au mai mafua anga o le te ena o le tālo sanga i le teimi. E whafonga i nai se whaai unga o le tangi ua mori ai nei le sui whaipule. I whainga whaala atua e mafua i le palota tele ua maea. O le asonga fua luas furufitua o ke topa. E vala awai mori mau o le mata upule nei. Ai o le tangi mai whaasale le anga lua ma whaasale le anga tonu. Sa ia i fo i se tālo sanga e whaalea o ngā. Ona ua tuai o na whaasara lau whaalawa i tele. Ma ua te ena fo i ma whaaua wai o na su eina ia tangi o le palota. Le ua whaatu langa o le asonga fua lua sifuru o ke topa. Ma le asonga fua le aso tolu o novema. E su eina ia tangi luma o le whaam sinonga. I le tangi tau palota mai le tu malo sa fatatasi o lo su eina mori mau le vaya so nei. O le solunu na amata vala wai mori mau le tu o le tamai te i whaipura o le tu malo. Le fionga ia seve te i fui mono. Ina ua mai asu e mori mau le tu tangi. Le ana mori aire whaipule i mori anga e ono. O lona ave o tupe mai se lau le lima se lau tala inisi o tangata palota. I le wha moe wha tosi na ai whiriwhiringa i tangata o le tu malo. O le moni maumua muana whaelo ai, e li maafe tā la se tupe, na avatu e le ua tangi au a vea mawhaipule, i le paia inga u mawai atu nei le pāle mene, le fionga lea ana Ronnie Posini. O se matai o lo tu whanga sa fata sa ia whaelo ai lana moni maulu mo le whaam sinonga. O lea tupe sa avatu i se fono alo lato nuu, sa a wai ma le whaipule i le nā taimi. O le se leni na avatu ma le sa unuanga lea ana, tautua nā le palota. O le fono lea na whaia le masino iuni, a onu mana i le palota ia au kuso le tausanga nei. E tolus furu mori anga le tamai te i whaipule ia seve te i fui mono, whaasanga ia lea ana Ronnie Posini, ma e furu iwa mori mau o lo langolongo ina ia mori anga, o whainga whaala tua le ave o tupe inisi o tangata palota, o safata tasi. Wa toe whaato e se le sui o le malo New Zealand i Samoa le komisina māwalunga, o loo whaaururu i aile ofisa o New Zealand lo tātu utanuu. I tangata o le tu malo sa fata o na o a fianga, o lo lātu so i fuanga masani le whaalavelave ua atua nei le tausanga, talu na ngoto ai ngāta i whale o le tu malo o le manuao o le manawa nui. O le asolulu na iwa i aso na whai aile whilo a inga le komisina māwalunga o New Zealand, whapele ofisa sini o le fitafita o le puipuinga le malo o New Zealand, masui o mtanga aluenga o le malo Samoa o lo avea masui, o le komiti mō ngā ruenga la vea i a fianga o le tātou ngā tei whale. E wha manino ai le tau i tau tupe se furu miliona tā la. Mai le malo New Zealand, mai isi feutana i ngā malo e lua i ngā ruenga le a whaatino. Mō le pui pui a malo le si o manga ma le ngā tei whale. O nuk mawhio anga o le tu malo i ni a fianga e tu lai mai le lumanai. O lea fo i whelo inga, na whailo ai le sui o le malo New Zealand le vai ngā tupe se lau limas furu afe tā la. Ua tu ina atu i le tu malo mo isi ngā ruenga, e fua lava i le pui pui o le si o manga o ainga ma pisi nisi wa fia, i le ngoto ai o lea manuao, i o ngā sami i saute o le motu au ponu. O whaeroa i minsta o tupe le whero inga matu stale le asfarele o mawae, e ese mai le se furu miliona o le whaamnianga o le taui po le compensation, e maua e a inga ma pisi nisi o le tu malo, e se furu wha miliona tā la leisi vai ngā tupe, o le afisoso ni ai le malo o New Zealand, i le toe whaare lei o le ngā tei whale, ma le si o manga o sa fata. O se suenga talua i nei le tūlanga o toimana o ngā o tātou tangata, i lātou ua fia wha o ngā ta vale o le tise, o le onos furu pasene o i lātou ua fia maua ia ta vale o le tū pāo li. Pei tai o le ua amata o ina le tū pāo ta mai tai, i tū e tā wai fo i le wha o ngā o ta vale o le tise,
ona o puipuinga o le siu manga mai suinga o le tau, e mafua ona o ta vale o le suau uma le pensini. E lua se lau tama itai o le atunu o lo awa inei sea o onga lo whaatau taia, e le pulenga o feo inga le lau ele po le Land Transport Authority le LTA. I le wha moe maua o lantou le sene ave ta vale, ai o sea o onga foi wawa o ina ai maia tama itai, i le wha ngai no le ta vale o le tise, maona i tua saunga le mua i le wha ngai na mo le pui o le tātou sio manga. O se tau mwhainga le nei o lo lango i eile malo i apani o lo au mai ei ta vale nei o le tise, wha pēr wha la ptonga le UNDP se tau mwhainga, e si tia le malama ma le si le fia o tātou tangata, ai mai se tama ita i le wha ngai no malosi wha fōwina, e pui a malu ai lo tātou sio manga wha le natura, ma avea i fo i masao i porkalame te te atuai i suinga o le tau. O Samoa e peo na wha iloe le pepa o wha mtalanga i titi so na sao, i kasa ka poni o lo wha leanga i naida le rolangi, peitai, o lo tau la mua i tau mwhinga umai wha sau i nairo tātou le rolangi, mai suinga te tele o le tau. Wa wha iwina le pō na pōpor kalame le wha laptongo tangata e pōre wa ai Samoa, na lātou wha tāu ai le au ngā le to pae po le white cane, o se aso wha wamalo. O por kalame wha lau i loa le wha laptonga sa wha tala no ai se tāsi o tamai tai, na a fia lana wa ai mai u ina pō ai, ina walua se furu tau sanga o lona soifua, o se tamai tai e ei ona to mai wha whaia onga. O nu fau mose o fusi salu o fata, wa mawhai ona toi whea lua i masa o loto e a wai le a onga ma le lotu, wha pea isi sauninga, ona o le a ngā o le to pai. Ia te au lawa ia sa whatoa fia le lua sepuro o tau sanga. Ia o situ langa i whainga tā tele e tai. O le saore o to pai whai e ona o soe alu ese mai leo langa pomo mo o sai. Ia ma toi whatau nui na o moi mitinga e pei o le o lo whai ona o toi whelua i to tasi. Whai ona alu le lotu, whai ona alu le pasi, mea umalawa, pei o le tāwana o le to pai o mawhai ona o toi tatala le lalalangi mai le wa inga saia langona i gawa le makatia ina wasi. Ia o si whaingo fia lawa ia pe a siringi o le ale to pai. Ia o le to pai o le mea whainga luenga le whaunga ina e lato e pō mawhira wa ai e ia lato whio ina impaion whio i sau luto. Ai pe a tu lawa le luto. Whaingan o whamtale ina o to pai. Na se au mai e te au le e toi au mai le malu sianga o le paua ia o le toa ia o lo saunga le ni ia ma patasi ai ma le ngata i vaenga ia o lo mwhai ona pai lo whaalau i loa to pai. Le tamai tai e pōle wa ai o nuk fō mose i se whaatalatalanoanga ma whaalaptonga o tangata e pōle wa ai i Samoa. Manuia nei yaso. A whai o fuafua sa umolanga mo Samoa ma le Pasifika.